o te whaatala whātu e le anganga whaaloalo i le malefua mai o le tātua tunu i whanunga le lei tātua lia mai fo le nei aso fau le lofa ma le anga lei o le atua o le aso lulu le nei o le aso ono le masino i ulai lua afe lua se fulu ma le lua ia whaatala whātu ai i le suafa maanu maalo le tātua li o Yesu Kiriso tā lofa lava ai alo maia o le tātua sauninga lotu o le nei tai au taita ile le sunga i le whawhengainga, sunga le toina, pasta taimalelangi, sani taimalelangi, kalesia whapoptonga le atua Samoa i Wellingtone, usimaia le whafonga. Ia le tua, ia whapele tapua inga i tamama tina, ia male mamalu o le au whaafonga. Whape foi le lipule male au whainga luenga o le siufonga o le laumua.
Whamalo le soifua. Ia whamalo fo I le langi e mama. Hai o te wala watu. I o maia se tātou tāpua I le atua. Tātou tālo. Ai le iai se upu I o mātou ngutu. Le li ie. Ai ua sila fia o mātou loto. Wala whai mai lo nuu I whanguna le lei. O na lautau singa ma lau leo leonga o le pō. Ua mawai atu. Ia ua tafa mai fo I o ata o le malama lama. Ai wala watu le nei tai ao se e. Atasi mai whau mai mātou. A mātou tāpua I atu I laua fio. Le nganga o le vi inga ma le whawhitai. Ua ole atu ai le nei tai ao. I ono Yesu. Amen. O le pese ua saungia. Pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o hello atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mafai ona sui alo una ya oe o te malosi ngalu e pea tatalo fi
te malosi Ngalue pea Tatalo Fina upea Ua maulo ulo toia O elo atua Olo umana O te mawhai ai mea uma Olo umana O te mawhai ai mea uma Olo umana O te mawhai ai mea uma I whaafonga mai e le whaitawina o le fionga le tua. Le mau se tusi e mawaini mawhaufonga o le neitai ao. Tusi al perfecta o sapakuka. Lona matau pui tolu. O le au whaitawina le sifulu male fitu e o i le sifulu male iwa. Whaafonga mai e ia fionga le tua. E ulava ina le funga mai le mati. E le ai fo ini fua i vine. E u vale le fua o le olive, e le tupu mai foi ni mea e ai i le whanua. E wha o matia le lafu mamoe i le lotoa, e le foi ni povi i le whale povi. A peita i au, o te oli lava i a iova, o te fia lava i le atua o lou wha o le tanga, o iova le lii, o lo malosi ia, na te whaia o vae e pei o vae o aila. O ia foi o te savali ai, ia o mea maua lulunga, ma le usupese i ne kina. Tauna ia, whamanuia maile tua il tātou, whaalongolongo ma, whaitau lana fionga i le neitai au tu mau atu ia te ia, lona vi inga nei i whawawau. Ile tulai mai o le perfecta o sapakuka i e iuta, ile vaitau o le nofo inga le tupo o ioa kima. Sa whaasea i le perfecta o sapakuka i le tua, ilona whaonga ina pea o papelonia, e a o a ilona nuu mai lo lato wifo i tupua. Ina watali mai le tua i le whaiunga o le tusi. O ina whatoa pupula mai loa ai e le perfecta o le atua o ia lava o le pule ao i le langi ma le laulangi. O ana fuafuanga lo loto tātou te le malama iai. Ua toi whamalo sia ai le whaatuatua o le perfecta malana tau tinonga i le whaiunga o lana tusi. Na tātou whaitawina. O fua o le lau ele, malafu manu o le whaamoemoenga lea o tangata o le soifuanga nei. O ngai tonu o ainga, manu ia matautua i fo i le ngaluenga le atua. Ioe, e au ngā mea ia mo le tātou wola i le tino. Ai awa nei ngalo, o tātou iai le vaitau walulu ina le larolangi. O le vaitau o le whaingata o le soifuanga. Fōlinga ua le aiso tātou whamoemoe. O a whawhita uli, ma mea i tutupu i le soifuanga nei. Awa nei ngalo, o loo soifua le atua. O loo sila fia le atua mea uma. Tātou tāo fi mau pēa i le whātua tua. Tāo fi mau i umaia o le whātua tua. Tātou whātua tua pēa i le atua. O tātou savalia whaingatā o le soifuanga nei. Le tino i le mafau ma le nganga. O ia o loo iai lo tātou whaolaina.
ua uma na saunia Iesu Keriso lona alopele lo tatou fa'aolatanga e ala i lona maliti ngā i lunga le sātouru ma lona toe tū manu malo whaaftai ia Iesu au nei le ala upumoni ma le ola nei se tasi e ui atu le tamā pe a le ui mai ia te ia Samoa e whamalosi a le fionga le tua i le nei tai au tātou vāvai pe i le tua tātou loto te tele tātou ia iaso whainga tāu tātou whalongo fo i valoanga a lea ua lewa ana mori mau mai le fionga le tua mo i tātou e iai le nei tai au sei tātou tālo malo a fua whaafitai tamā whaafitai watoi ala whai mai lo nuu i le nei tai au i whanguna le nei whaafitai sa whengai mātou ma malo longa le pō nei foi nisi sa ngā lulue ia ua i umanuia ngā luenga o le nei tai au o le vi inga mātou te whaafoi ia te oe mātou whaafitai le tua no le ola ma le manosi whaafitai o no au mea lofa i le tino i le mafau fau ai sili la le nganga mātou wala watu tamae anga le lei mai oe i le nei tai au si e whaamanuia le tua i nā yo mātou mātua i tonu o whale mai e mai se fo i to tonu a inga o i fo yo maua i whaanono anga i le nei tai au o no lau wala au se e whaamawhan whanatu tamai mātou te tālo i le nei tai au i whaiva matiute la whenga iai lo nuu ia e mai se o le whemalanga ai taitaina i mātou umia i mātou iou a awalofa se ia i ule nei pō i ule nei aso i naua pō ai vi ia lau a fio mātou te tālo mātou wala au se i anga le lei a mangalo i mātou iau i mangalo i mātou e ala i a Keriso Iesu malana taulanga i lona toto na malingi mātou wala au le tua whamanuia le tua i le letio i le nei tai au ma le au whainga luenga whamanuia i o mātou mātua whamanuia o ai lava o mai le tua lau whamalolonga pa i atu ia te la tōu le nei tai au mātou wala au le tua i le nei aso tātou malau fio e manuia i mea uma tu mau mai e mātou lunga o malava le alofa tu noa o le tua le tamā le alo ma le nganga pa ia nei se yo i le whaavau lama amen amen o le tātou sauninga lotu le nāe pe o na whaafonga iai na tāpina ina lea e le sunga i le whaafengainga, sunga le toina, pasta taimalelangi, sani taimalelangi, e ka le sia whaapoptonga a le atua Samoa i Wellington. Mātou whaaftai atuai lau sunga i le whaafengainga, lau sunga le toina, ia e tusai o le tātou sauninga lotu, mo le upofola le nei tai au, ia tō matau ina e fo i le anga ia to le atinuu, ngā luenga mawhaiwalo filimo le nei aso, whaaftai mo le upofola, ina ia ta iala i foi ia ma alu mo le mana le upu nei aso ia i tono fale fai ngā luenga e maise tono ainga ia ma onga foi nei whanau le nei aso whaamnia tele lava le atua sunga le toina le fale tua le nofa alo ia whaapea foi le tapo inga le kalesia whaaftai tele lava se fulu valo minute ua te ainei le tu la fitu o le sifonga lo moe Wellington ia se vatu le pese whaale nganga nei mai le kalesia le pistrapo ia ona whangasolo i leo le tātou poloklame. O e o lo
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, to Fongalo Mua, ata ole tayao. Fatalfatu le tatu tunu le nei tai o fo ma lo le soifua manuia ma lo fo le langi mama ya o le fo wa to am talia le tatu klame le ata le tai ao ya o to si le fia fo ile nganga nei po klame le tatu tarie yo ava pe ona te fia fa ali imel tai ao tatu tarie mo tatu fai me fia ya le fo manga lu tu ma se ya mari fai valu ya wa fo le tatu ino le tatu tunu ya la ile si fonga la mua ele ngata le tatu wala leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo e fa pe foi la tolo mafuta mai dungo le tatu app o le tatu Facebook no malungo le tatu YouTube mana tua ya share le tatu Facebook ya ai o miane la subscribe le na le tatu YouTube ya ona vele o ya mapa anga si fonga la mo ya talo fa mari malo lo uso ya va tal fati ya te lo uso tu lo van nei tao ya malo le uso mai foi ya manga lu ngon nei ya so va tal fatu Samoa ya le atino pele le tao malo si fu ya malo fo ya ye manatu sa mani fo ya am tanga ma so mari yo ma nei lam tanga ne va yes mo ya fa timu ya le so na fila to ya la na ma nei ya nei va yes mali am tanga mai fo lo tatu lo ngato no ne va yes yo va ve tele le lo masina yo le o tatu le sono sono ya ele umi fo ya na tope tatu la kapia sa te min le mai wela sto na ilisi vaenga ia ai fo le au nga fo i mo fo fia ia ina o mai fo nga luenga o fa ngolo ia va yaso ma le va yaso ia ai mo tata o tunu wa mate fo ona mai fa fo mai nei taimi ia mate fa tala fa atu ma se o se mari ia i le pa ia mo lungo le tunu ia i fa la ungo le tala le so se fa fa taulanga ia mai se fo ia o tina mana i tamama tu o tatu mo tu tausi ia ele ngata ila tolo fa longo mai fa fo mai tonu ainga ia ona i matua fo yo lo fa to lia fo tonu mo tanga ngase mo moto tanga tama tua ia fa tala fa tu mo nga fa lo fa tala fo ia ila to le wa nga i fi am nga lo ngore ne yaso ia mai se fo i ma to te fa malo atu ia te o na sa nga lu el po na po ia fai mari lo sa nga i fale fai fo se malo lo ngore ne yaso ia mo ta to yo bo su ne ta ia awete fia fusu o nga lu ia il ne ta fai fia nga lu nga amata ia ava pe fo ona sa misi lau au email tato fainga lotu ia mo ini fa pea ia mai ole atu le atu le nei taimi ia pui ate oi ia o leo e fe ngai manga luenga ne ia so pe fa pea na sa misi lau lotu le na malo lotu to ima mari wa ma mari o man fai ma lotu le fale ma to lotu wa ia lo ma lotu le ia o le tato tunu ia o lo mafuta man nei taimi so se va ngala lang ia mate fa tal fatu ia e manatu le tato mafuta fo le yaso ia ala i pokalame si fonga la mua ia ma se tato pokalame amata o le ata o taia mo e tato fia ia ma pe fo wa ma le fo mai le taia o le tutu sa fo le malosi ma le fa ngona ia ma se fo mai le yaso vidi fo se poi me le va fo mai ia ma vidi o fa fenga luenga
ia ua e le ua ia tu ia ona ole ua le tu sa fo ilo malos ia ua fa pe o le tuai nga luenga ia ona e vidi lo le o le o te mai ia le lo le ua ala e lunga tuai nga luenga o te fitu ia e mo o na fa fong mai lunga la wala ia fa tal fa tu fa maria lo sa lunga la wala fo fa vesia pe fa pe ona e pisi da mga ala lo nga ia o tatu fa ta lo fa na ne ta ia ia le la manga lua tu pe ma se o mari ia tatu mafuta e fo stai mit la tu tatu leina ia tatu se viri mai pe ia ana ma fa ia tu telo taimi o tatu una nei e me se pokalame atal da ia o te malai fo mai ta ia o pe te fa no no ia o ma ua e ia ma to mai foi lele foi fo mai ma fo ia nga foi lo viri mai tatu tali e ma va tu foi ni ma fo tuanga io e fa tamiti a ova wa ma o nei o le a ova fa mo tu tu va fa na fo ia lo ta pena mo a nga ni ta au fa malo fo ma tu ia lo ta pena ina lancha fa na ia na tonu wa ia ele o to ma fo ia tu wa o nga fa na ia tamiti ia fa pe ona ia lai mo mo na ista miti ni ta ia na ista miti la wa fiso soani jinala e ta pena il tamo ftanga ta au po le lancha avele le onga ia ai leo la fa solo tu fa fianga nei ia onisio talo le tau as fa nau ia ma fa nga solo tu le volta tu kilometer to ma futa tu le ato tau si fonga lo mo to lua se fu 2 minute ia o na tale o le tu lai valu Mai mai siva mai siva mai siva mai siva mai lue o mai lu o li mai siva mai siva mai siva mai lue o mai ta mai ata mai ata mai Siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai, ata mai, tik ata mai, ata mai, ata mai,
Malova tai le whaafomai o le tātou tala o le tau o le nei aso mo tātou Wellington vai ele mata o le lai le so e whaasolo atu le aso atai au whapena fo iong na langi lei to e fo i maiti munga i le aso wharaile ia o le aso la vai ale vai ele mata o lai awa o fo inisi o taimi whaasolo mai i kapiti o manua tu whanganui ia ma wairapa ia whaasolo mai ai i Marlborough ia e langi lei taranaki fo ia e langi lei ma awa oa Pasolo atu motu saute fa tala fatu pe fa pena ete mafuta mo motu saute ne le sone kala estete Queenstown tani ne ma inwakako ya e susuru matango fiel lai le so ya te utou se mai se lava ya Queenstown ya e langi le leile ne ya so ma susuru matango fiel la ya vaenga yo kala estete tani ne ma inwakako ma ne le sone ya te me awo ai utou ya va ia le matau lai le so ya tu sale fo i matau ne Wellington O le malulu o le ea i le so, mo le motu i saute, e tau ese le tolu lea iai i a Queenstown o Kalaistete, tau ese le lua, e whaila nona winga whai asi malulu o le motu i saute, o ne le sone le whamawina e wha, le malulu, tanile na wha, o ina makako e tolu. O le maurunga le mawhanawhana o le ea, e se furu ma le tasi, i a tanile na o Kalaistete, se furu ma le tasi, se furu ina makako, ia ma Queenstown e iwa. O le malulua tātou nei Wellington ia i le tae o nei e 5 o le mawalunga le mawhanawhana o le ea e se fulu ma le lua. Whaasolo atu le tātou atunuu Samoa le nei aso, ia alea whaimele wa aitau e langi le lei, e lua se fulu 5 le mawhanawhana o le vela le whamawina e lua se fulu ma le valu. O Suvai Fiti, ia awa o le nei aso, lua se fulu le mawhanawhana o le vela le whamawina e lua se fulu ma le iwa. Rorotonga i kukale ne awa ole nei aso lua se fulu ma le tasi le mawhanawhana mo outou o le vivela le whaamawina i lua se fulu ma le tolu. O le au telenga o le tūlanga le eile tau ia mo New Zealand atoa le nei aso o le maitau atu o le tele lava o vaenga o le motu i matu nei ia a mata mai lava i Aukilani whaasolo mai ai i Hamiltone ia o Tokoroa, Taumaranui, Rotorua, Whakatane, New Plymouth, Waiōuru, ia o Whanganui, Manaipia, Hastings, ia o Gisborne. Fuilele fōring mai tele na au wahoane ne aso lona winga to inga tau fuilele pūni tia le mata le la ia AFP whaamalu malu mai, le lai mawai le tele lava fōi o vaenga o le motu i sauti i matu nei, ia o tātou Wellington ia e leva ai le matau le lai se taimi o le nei aso, ia e aua fo ini so taimi, ia o le motu i saute, ia e langi le leiso sulu matango fie le lai a te o tau. O le malulua porirua, i le tai o nei e wha, o le maulunga le mawhanawhana o le ea se fulu ma le tolu, o parapaumu e tolu le malulu, e whapena fo i wainui a mata e tolu, e tasi apahata le malulu, na nuinga whaisi malulu apahata le tai o nei, o loa hata wha, Wellington le whaamawina e 5. Maurunga le mawhanawhana o le ea, se fulu ma le tolu ia wainui a mata, se fulu ma le tolu fo i apahat, se fulu ma le tolu porirua, o lo hate se fulu ma le lua ma Wellington se fulu ma le lua i le tae o nei. O le angoto i fo le la le afiafia na nei le 5 minute te aile tu la 7 minute, tu whasawatu 7 minute te aile tu la 5 i le afiafia na nei, o le angoto i fo le la, to oso ele la le tae au, to e se fulu ma le 1 minute i le tu la valu, e oso e le la i le tae au. Ia ona tātou mei mai loa le vaenga le masanino i whangota, ia matala tau ofe, ia whape saufia se whai wale nei tae au, ia a tele tufa, a lai titi pe lua, ia ave le whale whaisi me ai le ainga tinama le whanau. O Wellington e sua le tai le tau nei le te o le se fulu, iwa minute te le se fulu, pe le tai le afiafia na nei, lua se fulu minute te le wha, ia ona to e sua leo le tai le poa na nei le afa tono le tu la se fulu, o tātou i porirua, te hase au waintanga te porirua whangota, leo pe whangota e tamia nei tua i le pe a tele ni ia. Ia e pe le tai le tau nei, se fulu ma le tasi minute te le valu, lona winga lea wa amata ona whaasoro ina pe le tai, tātou i porirua, e sua le tai le afiafia na nei, lua se fulu ma le 5 minute te aile tu la lua, ia ona pe leo le tai, to e pe le tai le afiafia na nei, i le lua se fulu ma le tasi minute te aile valu. O le tala na o le tau, ma le tala le tai, ia mo tātou Wellington, ia mai se foi, ia New Zealand atoa le nei aso, ia, ma nei foi le tau le nei aso le lafatupe,
Pea lafa sau tupe. Tu va ia me se former tanto tino ni ta o le tanto tala ni tupe mo la to la fuina la tu seleni sa moi ainga ni aso tala New Zealand ni aso mo le tala ono lua sene Samoa tasir tala New Zealand mo le tala ono lua sene Samoa o malo sur tala New Zealand I fiti le aso tasir tala New Zealand mo le tala tolu sene tasir tala tolu sene o le malo sur tupe New Zealand I Amerika I nei aso tala New Zealand maua le ono tasi sene Amerika ono tasi sene Amerika ia ma le tasi tala New Zealand maua le valu ono sene au se talia ia o le tanto tala na tupe nei aso ia le tanto rate namo Samoa nei aso tasi tala New Zealand maua le tala ono lua sene manuia la foino tau seleni I Samoa I le nei aso Pamnianga wa soifua mas whanau e whaamnatu atu pele tātou emaili o le as whanau at samoacapitalradio.co.nz Ia I tātou as whanau e tasi leo taunu mai o le whaamnianga o le as soifua ia taringi pole whiaonga ia whaaola Eddie Ropic ia o le aso ia lo na soifua ia ato I 5 ma le lua tausanga ia e whaamnia atu lo wa soifua ia whaamnia le atua mo nisi tausanga stele mo fo ilo malosi ia awale whenga ia I whi au mga luenga ia le ngātai le tausinga le ainga le kalesia ia e maise ia si au tina matua ia nofo malole anga le lei ia malo fo le tausi matua ia whaamanuia tele lava le atua ia olo whaanga maise au whaletua ia avatui ia po ole pele ia te oe ia masi au whanau ia ai whaasisi ero whaanga o uso mautua whawhine ia maise fo ilau au whainga luenga tarisia o maise keke feula mo lau soifua ilau whainga luenga ia ila wali ina e toti whainga luenga ia ai whaasisi ai o lo whaanga e le mawai ia maise au tina wha pele ia nofo rope ia moni a tele lava o tau wa soifua ia whapefo ia le uso ia Eric ia Eti rope ia ilona soifua le nei ai ole tusi fai tau mo mai le mo tupu lona upu se fulu ma le valu fai upu e tolu se fulu ma le fitu ia e fa fonga mai ia te au ina ia iloa ele nuu nei o oe o Yehova o le atua ma ua e fa ali liwina mai o la tau loto ia e fa fonga mai ia te au ina ia iloa ele nuu nei o oe o Yehova o le atua ma ua e fa ali liwina mai o la tau loto mua tupu lona ta upu se fulu male valu fai upu e lua e tolu se fulu male fitu manu ia tele lava tau a saifua ia fa befo ia le saifua o le sunga ia Eddie Robe
ai no tino ona salamo siva fatami lo fala ona fatti male po tu ia ilunga sei uma siva fatami siva fala tinati siva mai al favea siva mai favea siva fatami lo fala ona fatti male po tu ia ilunga sei uma siva fatami siva fala tinati siva mai al favea siva mai favea Whātalawhātu ni teimi o le tai ao, ia i le tātou atinu, o tālau mena tupu le talawhāsol pito lo langi i le aso le nei, ia i tausanga o mai. O le aso le nei tausanga e tasi fitu walu lima, ma maolawa i tua le tausanga le nei. O le na suia ai, e le Konkeresia Amerika, ia le ingoa sa iai, ia le tāla, o le decimal coinage, sa wha ingoa ai, ia e na suia lai le so, ia i le tautanga tasi fitu walu lima i le tāla ia po le dola. Ia a le ingoa sa i mua o le decimal coinage. Ia le o mele temine ia o lo o wha alua i pia i le tāla Amerika, ia mapena. O le aso nei tausanga e tasi walu iwa, ia na tūla i mei il tangata lea o Richard ta Lionheart. Ia e vea ma tupu o Engelani i na ua maliu ia le tupu o Henry Lelua po ene le lua le sola tausanga tasi valuiva ia na tupu o tangata nei o Richard ta Lionheart le lopo le ngo po le mele le ai ngo fo ia le ai maltemi nei le lopo le mafua anga le o le ngo tangata le o le tausanga le o le aso le nei le tausanga e tasi iva lua tolu i tutono ni usila na tupo i se wha lave i le malanga ale no foafi na malanga mai au kilani i Wellington i le tausanga tasi iwa lua tolu le aso le nei na tupo i se wha lave i na ua la vea i ale no foafi i Taumaranui i King Country ia o so longa fo ia o solo mai lo fi ai lungo le awala train ia ai saulo ma le
ma le train le na malanga mai le tulai ono i le tae au. Ia e malanga mai nei Wellington e mai Aukilani. Ia e sauloa. Ia wale mwhai on tau fiofi. Ia le train. Ia ma tupo i lola whaalawlawe. Toa se fulu ma le fitu tangata na mani li wai. Ai lua se fulu ma le toru tangata na mani nua. Tai hao lava i le tulai ono na sa ana amata mai le whai ngā malanga lea. Ia mai Aukilani. O le aso le tau sanga e tasi valu fitu. Na fatu ina ai e le tamaitai ia Loti Todd. Ia le matatia i le talonga fo le tenisi o le Wimbledon i loni tona i Peritania. Ia i le tupa tamaitai. Se fulu ma le 5 tausanga o le tamaitai le nei. Ia ai manu malo avea ia masiampini lo langi. Ia i le tenisi sa fai ai le tasi valu fitu. Se fulu ma le 5 tausanga le titi tele. Ina ua fai ina i le tamaitai sa siampini na wai taimi o Pianche Pingley. Ono lua, ono o. Le aso nei tausanga e tasi iwa fitu 5 na matua ngau ai ia le atunu o Argentina. Ioi, tausanga nei tasi iwa fitu 5 ona winga matua wha le tonua le tamau ainga ia ma ngau ai loa ia le atunu o Argentina ona winga o wha le tonu ia tulanga tause leni. Ia ma le aso nei tausanga tasi iwa valufa o le taimi mua lea ua manu malo ua awaise au uso i le talong kirikiti se au uso New Zealand e suafa ia Liz ma Rose ia ma avea ila ua o se masanga teine mua ua ta alo se au kirikiti a New Zealand ia il talonga ma Engelani ia il tausanga e tasi iwa walufai le aso le nei le aso no Julai. Ia o nisi na o mena tupu le tarafasolo pito lo langi tausanga umai le ua toe nei se kone ia ona tale o le valu fa fone tatu tala mai Samoa ma tala fo ma si fonga la mo Wellington. Ia tuila mamanua. Fa mawalunga fo ile matova. Ai mai se tala tu o Samoa. Peita na umana o se abanoa e fa sa o ile me. Tuila manua. Sa vai ia le afuanga me o ma fa foga. Dop. O te toi whaatana whātu le tātou tunu nei fo I o ngā tatonu le vaiaso. Ia alo mai o se isi wha o poponga le nei tala mea lo tutupu le tātou tunu I Samoa. O a tali manino le teitei whono le komiti whaapāle mene o tupe le fionga fui moona titi mai a te fua. E le fesiri na la ngai le fionga le sui fai puli a tapunu uniko liang. E whaatatau I le se fulu miliona tala lea ua toi ave ese mai. Mai tupel whaalapa tongo tangata tā whao mai mō mai Samoa. I tu sa ma whaatala tanoanga sa whaatinoina le komiti. Ma le pūlenga. Sa whaailoa mai ai. Le tu sa ma le se furtasi miliona tala o tupe whaasao le pūlenga o lo iai nei. O nei tupe whaasao. E afua mai ona o le telo la tō por kalame mati nae. Ngā luenga whaatino na taulo poina. Ona o le kovitis fulmaleiva. Na toi wha amanino fo le fionga fui mono, le lua se fulu miliona tā lao le paketi ane whana putonga. E tu sa ma le lua se fulu miliona se vai ngā tupe o le ata pena I nei le pūlenga, mo le toe tala ina o tua oi wha wao malo. Iwa miliona o lo iai le tala whatau I tau sang fou, ma le se fulu tasi miliona o tupe wha sao. Le teitei whono le komiti whaapāne mene o tupe,
le fionga fui mono titi mai ata fua. O moi mitinga le komisina fau le matanga ruenga leo mo le anga i le lumana e le matanga ruenga. O le fausia leo ni ofisa fau inisi o no fonga, wa whaama wina le si itia maa walunga ia sori ngā tūla fono, e alia e maiai. Ta ua e awa paolongo i tino Filipo, a le leile so otanga mafio anga pule ngā matai mawhai pule, o lo lātou malu si anga le wha ao popo, o le malu pui pui o le atu no umai pule ngā wha amatai, ma wha ai titie fo le tūlanga sori ngā tūla fono. Peita i o nisi o nuu o lo te tono nisi o i tū malo, e le o ni nuu ma vai, o ina o lo anga i ele fuafuanga faule nei, mo le anga i atu le lo manai. Ya waya mala u fiti o no fuanga le o le wakile ma development malo, ma wakile vaka o le tunu o me i mai sa vai ma pu mai no fuia no fuanga i. Sau no manino o pa au, o no fuanga i o lo si tia mawalunga e vala au mai le ofisa bo fiso swani, e whala ve lave te tupu i ve yaso te itasi, wala ngā te tau e na sila le matanga ruenga e fausi ai nisi o na ofisa e po wai, marua le malo e vave o na tani atu i le atu no. Mai lava le matanga ruenga o leo, ua o lātou talo sanga ina le fiso swani le mamalu le atu no. E le sa idea leo se tamaititi e swafa ya KJ Celestila e valu tau sanga le matua, mai le afio ango sal santele whangaloa. Na whaeloa e le tinao KJ, na tu ue lantama uia pe ama le se fulu i le tae o le aso ana nafi le aso limo leo yulai, a o whaata wala o loe le makete i funga lei. Ma ua tālo sanga le matanga luengo leo, e whaafso ta iana le numero maasani le ofisa, pe a whai ai iai se tasi na te si le fia se whaamtalanga, e whaata tau ia te ia. E leo iei se popo lenga le tamaita ilo ia si nea ia fionga ia mai yawa visikota Petero, e le lui leo ua awina e le toa fito lo ia o sui o le asosia lo ia Samoa, e tau lane lana presidente le sunga Alex Sua. Le ua o lātou tauli maina ne whai tionga e whaasanga le tamaita ilo ia si nea, ma ua nga iei a lātou suenga. Sau no ma yawa, o le ale ma whai o na tu ina mai nisi wha amtalanga o wili ili i sanda tali, ona ua wha atalitali atu ma le fia tele, e tali sa paia le aso ma le teimio le a wha taunu wai, le nei mana onga wa tu inane e le asosi a loia Samoa. O ma yawa o se tasi leo sui o le asosi a loia Samoa, ai o whinga ma sandi lava a whai e yeidi whai tionga e whaasanga i se loia le asosi, e whaatino lava suenga, e pei o na ia e la tutula fono. E tolu se fultasi tau sanga o le matua o le soifua o se tela vau mai le fio ango solo, o le atu la i lumo le whaamasinonga le masina le nei, e tali o na molianga le maliwe o se tama e fitu se fulvalu tau sanga le matua, e na wasoa e lea tela vau i lana taavale i le fio ango vai moso, o le tama wa maliwe se fulmal fao nalo, mai lava le afio anga vai moso matufu ta foi sa vai. Whao popo atu ye le wha lave tau ta avale wa ripotia le tanga wengo leo. Le maliwe fe o seisi ta maali mas futolu tu sanga le matua e le wha laventu lai mai tua mua. E na ua feto aine ta avale se lua. E le maliu le ta maali te mina tu poi le wha lave. Peitae ina iaso muli ane ai umale soi fua. Wa toe sanga la pata ye pea le komisino le tanga wengo leo i le antunu. Wa tele ta avale a waititi ala tele, mai ua te tawai o na matua siri o na whae tete, mai le so o na o sawa, ai ia wha mua pea le saunga le mu. O tātou tala fowia i meolo tutupu i sa more ni aso, manuia tele le tātou tunu, whasoi foia. Tala flava le whapoponga mo talafo mai le si ufonga le lau mo le sole a sono i ulai lua fe lua.
E le se fofonga e toi fo iai le atunu o ile taiminei ile lanu mua moli fa ilo le COVID-19 fulwiva. Peo na fa alia le tamaita i pale mia Jacinda Ardern. Wana na fina sitia mawalunga alfa numero tangata fo o fa mauni le COVID-19 fulwiva. E te tono New Zealand, ile to aiva fe ono sela uluas fulwiva, ai to uluas fulfa tangata mali liu, to fa sela wivas fultolu tangata wa afiel COVID, o lo fa ata o tolia i falemai, e au fiel to asfultasi i potu mo ngase tinga ina. Na li potiel soifo malolo ina le to ngau le au fai ngalwenga malisi tio le numero tangata ya afiele fulu, ile tau malulu, o le vai aso taluai na fai ele fai unga le malo. E whaawa waipea le atunu o ile lanu moli, o moli whaailoilo mole whaamai. Au yele tamai taipale mia i au setalia na ia ta waia na nafi. Ele o ye se whaanaunanga mole taimine ye se ele atunu o ile lanu momu. Sa whaia sala tau iloilonga talwai nei. Ma whaia se whaiunga e tū ma waipea ile tūlanga pei ona ye nei. Pei tai e au ile atunu o ona manatua e iai ngā tāua ile whaatulanganga o le lanu moli pei ona iai nei ma e te tauna muli ta ia e pui ai tangata oma. E mawhaiana wa o mai ni usila to mai whaapitoa i ngā luenga titele ale se tete o Victoria pe ona sanual to mai tai palemia Jacinda Ardern i se whailo inga malta i tai o le stete Daniel Andrews e mele pone le asoana nafi, e lima aso le asiasinga Ardern i Australia. Ina uto e taliu mailana asiasinga i Europa, o nisumta upusa talanoina, o suinga moa o onga amata, o le pulenga malva engol COVID-19 fluiva, o le tausinga o tangata maatutua, o fita o whiangai mapolkalamel soifo maloloina, whape mga luenga titele i whio inga no fuafi tele vavave. E tele lavani polo ke ti te tele o lo whanga solo i le vaenga Australia, pe ona sauno Ardern. Sao la tala noi vaenga o lo ngā lulue iai i tono New Zealand, ma le mawhai e wha fisuia ile sila fia, a mai se fo i ole to mai o lo mawai me le pone. Wa whaina lalangi atoa no le tau o lo whaia Ukraine, pe ona sauno Ardern, i se whailo inga male ANC de banking group i me le pone. E whape na ilu i tau ti tele o COVID-19 fuluiva, whape ma le swingo le tau, e le ngata moa tunu o elua, ai whape foe ma le lalolangi. Ua folfola le minsta langolango soifua maloloina au Peter William Seo, o le ava ai le whaingolo o whanga solo i le tuatunga o lai sene, mo le toe e linga ilungo ni tino mali liu, o na ultala fausa whaasala wina le TV tasi. Sa mawhaiana toi eli le tino maliu sa tau le lea o kilani, e au noma le sila fia e lona tina, o rewa Sullivan o le tina o Matthew Sullivan, mana ta ue rewa lona whaanono tele, ona o le toi elingo le tino o lana tama, i se pepo whaamatalanga na whaalia i le fionga au pito, e mana oina ia whaamau tinoa, e tala whea ngaile au balolo whaanga solo ile mau o ia lai sene, ma ia o ngā tasi fo i matumanga i whanua mo au ainga uma i te tono ni usila. Wa whaitio ina le matanga luenga soifo maloloina e le au ainga o Sullivan, ona o lele whailo ina atu ia i la tau. Sa mawhaina tu ina atu pe mi telpa anga ale ua maleu e toi elia i lungalo na tino, e te tauna tu ina atu sifa amtalanga tustosia i le matanga luenga. Mai tangata uma e la talata i ele pitanga o le ua maleu, au le itu ina atu le lai sene toi eliai, pei tai ele i whaia le atu langa. O suinga i tu la fono mono no ngā tupe e na whaia le whai ungal tau sanga taluai, sa moli mawina ile matua su e au ile whale tupe o so se tupe whaalua tangata, i e talo sanga moni no ngā tupe o whale. O ia to la fono lo wha au tu le puipuinga o tangata mai kampani po whaala patupotonga no tupe le wha maoni, ma ele ngata mono no ngā tupe o whale, ai so seno no ngā tupe lava. Ua li poti e wha peo ia to la fono, ua moli mawina ile siti au whai numera ono no ngā tupe ele taliaina. E pe ana sauno Roger Bowman te Ole Bankers Association na ia tā ua o le whaamtalanga whalitupe i Aoteia. E tu samale se 10% o nono ngā tupe na se manue mawhaiona taliaina a ole i o ile asamomo te sema sa le taliaina ona o ia to la fono. O le asotofenei e amata whaamamaluina i niso swinga to la fono na sauno le minister mumta optau pisinisi David Clark.
Nisi o ta iala manino ino no ngā tupe, a whai e ngā whatia ona tutongi ma ia wha manino foi, e le toi foi whale tupe siaki wha mau ngā tangata, no no tupe iala tau teu ngā tupe, ona o lea sa wha manino lava le lumanai, po le tūlanga ia la tau pāketi. E luani kampani mo ano manufasi o le atutongi na se tupe whase lau fitu sfulu a whita la, ona o stangata whaingaluenga na mau i tutono se masini, na malio Robin Killen fito whātau sanga le matua, ile masina o te sema ile luafi sfuluiwa, ile kampania le Ansco i Eltham, ina ualu i tutono e wha mamale masini, ai mauai o wha mauninga ia na maua e wha apea, na ia wha afoena ki o le masini mai tutono a o iai, ai sa le mawhaiona ia tau fina, o le asongafua le na wha asala ina ile Ansco, malona la lai Riverlands Eltham, ile wha amasinonga wha ito malo o Harewa, e tolu se lau whaasfulu afe na whaasala ina ai ma whaatonu ina e tutongi se tau i se lau tolu sfulu afe tā la. O le whaamatalanga le WorkSafe, o le tula i mai o le whaalawlawe o se whaamanatu lea mo pisinisi, ina ia manatu natu le leile saunga le mo o tangata whainga aluenga. Wa wala au la tau fo mai po oe whai tō whai tonga fitinga o nifo, ina ia wawena whaiani suwinga le polo kalame o le tau singa o nifo whana witi, na tā ue se pepa fō, e whaapea samo o mia mao ngā se au nanga i tele o na la, na tali e le umio na whaatalitali mō tonga fitinga o whana witi, o e o ngā afianga i le pala o nifo, na tā ue Dorothy Boyd o le University o Tako. E le se tūlanga i tali e na le whianga i o whana witi mati ngā yaso te tasi, o na o afianga tū ngā i o lātou nifo, ai oni a afianga i mawhai o na puipuia mai ai i lātou. E le ili to o tele o whana witi le mawhai o na lamo, ni tau mawha, le mawhai o na momoe, le mawhai o na aai, le mawhai fo o na taa alo, o na olti ngā o nifo pe o na sauno a Boyd. E matoa le lava le au whainga luenga mo le tau singa ma le tonga fitinga o nifo, le a sā tili whia ngā iai mawhainga tau no le COVID-19 fuluwiwa, o lo lātou mana onga, ina ia ngā lulue le malo, o au nangal soifo malolo ina, whaatasi male atunu o lau tele, ina ia tofu sao e sa ili se fofo e whaaititia i nei whaafi tāuli. Wa ye se fofo anga la lau whila wa inga e whaalo ili silia mali 5 miliona tāla e sa ili e vaenga o lo la matia le te konolosi, lea e whaapea ua whaisi lewa i te tono le au nanga, na whaali e ripoti mai te tono la lau whila wa inga, sa mawhail whaala putonga na toi liliu a toa la la taupol kalame. Mowheo inga o taawale i se whainga whaate konolosi whaona po nei, ne i saunga le mowheo inga taawale lunga o awala te tele. Peitai, o le tele vaenga mo mia awale whaatinonga o ngā luenga, o le alale sa ili soloi nisi polo keti ao na tau fia pesu ia foi. Sa whaatuwaile pol kalame mo le tutonginga o pase se mowheo inga, na toi tuuanga i tuala whaanga solonga le pol kalame tasi lava le pepa po le kāde whaonga ina. Mowheo inga lau tele pe o pasi mano whaafi, pe a maleono masina na toi whaatuwai ai. I le luafi lua tolu luafi lua whamo Canterbury, maisi to malo uma, i le tau sanga luafi lua ono. E o atu le 5 miliona tālai whaatupe naini swinga phone. Ia ua fuafuaina mo le pol kalame whaate konolosi, e ma le 5 miliona tālai le luafi lua tolu, luafi lua wha, pea ma le 5 miliona tāla, le a whaaluina mo le puipuinga tau visota inga i lunga le te konolosi, le cyber security. I ta alonga, wale a mawele i tūpāta ma i ta alo kirikiti whaapalo fesa ni usila, ni tutongi e tutusa ma tutongi le i tūpāwa lii, pe a tutusa lava la tau ngā luenga whaatino po o ta alonga e whaia i a sota i tasi. O se malilia telelea ua io e ina i le vao asosi te tele ono, ma le asosi o tangata kirikiti a ni usila, ma ua whaatulanga ina mo se 5 tau sanga. O le a mawai e tamaitai o le au tele a ni usila le White Ferns, whaapia ma tamaitai e ta alo i tutono ni usila, ni tutongi e tutusa ma tutongi o tama o le Black Caps, le awali i whaapea matama kirikiti i taalonga i tutono ni usila. Lona winga o le tutongi pito maulunga mo samaitai le White Ferns o le a whaaluaina, pe o atul se lau ono sfultol wafe, lua se lau whaasfulu ono tala al tausanga,
e tu sai male ripoti na whaalia le kapteni o le White Ferns Sophie Divine o se siwinga tele le mo le kilikiti a tamaitai ma sa ave le whaaftai male whaamalo ale polesile o le whaala putuputonga kilikiti a New Zealand David White i le auta alo whaapia ma asosi te tele mo lo lato sao le utino mai ai le a mali lianga tele tala fowia mo le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Malo fa tai fa funga mai nau mai atu le fa ponga mo telefon le tai au ya ma tala mai Samoa tu fa funga ya ile tu lai vai le fa ponga se fulu 50 minuti o te nei le valu tatu klame le atu le tai au tu fa malo mo tu fa tala fa toi le tatu no fa funga mai tono ainga ya ma so se vaenga o ma futa mai ya ile tatu wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya va pe la tu lo mai mo mai lungo le tatu app le tatu Facebook mo lungo le tatu YouTube ya me si la tolo fa fong mai le tato app le taimi ma lola foi nei fana wa onga le wa te le valu ya manuia la va onga la fa ngai mo to yo o le la onga ma to anga la onga ma usta fa ya onga ma usta i mo lu tinana e te wo ta vale o fi fari ya manuia la va onga la fa ngai mo to fa nau le meta watu pe ona mai foi tato telefon mari le sa no ngal pale mia le ya ya manatu le to foi tato le to foi tato le morilan mumu ia o le tulanga na le ma ni foi na mau mai tato telefon ia le sa no ngal tamai chai pale mia e fa pe tato le to o mumu te minni ai wa tu me tu pu me lolang le sa usi va ngai o tala dia e le si laulu o le whamai le COVID o le PA tesi lua tesi marifitu lima mai initia lua cases fouia mai initia i o taunu mai latunu ia e awana mata i tu wai o leo whai ama sui sui i tulanga laulu o le nei whamai e pe o na mone te lo tala e fole taser COVID e pe e se laulu i la ngai mai e tatu talusia o le manatu ai e tatu tele te fo i lanu mumu ia ai tatu ai atu sa ul fa mai le ia ele o to fo ia sile sa o le o lo fa tu pula ia pe ia le fa tawa fa tanga tawa afia le fa mai ia tatu wa so le pe o tau ngalo tu le fa mai ai fa tai fo le fa mana tu mai le so fo malo lo ina ma le fa nga malo ele ai o le o sa pe le no pe se fa mai ia ai le fo fa malo si mai ma fo i ma tu ala lo mai ma ia le so fo malo lo ina ma le malo ina ia tatou sta ia tu la fono ia me se foi pui ngon fa mai pe o ye ia tau ona fai ia mask po tele fonga so se vai nga ia ia o wa so le ta vai nei ia so le se fala se maftanga volele to telia so le afatanga ta fai mask afatanga ta fio ile ni mask io o le tu taua ia pe te alu tau lang fa tau po so se vai nga volele tum taua le fai le mask o le si vai nga taua le te minni tu jolva o pesi foi flu mantua e saut fa mai la to your COVID a o te mi fo ni vai tau o le flu e le tala no fai tau ni tau o fia fa ya o nga fo le o to e tasi na vai so a o nga toi o tu ai na o mai so malo lo nga fa na le lo vai so o fia malo lo na fa ya o nga fo le ya mo se malo si ona te lo a o nga te minni o tele na malo loa o nga ona o fa ya o nga le ava no ona le mai fulu ya man tur te mini o fa te tinga ta fu le o me fa ya o nga la o ala mo el fulu ya to ya las for really malo lo fana sa o le ya ta sia ya pui fo ina fana o sa o le ya e fai o le special fa mai te mini o le sa mo le special fulu ya wa afia so lo so stangata wa afia ya ai tau tua na ia fa manatu ma tua lalo na mai le fainga malo ma so fo malo loina fai le mask ia i vaenga te anga iai ia ma tatana fo i fai to o le fale fa malama le fale fa alu atu sa vili tonu po se ai tonu ia e mai fa fo ia le pesi fa mai wa a loka umi fa malama fai to ia e ta ai ia le fo le ai tonu ma pesi fa ma ia ma na ia fa alu atu le tamana o le ai tonu ia e mana vai la to o e misia nei ma tua ai o tala ina fai to pe fa pe ma fa ma pe fa pe o la ti munga ma lulu se ilangi le lei ma le tau o te lo le me tiel na fa ngai na tu tu so le o le me tiel o fe tau ia le sau o tala fo ia ma mai va nga le na nafi ia o fa pe o le va nga tonu ale no fa ia
ta tala tu ale fai to le foi le tai au le ono Ia. fa to a loka i le te o se fulu le po mo ya fa fa ai fa longo ina yo tatino le watu le e to no fale mo ia ta tala fa malam ia e tau le leila tanga foi le la no fu fale le so atoa ai fa pe tala le fai to lo fale le no le tai na ya ia te inutil falo le jainga il tai ia le ai awale o taimine o to tele le au nga o i tulo ia pui nga foi o tatu ainga mo tatu fale ia ai o le tatu programa le tai e mane fo o fo fa ngo atu mo wa ia to foi pe na mi telefon ia pe ona so enga stasio tangata mo universite o tako ia i turanga fo le o nifo na fa na ia sa o le asol ele em fai esta maititi ona ta alo ia pe lamu sana me ai ia pe ha o te mi matuati ngai nifo ia ona me foi la le ia anta to vesido le ma fu anga le ngai nifo na fa na ia ta si ali tali o vai su malie ma vai nga fa pena ia ai na ia te o tina mal ta mal tu nga fa pena ai foi le pui nga fo ia le ia le foi le ona fa na wa onga i le aonga ia ala fole le selau pasene ia le soifua maloloina o leu te vai atu i le newspaper lea na mai fole tala lea tu tolva fa pe atu o lo le whanau le lima tausanga e fa pe ono sul pasene o maoli e fitu sul pasene o tangata Pasifika ma tua fa le e o atu tausanga lona lima o soifua tamatiti fa le tonu ia o lopo ni fo tamatiti lo winga a mata mai ai i le pepe se o ai i whanau mātutu, ai o le tau fol vaenga lea, o lo ia o nanga e ave fua mo whanau tūlanga, e pitate se musu fu i ave whanau e siaki ratou, ni fo po lo tūlo, e tau o wai o nanga i tongi fua, au tere lopo le tau mo tangata mātutu tūlova, e whai asina taungata. Io e taungata te ia le tūlanga fo le vai ia o loa ma nifo ia misi fo ina i whanau, ia e sao lea, ma le ia i whamanatu ma tūnanga ia mai le tātou tarafo. Ina ia no o ta foi ta tou ia wa to te pala ia ma tou sa mo ia sola ma ta ilima le sole e se a ta va ista mai titi foi le ia le mo ni mo le tu no pesa ora utara la foi e se a sola e se a ta va ista mai titi foi le anga ni nifu ai se fale tu ia te wa ia le lo porto anga ai tolo te foi tolo foi ia sugar kids ia o tamala na fa yo mano lo se yo nifu ia a ole folele a ole e taua mo o longa ia ta ilo ia i to te o te mi foi o ta o la e se tu lo fang mo le tunu si ha sa ta sta mo ti foi le ngani ni fo o te ilo e ba le o va ngala o mai o so o te le we fo nei ya nei va nga vo lo saking o lo ia o te ia ma nei fo o si me vo le ma fo po le ala wala na fa ngai ne sta tu tanga ti so te lo la mari ia le fa fo mai mo mai le tinu aso la pe fa o ti nga te ni fo ta le ti ia te tau ma fai a se tu lo wa tau ma fai a se ia mo te mi fo o la ti ia no na se ia la vai mai il tina po lo tamala ta te fo le tau ma fai a se to tasi alo ta ni ia no na se ia fiu velo ni fo lai lunga la wor fale wa te lo tami ta ai la tau ni fo vole le mo te se lunga la fale ia vai o fai alu fai le tau lo tona isumu mai ma wa se vai le isumu fai tau lo to ta masa ia so fai mai isumu mai ma ulo ni fo le va tu ma o lo ni fo le anga wa tau lo tona ia ata mo ti ia so la ia ni to te le vai ngana tau ai la to le fo ora bala tu al te bin nei e tatu te mate tu ma tu fa tu nga mo fa nau ta u yo liva nga wai e pe ya ale tonu o lopo ni fo fa nau ma tu i fu ya fa le tonu na tu lang fo le o ma fa me si fu e le ma ne fo le va nga le o ni fo po lo tanga te fu le a tala vo ya na pa wale tu lang na tamai tawina ya so lai tamiti le anga yo ni fo se tu lo la uni fo le tu le fa ta mai suka I fa lo wa te mina e le pepa ena na e fo le mai le suka ia te vai tu a mai nem ta mai ti fo fa ta una suka te vai ta tala pepa fo le eto eto to no suka fai me inga suka da wa
Ia ne to tene na waenga na ai suka ia so la pe au fa tau. Yo. Na mai le suka tumu ai o mai fale matua a fai nga tamasao. Yo. Ya, wa luas frona minuto te nei le valu se watu nei fa fianga nei manisi ona fa ro lo. Ya ona Matu fo ile stato fa facilitato dato o le fia ma ma stato fa facilitato tal no ni ta yao ya ma lo ma fa mai ya tato tino ya ole koko leisa O le whaasisilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalango i lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Alo whaftai whaafonga mai le tunu o nisi o whaasea silanga le taimi, o le whaasilanga le ta lofa lava le tunu pele, e wala watu i wō mapa anga uma, ia e maise o ainga uma, o lo alala mpapa au Wellington nei,
O le awhaia le kona seti a le ngata ula pen. Ia po le whaile le ngata ula mai le motu tele i salawhai, mai le fioanga wa sau i le astona inei, le aso iwa o iulai i le tuatusi numera tolu o Frank Moore Ave i Johnsonville. O le apepese ai nisi o alo o le tātou watinuu, wa ilonga le musika, le sunga ia Richard e Teru, o Baker a e Teru, Toala e Teru, o Nia e Teru, o Lile Singalu, Neemia au nei le tuunga, whaafiafina o e mai le tawhaili a le ngata ula, ia whaatasi ai ma le langolango sua a le Greek Boys, le sunga i le DJ Loko Soa, whaapea ma le sunga i a Sefo the Man. Su mai tātou fia whaatasi i le po whaali lau langolango i le tawhaili mai le motele salawhai. Wana o le lua se fulu tā la le ulufale, ia e BYO, ia pe tau awa tu lava lau vai tau mafa i le po. Maua fo i le sapa i le 5 tā la. Afio mai se i mai moa ma i le tau mwhainga ia alo ma tama whanau alo nuu, mo nisi whamtalanga whaasota iane le sunga ia Neemia i le olua tasi o nono fitu valu o olua tasi o nono fitu valu o ia pea e manao ia pe manao mia fo isau ticket ia mo le wha moe whaaftai ia o le sainia le sunga ia Neemia le whaasisiranga le nei. Ia o paunao nai whaasiranga le nei taimi ia ae toe o le tātou whaatatianga o le tātou poklami o le nei aso. O le tula iwa Maori, ia o le whapongo telefon tala mai Samoa. Ia le tātou poklami le tula i se fulu. Ia o le toe wha o wina, ia o le Morimau, ia le whionga le pule, ia wafo le tala anga ma le whamanituina o le tolu se fulu tau sanga. Ia o le aso whanau o le fonga la mua leo le awha o wina i le tula i se fulu i le tau nei. Tanoa toi le whionga le pule, ia Masabrina Kasiano. O le tūlai sifumatasi, o le mauli o le awa, ia tāris furulua, talafou matala mai sa mo musika o le uli, ia whaatasi mai fo inisi lau whainga luenga, ia awari tau tuino le tātou atinu, si ipa ila fo i le tūlai lua i le uli. Nei, ia o nisi nao nai, pokalami fo i o le nei fo iaso, ia e tātou mafuta, tātou pēr nei, ma nei wa utou siri mai le ma nei a Wellington, ia ma nei o le atare i mātua, teo wha pēr sisi o i Amerika, le ai, o le vainga na ia i lau mo nei Wellington, ia lau mua New Zealand, ia o tātou ofisa whaasala lau, ia o loi tonu o lau mua, o loi tonu o Wellington, ma o pori rua foi, ia o le lau mua na o Wellington. Titolo wa ai nisi tala e fia mana ia watu fo nei timur tai au. Ia. Fo ele tātou asiasi fo i tūlanga o meolo tupu lau langi. Ia. Na soa nafi le sa ia ia se tangata fo ile tala vau dua su tasi tau sanga le sa na tawhanga ina tangata to ono ma liu ai i Chicago i Amerika. Fo ele o nisi o nei o meolo tupu lau langi. O whamana tuino le aso wha leo iulai le aso wha iulai le tuto tasi o Amerika. Ia tupu ele whala vilave le na tawhanga i le tala vau le lo su tasi tau sanga na matua. I tangata to ono na ma liu ai i Chicago. Ai wheme whamatalanga o le whanga na whaatauina fo ile whaatau la fonoina. Elo se fanga vo ina fa tau fa soltura fon. O no vingana la tuarta la vo le fa tu la fon ina vo legally bought this gun. Ia mata fanga tangata ia ele mai lopo la tu lang ai pe walia e mai atu po tele ni va ngo o te fanga na i tono America. Mo le misia se aso misia le mano tele yo le tunu vo le tele ai le la o malosi. Ia o le ilola e pole alme afai. Wa na tua ia foi fa pe o le tele o fa la velave o fo le o la o malosi le Listerine. Ia na o tupu mana fa la velave. Ia o le ia ai la ititi le telefoni tangata na sa fa tupuina na fa la velave. Lo se furmatasi. Ia fa tai ani usila la to yo tatu tula fo ni suia. Fo le fa sa yo na tupu mai stula fa pe o le tala fa tau se fanga vuile. Se va na mo ta longa vu i ta longa i fa fang. Ia e pertulanga le tāua tele tātou tu ai. Au la hiti vo, tu su tas tau sa. O te matua tau sa ngai tas. Ia se vai lai. Mele le tātou sa moa. Ia. Tau le ini whana ai tele whanga me. Ia mai o le mea, ia tō tele rau vai whanga me ia mai mo mai whanga mai. Ia a tamana e alu, tate alu loi utala maumanga. Ia. Alu loi utala maumanga. Ia. Tu mai whanga me i tono le ato. Ia. Nona ala mua ne ale senga. Ia. Se senga foi lele ia po se iao.
ia po se fuia i lunga se esi ia tu lalo le ato ia me il fanga me i na fuia ia ta te o ai tala manga na le fanga pe a ma le fanga fuia tu i le fanga me ia pe ta ia ne ia talo fai ia tunu Amerika ia le tunu tele ia mon tu te va o le tu va ngale o e tu nisi o tala man le fu ta au fitu sulu 1 miliona ta la le o vai nga foi o bonus bonds i po tupe foi no tangata investi foi tonu o le inset o te lo fa lo ngwa pe i se va ga tu pele ile te lo e mari e fa fo mele o fi we vili le penka na o va pe sole pe ia o le no le penka la numero le te vili atu lo no vinga fa si te le o la bonus bond le o fi we vit fa mai ia fa tali mai lunga lenga fa tali ia o ta fi we fa tali ia nei wan to tu le fa to tam fa nei future se full 1 million fa tele yo le tu pele o ile o tanga te tala mai tuola to bonus bonds na man to ta si va ona amata mai a faila le te va lo mai o tanga e na pepe to su ta lai va yaso lo su ta lai va yaso i to sa como vai te lo wo fia fe se me la fa ne no mai sa o le ya me se o le pe o tapuni le foi o nanga le bonus bond ia sa le ya mari ya fa pe ona te fa fonga mai ia sa e mafo fo wan e tau sanga o ma vai sa fa isa o bonus bond ai vo le tano e tu e ta i duas full tala ta i tot full tala i le bank ale ian said ia ona e vili le numero pe il numero na o le ovalu se lau lua o nono tolu fitu fa ovalu se lau lua o nono tolu fitu fa e te vili e ta oi tu sa pe wangalo ya o ins information alo suafa pe vai ta ua na personal details le na o mia vai na mia au te loa tu tam fai nei tu jola tu tam fai nei fo ia mal ne vai so ato ai ole vidi ai pe fa pe ona esa e te mauti no sa fa sa bonus bond ai o te vidi ai pe fa pe sa fa sa ai ta la fu le pen le ai le ta la fu le mana o mia le vai ngane o mo tanga ta fa sa fa la bonus bond ia wa ula to tino sa fa la bonus bond au te le lo ngalo ya te au ana le to fa manatu mai le mele ia te le vidi ana fi te tam fai nei pe ia nga mo fonele mo o le taimi o le fonele o le uti le faso nei taimi ia to no nga ia na vai vai la ma nei o le te o le tupele i le police pon pe se fulta la pe lua se fulta la sa te ia e po tai mo sa u tai ono se fulta la fa talia tu atu turva io ta poi fulta to fai ngalu nga o le tato fa si le taia ma le fo le tato we vai va ma le tato tu ia tato tu ti o ai sa mo ia sola le tata o le tolo fo le fu lo ni fo ta mai tima ma ai ma to ia sola ma lo si ia ni fo ma lo ai tato tala no vai te mi fo io ele io o atu ia le tise sa mo ma le tu sa lu tano nga tu le ono se fulu sa wanga no le fitu se fulu ia lima se fulu o hani mo li sa fa nga le tu no ia sola fo le ia wa pa wa mo li o te mai tau ia ia o le mo li penisini o le mo li tu o le mo li matangi pa wa na mo li sa ta ola e ai se tu lo fo fa mo le tu no sa ta mai tau ina o morina todo ia ai tala tu ta tole na mana fo lo vala mai ia po afo imia sa fa nga i to nga mori pe ye ni va nga ta wo fo le ia le tu lang ia wa o le te mai ta wina o le mori matangi ta mai mori la titi fo le ia sola pe morina e fo le e fa mumu fo le ta ulanga ai pepe i pepe a inga ma ia na mori to e a o le ia le mumu asta mai mori ia ia o le mori tua ia le mori pensini foi masani ona fa nga ile mo meo lama foi le o le sami ile po ia pe ia le ovili mistanga ta ia pe ia le wilta to vala ta lo tasi ma lo sai fua ma lo lova o mai le nga luenga nei tae manuia fa aftai va tu el tama patalu pat foi sio solo luo to luo talo flama talo flama oi foi só o la vini no vili tu ia o le tu falo o to tele no mena le bonus pon foi le bonus pon ia o le tau sanga le o le afe o se lau fitu fana o sa wai ni fila
o foi ngalunga amata on file mail na ai fa to a vili mo le tau sanga le o te ala tu mela tu pe la ave o le la ve to lo tanga te sa foi tu pele o melna e te lola utali le la va to lo fa fonga le tu no ia o mai mongol terminal limas futa la mena mo mai ai ai le lope ese wa le pone spawn fa to a mata le tau sanga e tasi iva se fulu ya se ta imi fa pena na mata le pone spawn ale al fa tupe ai lope ese se si va nga fo le sa e a mata mai ai le tasi iva fitu fa ele ai o le winga la utala ia o lo uolanga o mea va pena sa ul banke o te alua ya alu pong sa ala o lo ndel fale tol io o paunale o la tupe na mau mai ai ia o la ulea tala e foi atu a ta ilo la ai ile nava nga o tolu o mea tasi le tala no atu ai tasi ma Suso ya mari ia mana ye o leo fa sa o mertama o tasiva fitu se furun a matel malu ia ai o le tau sanga le tasiva iva ona a matai lon ave ona sifi mai le malo ave fa tu pele e set o le sfas o ngala na e sa o lea o te ma tasiva fitu o oi ia sa o la e ta ifia i vai aso na ta ifia vai aso na tu na foi le fai lau tu pele na bonus spawn ia pe lau foi tu fatoa umanea umalanga luanga pe ole lima nei tau sanga talua ia tau sanga lente nei na no vini mai oi mani o te loe tau tu awa fai o tele sau tu pe ia mangu ia la valanga luanga ia o lu tama o lu oso tai lava te tama ia mara mai lo lava i po kalame mana ia po kalame tai ia mania nei aso tai Fatu a tala le tau sanga te ni o leva tele lana fai le ai li basultala o te loe tawana te le se me ba fai io e toi vili toi vili le po fu e po miliona le tupe sta mare pa tu ono miliona le toi ia le po le ono miliona le te ma fa me toi vili toi tau ye lo suafa ma tau sanga na ma mai lo poni spawn ia el vanga na ia tatu fa facilin na ia tatu tala noi moli ya sola sa tatu fa nga ya sola ya por afo moli sa o lo tamai wata el wata ele ya se vai ngol moli por na tem ai se tong tao pe tong ofi ya tong ofi ya tai tatu ola mai ya lo ta inga o la we moli na ya pa wale me sa fa tonu tai tole ale fa tau musica rosini ya o se va vai ia saulola ia utu ia ai sole ia le wedi sfalau talo falau ia le wedi sfalau talo malo soi fuori so malo soi fuori sina ia ona le tala au tu wala ia sa wedi sone mo ngari nga oi ia ia fa malo lo fo yo no le ole nale ia o la ve fulu ai mana ia fa so po kalame wala watu po kalame le tal no ina lisa ia o no mo lisa fa nga ia vai sai ia o ia na o la mai le tau sanga tasi va valu fitu ia o te ola le la o no fona ia ma tu le fale a fa o la le mo li matang mo li matang i fo ia sa fa nga tamana iti vo ia ia kamala iti vo nga kamanga i ka lo kama ya ka ikari poko mi do ma ka ia ale a fa pela wa ka ela le la akale ka ba le mo ia le na ia su lo ala ma le fang vo le le fang dia ko so fang wa na ia o desi le fang king fang so si ko nga ya so ia o do ko ina le ka sini ia o ai ma le pasni solo ko le fa ile pa ba le mo ia ka o le mo li fang wa ia kama nga le ya su ko mang ka tingi mai
Ia ka kere ko e mo e mali e la ka. Ko ma fo pa we de o langa sa o la mai ia. Nei ma ku ia so le masiva ma le tei le i o ko le pa o. Ia. Ai a ko ma fo pa ke ni e o ma ku ai ma ku. Ai no ko se ai no ko ia o ke no anga a se lo nga ke le pa o fa ko e fa o nga ko ni ke ni ia. Ai lo pe to va Peter vai tu pulanga e mumu se mori fango se ainga vai te mine e fa mai. Te me i vai fa pe. Na pa pe la ga mo sua o male o ona foi mori matangi. Ia sa fai ia mori tu sa tatu ia sola. E mo moya nela ainga to titi tu mure mori e to tonu mori tu mo me anu vesaina ta vole to tolo ana le anu vesaina e piki rua tu ton mu ia o se manu vo ile so le e se le mali onas nga a fai la kamea o nga e va kulele ya le moli nga le kula le fai le se la ka ai punsa uma le si mo yo kama ko le ia ma wala mala mai fai sa o le mo ile ne ia fa sai lava mo le tai tai ia foi a luenga que ai man o gonia tai na foi nga yai ta se fo ia na ia vai ile si tina o le moli tu o moli matangi ia ai just fulu minute ia ona tale o leiva ia tarpelta tu leina te vala o mai por al moli na na sasai o ya sola e si o tama ia ai o tulanga na mari i moli fang wa te no e te i te i vai vai ona ua tu ai ua vavel ta fesiti ena mana o su e mai ni ata o mori e to tu u lunga vo le se i ma wa i stanga ta ua matuanga lo a fori ngon mori tu matuanga lo a fori ngon mori tu mori matang e pe le moli mausi to fine le va pe o fa nga me o fa un pia vo ie ia e fa ele ya fa we Watale, ia. Mala ole mori. Ja, le wil is valau. Taro val valau. Ja, kalo pa kasi. Oi. Tau. Ja. Kalo fa ko ile sunga ya mari. Malo si fu. Malo se fu. Wo kala ngo me ngai mori. Ia. Kai ia la kalo fa ka mai la vai mori kala singi mori la le kala singi me se so tamo bueno lo ko nga moli ka signore moli makangi le moli la po amal moli le ia o kala ko la fa ka mo ka sa se le mai vai moli la po ale o ka lo ka sa mo ka ia esa ta se foi nada ver sa ka ika pa pela ka ika la ko sa va pe ka ko ya lo ko fa ia awa sa ka ika so me se la ule o ki fara ki ka ule man mori le ki ta ule man sa man mata o mori le ti sa o le so sa o le ta u ai sei kai ia la ka era pe nga sa ngo si suya nga uma kwa ia o le sasa bo ia so me se api se te pa la malo fo nga ia nga ula ia ka vai le kule le kai fa nga le fa nga le savi ia wa ngai ben mori ai sa mo le si va o le sirola afa le fale o la komisa o le si afa mele ko inga malo ma le mala ai sa le ia tu ane no nai le mori penisini vo le ta u tu li rola ta ita ta lu e mai le si pidi le si ai nga vo le se e fa o lai le ta tu mori ai ta sa u la ai sina le ua la ititi ala le vavae le mori pensini ai masai i so ia ia pe masai wa e ola a wa sui le ola al mela le wa pa ura ida mo le pale le sky na pausu ma le sky o que que o faz ai sa le so o so que man kuangan mori pensini le wa kasi ia usola unga ruenga nga fai la so le moli pensini ka ke ola i fora e pe o ma o sa i fo le moli pensini ia o sa e ola i po honga le fai e pese o fai pese ia usola ka ia nga ruenga nga o e kai ka le shoka anko makuanga ia o le kuko le moli pensini o ka le fa kau o fa sa mo pese wa e fa moli pensini
pio menga sa fai fo ia o nga pese ia sola. Ai sa ole. Au fai pese. O wai le ngi pawa. Ia ole mo i teng singe ave o fai ia nga pese. Ai sa ole le. Tau nua tu rola mar kona seti fo le le si nu le luatu. Ia tava tu le tau fai o mai o ainga mara to mori penisi. Kamanga alu le so akora eli poua wa kau no nga mori penisi i pounga. So. Ai sa ole le. Ia male si meo mori fang pa. Wa ma ko fa ngale ko anga ya so lai fai mau manga. Ya o nga mo fai mau manga ia pion mori anga ka pa ia o mo ia wa o makala singi ia. So ia ki fang u kuai. Mo kuai milo fa si ia la ko ia fai ma vai ia. Ai sa ole le ia so le. Ia le o to mo na te mi atino lai fai ia o le o to telin tanga to la to fai ne vai nga me sa o to mo manga te mi lai fai le mo ma. Au wa ma ko le vanga o le vanga fonga le pole valus fulu mon ku pole valu kasi valu rua. Ai wa ku le mafkanga ma ko mu i New Zealand. Wakulo mare kamala leo le solar light. Ene fonga le mo ile alu le ile la. Ya. Le kama fonga le ku ilungo le kawalungo le fale Ya. Ya ma kuranga makul fil soso angi famangu yanga mo wakul mafkanga makong. Mawa ingala nga fai pa lang nga mo yai. Wai ma fai nga ku ilungo kawalungo le fale. Veo le va, o se la kule pao al mako, o kule pao ya mako, le vanga mo ma ko le ko nga molinga. Solar system. Sa maloa. Ya le kulanga ka kana mo fo kulanga lo fa so te se ma fo nga wo kana mo ma ye le. Ya, on me foi ata tala no e fu la ta pelo le tamatua le wa ya. Ta u. Ya. Jadi fumanguia e la sunga le awa. Ya, mariana ya se u. Ai o fa no kana ngo sko inga ngale le nga fai me sa le sko inga nga. Ele le ko inga nga limas fur. Iya. Limas fur kala. Au que era kasi nga le rua kala. Vai, Malaysia nga na tama tu ai la pone spawn wo fo le mai la wali e fa le nga. Ya. Mo me ta Le ko inga nga limas fur kala wa. Au que era kasi ma fu nga tu e mi le ka wa wa ko te. Ia nga le limas le na. Malo. Ya Manuel ne estau. Ya mole le ya va. Ya lo fatu. Vai lá e mauri ita e wali. O tamaya foi le tam foi ata te tulunga ia. Le wali le ala ina le ola pisini samo. Tam foi ai o lunga pisini ia tu ale wali to so ilalo. Yo. Ya le wa to ono minute ia ona tale o le tula iva. Ya e mana ya le la batu le fa fianga le. Ya ona solo le matatu telefon ya ma tala mai Samoa. Ya matatu to te tala tu le tatu leina. Ya mo ila tau ia fatu ama futa mai ia o tan le tala no tatu mori ya sola mori penisini o le mori tu ya ma le mori folen matangi ya ma le mori fangu le sa ta fa le lilo ta o ya si fonga la moa.
fia ia loa foni ngatata e te ma ona fua i la fofonga fia fia le tala velena inu uma fioanga a te malo ia fofola neoni fala mata fia fia ia loa foni ngatata e te ma ona fua i la fofonga fia fia le tala velena inu uma fioanga saui alo uso tu umai alo ao wata feloa ima oyolewo uai sau mamao mai basa fa solo talo falava oi se ua fa amalo saui alo uso tu umai alo ao wata feloa ima oyole O te toi whaatana whātu le tātou te nuu nei fo I o ngā te tonu le vaiaso, e alo mai o se isi wha o poponga le nei tana mea lo te tupu le tātou te nuu I Samoa. O a tali manino le teitei whono le komiti whaapāle mene o tupe, le fionga fui moona titi mai a te fua, e le fesiri na langa e le fionga le sui whai pule a tapu nuu Niko Liang, e whaatatau I le se fulu miliona tā la lea ua toi ave ese mai tupe le whaalapa tongo tangata tā whao mai mō mai Samoa. I tu sa ai ma whaatala tanoanga sa whaatinoina e le komiti. Ma le pūlenga. Sa whaailoa mai ai. Le tu sa ma le se furtasi miliona tā la o tupe whaasao le pūlenga o loo iai nei. O nei tupe whaasao. E afua mai ona o le telo la tō por kalame mati nae. Ngā luenga whaatino. Na tolo po hino. Ona o le kovitis fulmaleiva. Na toi whaamanino fo le fionga fui mono, le lua se fulu miliona tā lao le paketi ane whaanapot putonga. E tu sa ma le 2 miliona se vai ngā tupe o le ata pena ai nei le pūlenga mo le toe talaina o tua oi whaavao malo. Iwa miliona o lo iai le tala whaatau tau sang fou, ma le se furtasi miliona o tupe whaasao. Le teitei whono le komiti whaapāne mene o tupe, le fionga fui mono titi mai ata fua. O moi mitinga le komisina fau le matanga ruenga o leo mo le anga I le lumanai e matanga ruenga. O le fausia leo neo ne ofisa fau inisi o no fonga. Wa whaamawina le si itia maa walunga I o sori ngā tūla whono e alia e maiai. Ta ua awa paolongo I tino Filipo. A le leile so otanga mafio anga pule ngā matai mawhai pule. O lo lātou malu si anga le whaao popo. O le malu pui pui o le atu no umai pule ngā wha amatai. Ma wha aititi e fo le tūlanga sori ngā tūla whono. Pei o nisi o nuu o lo te tono nisi o I tū malo. E le o ni nuu ma vai, o ina o lo anga I ele fuafuanga fau le nei, mo le anga I atu le lo manai. Ya uaya mala u fitini. O no fuanga le o le wakile ngati development malo, ma wakile vagaka o le tunu o mei mai sa vai ma upo mai na fuia no fuanga I. Sau no manino o pa au, o no fuanga I o lo si tia mawalunga I vala au mai lo ofisa bo fiso swani, e whala vi lave te tupu I veiaso te itasi. Wala ngā te tau na sila le matanga luenga I fausi ai nisi o na ofisa e po wai, marua le malo e vave o na tani atu I le atu no. Mai lava le matanga luenga o leo, ua o lātou talo sanga ina le fiso swani le mamalu le atu no. E le sa idea leo se tamaititi e swafa ya KJ Celestila e valu tau sanga le matua, mai le afio anga sal santeli whangaloa. Na whaeloa le tinao KJ, na tu ue lantama o ia pe ama le se fulu le tae o le aso ana nafi le aso limo leo yulai, a o whaatau wala o loe le maketi I funga lei. Ma o tālo sanga le matanga luengo leo,
e whaafsota iana le numero masani le ofisa, pe a whai ai iai se tasi na te sila fia se whaamtalanga e whaatatau ia te ia. E leo iei se popolenga le tamaita ilo ia sinea ia fionga ia mai ava visikota Petero, e le lui le ua awina e le toa fito lo ia o sui o le asosia lo ia Samoa, e tauolane lana presidente le sunga Alex Sua, le ua o lātou tauli maina ne whaitionga e whaasanga le tamaita ilo ia sinea, ma ua nga iei a lātou suenga. Sau no mai yava, o le ale mawhai o na tu ina mai nisi whaamtalanga wili ili i sanda tali, ona ua whaatali tali atu ma le fia tele, e tali sa paia le aso ma le teimio le a whaataunu wai, le nei mana onga wa tu inane e le asosi aloia Samoa. O mai yava o se tasi le o sui o le asosi aloia Samoa, ai o whinga masani lava a whai e yeidi whai tionga e whaasanga i se loia le asosi, e whaatino lava so e suenga, e pei o na ia e la tutu la fono. E tolu se fultasi te usanga o le matua o le soifua o se telavau mai le fio anga solo, o le atu la i lumo le whaamasinonga le masina le nei, e tali o na molianga le maliwe o se tamae fitu se fulvalu te usanga le matua, e na wasoa e lea telavau ilana taavale i le fio anga o vai moso, o le tamaa wa maliwe se fulma le whao nalo, mai lava le afio anga vai moso matufu ta foi sa vai. Whao popo tu ye le wha ave lave tau ta avale wa riputia ni tanga wengo leo. Le maliwe fe o seisi ta maali mas futolu tu sanga le matua e le wha ave lave tu lai mai tua mua e na ua feto aine ta avale se lua. E le maliu lea ta maali te mina tu poi le wha ave lave peitae e na iaso muli ane ai umale soi fua. Wa toe sanga la pata ye pea le komisino mtanga wengo leo ile antunu. Wa tele ta avale a waititi ala tele, mai ua te tawai o na matua sili o na whae tete, mai le so o na o sawa, ai ia wha mua pea le saunga le mu. O tātou tala fawia I meolo tutupu I sa more ni aso, manuia tele o tātou tunu whasoi foia. Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafo ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. E te lele fisosoani ma le whaamama avenga mo le atunu o, ina ua whaapa pe wha afale tau o pāsese feo inga I pāsi mano fuafi. Po o feo inga lau tele beitai, e leo yeise fufuanga le malo e toi whaapopo ai le taimi mo le polo kalame e tu saima ripoti le aso. O le asomo mo a perila o mai le asotolu se fulo iuni, sa wha a whaile tau o pāsese, aina toi wha upopo I le paketi o le lua afe lua. Wha atase ma le wha pa ua la fonga mo pensini e lua sifulu lima sene I le lita I le amatanga o le tau sanga, e o atul wha iunga le masina fau. Ua wha ailo mai ai, e le se fufuanga le ato maupea le ato langa, bei tae mo tangata yei community services cards. O le ato mau mo I lato lea wha amanu ianga, na ta ua le minsta mo fela ua inga Michael Wood. Talo na wha afale tau o pāsese, sa moli mawinai fo ili si iti olfoi numero tangata e wha o ngaina au nanga lau tele, e a ai te tele e yai Wellingtone au kilani makalai estete. Olo o wha ngā solo ngā luenga sa ili, po ole a se foi numero sao mai suinga na tutupu, ina ua wha ai titia le tau o pāsese, wha atusa ia afianga mai suinga o la pata ingo le wha mai, o le COVID se fuluiva. Ua maui suenga a leo lo o ta iulu I suenga le University o Tako. Se wha mauninga pito malo se wha apea o le tumo whale o ainga. O le mafuanga pito malo si fo ileo le afianga le fever rheumatica, ma afianga o le streptococcal I le pa o le tino. O le suenga walomia ina I le tusi o le Lancet Regional Health Western Pacific. Na whaalia palo Fisa Michael Baker, o le teimo mo le wailo ina I le au sue, tūlanga la matia mo le kulupu a o afianga mai le strep throat, po o le wha I se itulo, ma le pa o strep skin, le ma foi le fever rheumatica, na maui le suenga, e le fsota inga o ia vaenga e lua malwhainga tāo avanua e mawai le tausinga,
ile soifua maloloina e pei o fo mai faatase male ye le tala fa solpito le ainga na ye nisi na afia le fever rheumatica ma afianga le fatu mai le fever rheumatica o ngā se o ngā ngai mawhai o na tutupo pe a whai e le tonga fiti na lea wha mai o le iloa o le iai o le whasota inga mālosi i le vāwa afianga le pa o ma le fever rheumatica o wha opopo i wha maoni ngā maisi so enga na whai e isi wha la putuputonga e winga i le tāu o le iloa o le tupu mai o lea wha mai o na e yeile sootanga ia afianga le pao po o le strep skin. E le se fōwhanga e toi fo iai le atunu o ile taimine i le lanu mua mō li wha ilo le COVID-19 pe ona wha alia le tamaitai pale mia Jacinda Ardern wana na fina sitia mawalunga le whai numero tangata fo o wha mauni le COVID-19 e te tono New Zealand i le to aiva fe ono sela uluas fulwiva ai to uluas fulfa tangata mali liu to fa sela wiva fultolu tangata wa afia le COVID o lo fa ta o tolia i fale mai e au fiel to fultasi i potu mo nga settinga ina na li potiel soifo malolo ina le to ngau le au fai ngalwenga male siti o le numero tangata ya afia le fulu i le tau malulu o le vai aso talwai na fai le fai unga le malo e whaawa wai bea le atunu o ile lanu moli, o moli whailo mole wha mai. Au yele tamai tai pale mia i au setalia na ia ta wai ana nafi, ele o ye se whanaunanga mole taimine i se e le atunu o ile lanu momu, sa whaia sala tau ilonga talwai nei. Ma whaia se whaiunga e tō ma wai bea le tūlanga pei ona iei nei, pei tai e au ile atunu o ona manatua e iai ngā tāua i le whaatulanga o le lanu moli pei ona iei nei ma e te tauna mulimuli ta ia e pui ai tangata oma. E mawhaiana wa o mai ni usila to mai whaapitoa i ngā luenga titele ale se tete o Victoria pe ona sanol to mai tai palemia Jacinda Ardern i se whailo inga malta tai o le stete Daniel Andrews e mele pone le asoana nafi, e lima aso le asia singa Ardern i Australia. Ina ua e tali umaila na asia singa i Europa, o nisumta upusa tala noina, o suinga moa o ngā amata, o le pulenga malwa ingol COVID-19, o le tausinga o tangata mātutua, o fita o whiangai mapolkalame le soifo maloloina, whape mga luenga titele i whio inga no whaafi tele papave. E tele lavani polo ke te tele o no whanga solo i le vaenga Australia, pe ona sauno Ardern. Sao la tala noi vaenga o lo ngā lulue iai i tono New Zealand, ma le mawhai e whaafisuia i le sila fia, e mai se fo i ole to mai o lo mawai me le pone. Wa whaina lalangi atoa no le tau o lo whaia Ukraine, pe ona sauno Ardern, i se whailo inga male ANC de Banking Group i me le pone. E whape na ilu i tau ti tele o COVID-19, whape ma le swingo le tau, e le ngata moa tunu o elua, ai whape foe ma le lalolangi. Ua folfola le min stalang langol soifua malolo ina au Peter William Seo, o le awa ai le whaingolo o whaanga solo i le tuatunga o lai sene, mo le toe e linga ilungo ni tino mali liu, o na ultala fausa whaasalala wina le TV tasi, sa mawhaina toi eli le tino malio sa taule lea o kilani, e au noma le sila fia e lona tina, o rewa Sullivan, o le tina o Matthew Sullivan, mana ta ue rewa, lona whaanono tele, o na ole toi elingo le tino lana tama, i se pepa o whaamatalanga na whaalia i le fionga au pito, e mana oina ia whaamau tinoa, e tala whea ngaile au balolo whaangasalo i le mau o ia lai sene, ma ia o ngā tasi fo i matu maanga i whanua mo au ainga uma i te tono ni usila. O whaitio ina le matanga luenga soifo malolo ina, e le au ainga o Sullivan, o na olele whailo ina atu ia i la tau. Sa mawhaina to ina atu le mi tel pa anga ale ua maleo, e toi elia i lungalo na tino, e te tauna to ina atu sa whaamtalanga tustosia i le matanga luenga. Mai tangata uma e la talata i ele pitanga o le ua maleo, au le itu ina atu le lai sene toi eliai, peitai ele i whaia le ato langa. O swinga i to la fono mono no ngā tupe e na whaia le whai ungal tau sanga talwai, sa mole mawina ile matuasu su e au ile whale tupe o so se tupe whaalua tangata, i e talo sanga moni no ngā tupe o whale. O ia to la fono lo wha au tu le puipuinga o tangata mai kampani po whaala patupotonga no tupe le wha maoni, ma ele ngata mono no ngā tupe o whale, ai so seno no ngā tupe lava. O li potie wha peo ia to la fono,
ua moli mawina le siti o le whainumera ono no ngā tupe e le taliaina. E pe ana sauno Roger Bowman te Ole Bankers Association na ia tā ua o le whaamtalanga whalitupe i a te ia. E tu sama le 10% ono no ngā tupe na se manue mawhaiona taliaina a ole i o le asamomo te sema sa le taliaina ona o ia to la fono. O le asoto whinei e amata whaamamaluina i nisi o suinga le to la fono na sauno le minister mumta optau pisinisi David Clark. Nisi o ta iala manino ino no ngā tupe, a whai e ngā whatia ona tutongi ma ia wha manino foi, e le toi foi whale tupe siaki wha mau ngā tangata, no no tupe iala tau teo ngā tupe, ona o lea sa wha manino lava le lumanai, po le tūlanga ia la tau paketi. E luani kampani mo ana o manufasi o le atutongi na se tupe whase lau fitu sfulu a whita la, ona o stangata whaingaluenga na mau i tutono se masini, na malio Robin Killen fito whātau sanga le matua, ile masina o te sema ile luafis fuluiwa, ile kampania le Ansco i Eltham, ina ualu i tutono e whaamamale masini, ai mauai o whaamauninga iana mau e whaapea, na ia whaafoena ki o le masini mai tutono a o iai, ai sa le mawhaiona ia tau whina, o le asonga fuale na whaasala ina ile Ansco, malona la lai Riverlands Eltham, ile whaamasino whaito malo o Harewa, e tolu se lau whaasfulu afe na whaasala ina ai ma whaatono ina e tutongi se tau i se lau tolu sfulu afe tā la. O le whaamatalanga le WorkSafe, o le tula i mai o le whaalavlavi, o se whaamanatu lea mo pisinisi, ina ia manato nato le leile saunga le mo o tangata whainga aluenga. I ta alonga, o le amawele i tupao ta maita i ta alo kilkiti whaapalo fesa ni usila, ni tutongi e tutusa ma tutongi o le i tupao a lii, pe a tutusa lava la tau ngā luenga whaatino po o ta alonga e whaia i a sota i tasi. O se malilia telelea ua io ina le vao asosi te tele ono, ma le asosi o tangata kilikiti a New Zealand, ma ua whaatulanga ina mo se 5 tau sanga. O le ama wai e tamaitai o le autele a New Zealand le White Ferns, whaapea ma tamaitai e ta alo i tutono New Zealand, ni tutongi e tutusa ma tutongi o tama o le Black Caps, le awali i whaapea ma tama kilikiti i ta alonga i tutono New Zealand. Lona winga o le tutongi pito maulunga mo sa tamaitai le White Ferns o le a whaaluaina, pe o atul se lau ono sfultol wafe, lua se lau whaasfulu ono tala al tau sanga, e tu sai ma le ripoti, na whaalia le kapteni o le White Ferns, Sophie Divine, o se siwinga tele lea mo le kirikiti a tamaitai, ma sa ave le whaaftai ma le whaamalo a le polesili o le whaala putuputonga kirikiti a New Zealand, David White i le auta alo, whaapea ma asosi te tele, mo lo lato sao, le utino mai ai, lea mali lianga tele. Tala fawia mo le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaatai, wa se 10 minuto te enei ia le Julai iwa, ia mai atua i mane whauponga lona lua o telefou pe on tapenina Sevelina, Kasiano, ma talami Samoa le sunga ya tāsesa Lam Sam. Ia ai o le ua matou mafuta atu, ma ngā lua atu ma tofine a ana whaasolo, ia whaipifole usea Mari, whaivalu, ia wala fo i tātou sinu, mna maftanga ni tai au, ia rari tau tua ti fonga o le lau mua, tapu kalame atal tai au, tarafa, ana, Malo le us. Malo se fuatasi e fatal fat foi tongani a Mari. Malo. Ia, fatal fat foi pa ia malo tata fa fonga ni tai au. Matoi matango fia mai lua te unga lunga tata camera ni tai. Yo, ia sa o le ia, yo tama ia matine Wellington le tai fata mala i. Ia, mai la wala te mi o pisi foi ia nei fa na ia onga. Ana ia ele o pisi tele mana ia le vainga le o tata ni porua. Mari matasi wale toi Mantua te mele fai le transmission gali sa fa peneo la kiulu ma ita ta ofisa e tans fainga winga. Ia mana ia wanga o ngao la vala wala a fai fale valu la flow wale aloli. O ta avale. Mana ia. Ia. Ai mana ia fa longo ma lum ta puni ta. Yoi. Ia te masalo na wa to manatua ia so la foi ia ta sime o wale vana e ola ine ana ia o te lona te manatua te milena to fo isa mo le moli matangi le moli tu mo le moli pensin isa ana o wala fo isa mo la ia moli tu moli karsini tasi te mi o fa fo ia pe a pere power ia te milana e manatua fo isa sanga te mai le ainga ino wa ngoi mele
karasini le moli karasini ave fai fanga ofe. Oh. Ai e sa le mana e fa so ana i tato mo pa ngai fa so meni taia. Io ia wa fa tu ai mo ia o le o fa tu a wa tu ne ia me o fo le lo le pao a Ia, ia o be o mori ia na fo le wa sola. Ia a mo muse mori pe ni sine se ainga. Se pe o le ainga mau ola na. Oh, ia so tele la tu tupe. Ia sola. Ia ai fa solo mai no i le pao. Ia pe ia wa tau fa i tu sa mai ngai na wa mu le pao. A sola a mu se mori se ainga. Wa e te no e la ainga te va tu la mu mori tu. Ia, le si e la ainga te va tu la mu mori matangi. E la ainga te sa vali tu la me tu mala mai lu ma fa le mori pensin. La ainga na se pe e vai fu le o soli. Le la e fu le ora ainga le te mo mori pensin. Ai sa. Ja, le fa fo mai la tu na. Fu le na o mori tu. Ai a moli sela. Wai sa moli sela. Montuai. Fa tu so moli sela. Moli sela ia na e fo watu. Ile ai wo leva fo moli sela ia moli sela ia na ta pasi ai luma pe. If you were to moli sela. Ya le o te la tu lena. Ya pe fia fa so mal tatu fa silina. Ya lo ma tu ta no tu pe ma fine ana moli sa mari mana tu ole tu la se fulu. Ya ole clame ya ole a fa o wina. Ole moli mau ya wa fo ile fa na tu na tolu se fulu tau sanga. O le asfana o le si fongo la mua tano atu le fianga le pule ya ma Sabrina Casiano ya le wa wilta tu balang ya talo fal balang talo fa fal balang hi malo soy fuad Tina matua. Oi, cara faku ana, malo, hai ana. Malo soy fuad tina mali. Malo soy fuad. Manga ia mai kope o lo mu. Atalo vai tu tina matua mali. Ya kalau faku mari, kalau fa foi le sunga yata, le vanga ola le ulang. Talo fa mali, malo wa mai ol tina matua le chayao. Ya la mangu ya fa dai manga ye fo baba aya ku ko va se e ko ye wa au le ya au ka fa wo fo ku ye ka usala. Wa usi fo ile tamale ainga mal fa na le inga wenga. Yo e fa mole. Malo ya me sili na wo man fa tu mula fo mole o le flat money na Australia yo malo fo ale songa ma fa mo va pena yo fa mo ni le au maua malo ya te oltina ma tu songa le sa idi fo na se ni wa fo ile so ni te male ainga ma u pinko le fa ingol va yaso yo ye man ko fo ta si mo ya ka ke ma wangai kupe ya ai u manga e ko text mai mo ko ya ki ko ni ma le fo ya ko ya la lo le fa ya ku ngai ma lo so fo manga ye ko por kalame le hace mo li sa ma ko ta ele se ma ko mo di makangi le se ma ko mo di ku ia ai sa ma ko fa nga le mo di kakia Oi, foi ni mori fa pena. Mea o nga mai ai nga mori ka kia ya so ia. Mori na nai se vai mari. E se vai o mori na te ta ua. Oi, e lo nga vai. Ma ka kia ya banga fa nga mori fang ke mangkua ya lo ka ma fa ya mea o nga de sia so a. Ya wa le banga ola le moli mako moli ala ka faila u kalinga fesidi ala ngolo ka ma nga le kusia o le fesidi ya kwa kusia le ASK ya la loifo le ANS ala ngi me kusia ala ASK ANS ala kulo marko inga kilo la wapi iya fa mai mani Seba aila umal kala single moli awangi asake maangusa ya aku dorfo ina kapele moli ke manga kuwa ya le mako moli kakia nga so aya
Ia na, ia na. Au le ia le makomori tasi pe ia o ele makomori ngā sa ki mea ngau ka bidi a kuai. Wao ngā fo ile moli a ali mali. Wao ngā le mali, wao ngā le moli, wa mawai fo ia le, ia wao ntawati ia e meilo o langa au ina iaso ia. Ma ole ingoa le moli sa fa ingoa iaso la mali, o mali moli. Pa na o tanto fo o so fuanga ni temi o tanto fo o vave le ata mamai o tupulang. No fa ingoa ia moli o mali ana sa o iaso la. Le ingoa ile tinale. O le whaingo fie ia ana ia ngā whai le vai skama mari ngā moli ia peo kako o le moli whangua. A le peo mea ngā e kua iai o le moli whangu. Ia o le awala fo i whaolai le moli whangu pe ale au le vavae fo i le nangkua fo ia ia au si poki e whainga me o moli whangu. E ke kia le leile i e whikau i malonga vavae maso solo leile karatini ia. Taole. Ia ana mamari ka ke mga kua ngā so wa kasi make a inga lilei makasi. Ia ka ke kulia si ka mawhau kasi alo su ma se ia whai se mori. Ia e koru a inga alu ka se baba ai la ko waia. Su e mai ai se baba o le mako mori ngā so ia ngā sau leo kasi ma se ka ngā me o la ngā o mamai ka me oi si kia nge kote de me. Ia wale ngā kasi ngā whai ngā me o la lu se waia kau e se Manga yo le mori whangu au ngai ke le o ai fo i suru pole a fo i ale makangi. Ia e o la le mori whangu. Ia, e saore le ia. Wai, e saore le ia mali, ana mamaru. Ai ia o la unga luenga nai whai e te alu fo i sai mai si solo fo i lele matu a inga fo i lele ia. Ue le vai ngare fai mo so la foi le pe a mata na mo a wa le esa mari o mata wa inga wa mo foi le mari e pe ola na ia la vai nga foi le fai pe a tau umane le karasini o le mori chumene ia le ai o ola te alu mai le se solo foi le mai fa umier va vai a mari la te na tu le mata tama e alu e mai se apa vai foi le po se fangu vai e sa ai tonu o le mori fo le tau fa alu nei lunga le karasini ma tau dia sa alu vai tono le karasini ia na ri fo le a tau le lava la se karasini e ta fa long vala au melma tama fe tama tai no mari ia e fiu e sue e fiu e sue po ia e mo ma fa lo lisi ainga ia sau ia sasa to ina fo e fiu e sue o nga ruenga ia o to tene fai ala wai ala ki mai se paelo se uno vai vole le po se fangu vai mai tau fa tu mo i lunga ia e o mai man fangu vai o uma to tia uma na inu so io e fiu le se ale nei tama ia e o dis para po mali no to mai patala va tun vala ma le se fo mo ia sunga ana malo lava oi po ia le sunga ia tasi male sunga ia mari lo se voa Jadi lai kikia ka mga mari sama i mari so o parang ko ngira fa mai mari e rospo kasi ka mga e makuanga ia kausanga kasi ki soli tan fasna mo mari kaukala mari Masa wa marisu le pesi ka ngakari isa. Malo mari. Sempre tata na soi foi Samoa. Sao dai leona. Malo. Malo. Nan mori le tfeta no ai. O kau ngai mai o faru kule. Ile karango ko mali ila mori ka kia. O fa peso. Ama ya kamale madi e se kele me o moki li ma voye fai wa kamai rongo inga sasa eso umale ele kama wa rongo ngola ko mere fai a moki vo ngale yo te vai le limo madi ni vo ngale mori ku asu sungu na te vai le limo madi le ona lima tamatau e sa wale amoti tau lunga tau so fai mo me o tiani ya so la asun ya tu vai ni ya mari ya la wa fa tafa ya tu tu mo tu mo di fa tafa na ya so vai ni asa aru mari ya fa tafa fo dia so makiro so
aka ngai ro wharongo kore mkaranga iskamarenga iyo. Ko manga ku mai sore mori aso ia. Ia. Mori ku mori makang. Na tonu. Sini. Mako mori ku ra sa ia. Ia. So ma ngai fainga ro ko ingor mori ku. Lana fainga. Mako isi ma voi ngale fa ku mori ku. Si ma na mere ku mori ku. Ia, tu langa mori. Ku langa mori. Ia. Ah, lei sole ia kau ai lunga le vale ia mo mori ku pise kasile fa malama va ngale ia e ko fa malama de ku lungo ia e ku lunga ia le lunga le mo ia kamanga re ku ra i ki angi ku ai va ngale mo ai lunga ia e ku wa ia va peo ngasa vivi le me ia o mori makangi ka mo ia re ia vala pisi me vala le kava ia ku mori makangi na tonua tamala no moana vo ia kamanga solo ai po uma pe u lubi ho ngale me ia ora ko ke mang kuanga na mori pensingi lo ko inga luanga mori pensingi e ke vai la ia se faida ko se ki voi soli ave uma moringa lua malo ai o con se kira foi e mu ma ko fali mori makan esa ele ya se no ele fa pena ela uma mori ele no o me le fa concept ele con se kira ma dia ya so ye fai mori pensingi ya se ko uma kwa inga ma ko mori pensingi ia fa kau le lungo la au foi ia ka ko se ki be mo se fumo mori le si o a para ko ka ko se ki ko so le kamala nga so le se ile uara kama ma ko re fai ko nga mo vo le ko nga mo re am ka ko se anu ila ko se so le ke no re lo le ia mori vo ia vo vai le mo na le ma ngai ari ko se ki le ari ko ko inga ko ya ro mo pamu va o hanga fu to ina ya so la pe a o e pamu mo lina te me concept ma te rio la o le nu e ese le nu le e te tala le ofu fu le fa sa fu le atu to le mo ia mana o ia vai mai tene con se tio la le o ia la pa mo ia mori ai ki nga la o la le asi mori la o la ko ia lo mori ai pa mo so esa o le ma ia na tonu ko mori na pensi le pa vai le ko ia ko ia ko le ma singa ia ma ko dia mu le pa vai ia na meu que eu foi o le mau o le nga pise le fu ia le no ai foi le lungo le ia sei voi poco ra ko inga vanga le e pie sai vanga le kama i lungo le o le mori ai kukuro ai ona na foi vai mari le fa fu me foi le tenu na foi vai e fa pele foi la le ia auane i ma sai se tu lo pele anga awa o le va e ma sai ro vai na motinoa ale mo i sa longa pe mo ia pia le va wa se mo i nu fa lo nu fo i tu to inga va mo li pensini ya so na ko so sa longa i misi no ma sa longa mo ki ngo pia mo i kamanga e lo nga ala va fo i mo ri makang le mo i le mo i fa lo i tu o kala kamanga Kuse umanga fue ka pe kongi ka ikare me o vai la si. Ora que pongara o kipi mai le vai, o le o sari mar fuori. Na. O le de fu kongo le mori kan. Na tonu. Ai sa fa fi ka ikar ka e o maka me le fa malama o le. O mori makan. Se ka era kambanga, ele era ka e hoi le ka e ngai lau lua pe ka e singa kio uma koi kava le meore o le meore pepa suka hoi so nga kong kipi ma pepa suka hoi whaka mo hoi kava e risi sa ere
sai malama si tiko le pai le la posa. Malo va tai tele lava masele mala mai. E ua le. Tai. Alo fatu mani aso. Ia le mo ko. Tai. Ia, lava. Alo pakirea. Tai. Adivo. Ia, o le na, vai. Wa nga foto tata no wa to mana tua ia vaenga ia. Mali. Wa o tele o isi wa o folele wa. O le ropo le ale wa ngalo le mori tu mo le mori matangi tu sare wa vatu le mori matangi fa mori tu. Ma le mori tu fa mori peti. Ia o ngalto tata no i vaenga tua ia le soifuanga Samoa. Ia o to mana tua i na i vaenga ia. Tu va ai le tatu po kala mele na pu ina mai ele. Elusia tasi salem semi Samoa. Ia. Le sa sia se vole le fale matanga vole le Robert Louis Stevenson. Na tonu. O pe ina lo te vai I la mori ia lai tonu le fale matanga na. E yo mena na fa ngai la so alo mane vole te mai te fa manatu vole le tanto zinu me sa so I fo mo mai. Wa te loa ai longa to telini ai ngo la to te wina ia vaenga ia mori tu ma mori matangi mori pension. Te lo po la fa nga la va pe fa fo se ile power a tas. O te masalo na mori pension e to tele ai ngo la to fa ngai na wa tele na o vole le lama ile po. Te sam. Wa le faina anu te lama se mori tu vole le e si ilunga mai mo na mori pension wa e pa to tau vole. Ya ai ona me sina o tele na mala fo il to tele vaenga le na. Na o mai o le ni mori tu la to ai ngai I tatu proclame li ta ya. O telefone fa nga mori wila. Taimini ia tele fa nga mori wila ia al tu langa na pe ona ele mori ta tia le asi ainga le o mari ia na uta to va ia ni temi war fa ta fa o to ia le al sa war fa ta fa mani temi nei malo ta si mari ia tato se foi la di va nga wa fa ta lien tato va la va ia son nei vas mun muli fa na wa onga mo onga ia to wa foi le mo le lo va ia ele pe mata upule va ia to ai nei pule onga fa ia onga tono onga a mari ia pe ona tu atu timi o sola fo le fia pule onga fo le timi nei o te lola wa tu ai na o mai ia so malo lo nei fa na ia ono te lo fa ia onga fo ia lo ma le fulu ni si fo fa ia onga lo ma o tu langa fa mai ia e tu le ta wo fo le wa tau pui malo ta tu fa na timi nei ia o te tau ne lo bin tau malulu ia o ti fa ia onga tono fa le onga tu langa na o si va senga wa te fa se fu ma to fa senga te do si fu no tu ia ona la wa le fa ia onga no fu tu fa ta si va senga fu le wo fa se fu te mit wa ma fa ia onga ma fa ia ta si fa ia onga wa tu fa ta si va senga to lu pe ia ela mana ia la fa in malo longa na I foi fa ia onga ma mana foi mo le lu va ia so malo lo ina ta mai nei fa ia onga to mo foi le malo si le si lu va ia so lo na ia ia mo le masin fo ia mana foi ta sta tu pese ia o le pese le mai le o pese le oski be o la tu pese fo le si ona pau o I fita wi le wa ala mal tatu tanu ngai mori wa o pau tene fa ngai mori pese na len tu si le tamaya puniao o ia il tatu vala ole tong fai mai si ia tali la tatu vala ole ia on tatu wo lo le tatu pese talo fal vala alo so fu e lo su ka ma lo so fu ta ka do foi o wa se ko ni ka ya tai ma lo so fu alo lo so fu o le sco ne o nga de o ke mo foi mo bi ni ia ko I ho nga de ka e mara mo bi ia o pa lo wala ha ngi lo la yo te pai ki ka ho de fo ia o nga de ka fa ai pa ali ko mo le la wala ia na sa o le tau so o le ta e le mori I po le ia o I pa o se fa si sa o le ia e wai mo ho ia pe pasuka ia sa o e mala mari si ku ai po mi sa si ia e mo me pe o I me nga e ma e le I uma I fofonga e le inga e umi nga le fofonga o ko ma fu ia ko e mo sa o le mo ia wa o la ka ku mo e fai ka wa puspa ia ko e le se ma sa o le ai a tau fulele tau uli ia tono o le mo li tu le ia na famelo le
Mai o se mai ni tiani una e volele se volele o atu ta mai ti volele tu tiani o mi volele ta salu e se ai le uli le o le o volele o le asu le o kava ile ia toi mala mala o wale anga lu mai o ga vai ma fu ia mo o de lit fai no io mo o vai o mori ku per ka ingol fu pa o e ta ka sa o le mo yo ma ko di e fa ka me a ko ia le ta inga le ka inga po per ka inga fa sa ia ki mas kasi ba pai fa ia ya ro o mo na vai ko ia na sa o le il mo ya ka wo fa ngore no ba il mo di fa ata ta mo di fa mo dai mas para sini sa o le mo o le mau le ya la mo le fo sa ora ka mo ha de o ia lo wa de mau ba ba ele para si ai ata sta ya ma si no kala sini pa u voi ko ale mo na ia male male to mai ya leo nei o tatou matua ya so la umane ka rasini fa mai a mai se apa vai ta lo le me se apa vai sa ai tono ole moli e te vai tu alu lungo le fo le ka rasini o pe no ka rasini o ka rasini o pe yang ka rasini ala ko vai de na tono mo o sa ho ta manga fa ingon mo le ko na ko mori ku ia ma vo ngare ne bele ku mori ku ia mo ya ta dia ngar be vo ngare ne ye krasi sa o le ka ma na aku e ni kai ni mo e fiu ma kangi ma na ti ya si fo ye e si yes pa mo ki vo ngare ni ma vai si ya ka ma fo we ma fale e mori o le si vai fo le taimi wow e fiu e su e po feo ia le mala mo le moritu ala ua sili le il to ina ilungo volele o se amo po volele po se la au la ua tu fa le ilungo le fale volele fa to e mai foi la le fiafi o kasina ve pe ai fusu ko inga mo ka mai ki ta ka e po mala banga moritu ia mo sa ole ia e lo mala moritu wa pe ko mo fi bala le o mori o pensini sa ia pa vai ai fai que foi ngor ngo anga le vai o de ia mori pensini ma o de ku ia que quer ku wa fu la o mo vai o de sa o ia ka vai fu ai o wa ku ia ma quasi pouco ku mori pensini wa mo ko o mar pen ko nga mori pensini fo nga de ngare ya fa to fo pensini ku ia awa ko mori pensini fo nga de ku sipili tu sipili sa mo e to mari kange fo nga de ko mori mo ya ti pili yo ko la sa olele mo sa ya ke sa o ba yele ku mo aga ko ba yele fo mari ai fa ni ku pulanga mo lange ma vai de o ki de bori do de apila ya ko ya ko ya kau ki ro to ai ben nga de le mai nga de le ai ma umbi de ai sa ia le sila ngai ko ko ma ro ma ko ma se ko nga me ni sai kau se ku se te va inga mo ko ga anga ya ai sai kau mori fai to mori tu sa olele malo fa tai ma le fa so ia ko por kala se fa tai lava tai lava ko ku nya ku ko ba ye de ko tai lava si fo manai e fa so sta malia tasio te lo pena e va ai start ai mu ai ile ba se moli pa mu fo ile moli pensin e lo te tama e o te mini o failun to lo mana fana o la e le anga ma fo linga na mu ai so ma il ona la e pa mo tua e lo grandfather le moli pensini ala lui fo ai le malam na fa mai vai lo wata fa ka ia il toina alu esen e te o pale
Te lo lai le va ai pa. La lai mu mai sta mai tu ina tu sasa. O le fainga na ta mai tia so la. If va ai la to wata fo ile. If la pa mo le pensi le moli pensi. Ate vai ta fa poto au ta fo le moli. Mata fo ile. Ila to wata. La to wata. Le na mu ai fo ia mari. E ta to kes. Oski pen. Elena,
Loi fa fome pene tau tuar si fonga la mua toi se fulu minuto na tale le Julai se fulu ya pe on fai lo atu le proklame ya le Julai se fulu ya le fa o tuai le tanwanga ya le fonga le pule ya ma Sabrina Casiano ya wa foi ya le tols fulto sanga o le asfa na o le si fonga lo mua le fa mai atu le so ya le o il tatu wala au le tau fai mai ya salo tatu wala au muli foi le tal fatu wala au tai tele lava le on sai mai. Alofa. Malo le soifua. Ya, malo lava le soifua mungia i tau sa se tolu. Taifo ile ona sai mai. Manga yam kau. Tai. E le koe toe langa i foi vaenga e sirina tau ole. Ole soifua nga se tatu atunu i na foi vai taipi. Ya, amadi. Se tau e toe langa i foi manatu. Ona ole o vaenga sa o ye nei o tatou matu wa yaso ia mo e lo la tu langona mai a we le itap I me fa pe o meu ia tatou mo ia sa tatou ola soi fo mai ai sa olele ia ai mo se se fa pe mai la tamai ai e vi foi la lol moli e pamu ia e pamu tu la moli pensini ni e pa u la lol vai wala tam e matua fa to le to ina fa sin ko o te la lo va al moli vai lo pol ante mi to mai si va vai o la moli ya na ai sa ole le ya wala tamanna no pa uai la lo pelo mal moli o pong sa fale ele ise ele to isa mo ko mo si ya o so la ia ma le moli nga te fa mai mali o moli ka kia ke o ma le moli nga ko le wingo le moli nga ka o moli ka kia ai ya o le paule le moli ke lo sa siringa ka ua ngai ka ko ma ko ya so ya me se ai ngai lo ma ko e ka o ma fa pa na o le mele le fai fo le fo le ngole le bebe ka ingasi o ma ko ya ta enough kasi nga vai nga sa fa nga e ngai ku a ma ku sa fai ko sa fa ola me nga fa ma ku e fai ma ku ko la ko ka pasa mo ya e ser ka o fo nga fo I ka vai nga vai kai mi sa se fe me yo o pensingi ma me kala singi te a le ngi kala singi ma pensingi o le se ku ya e ka ke vai fai me fa ma ku nga ngai ko inga ro ma ku e ya foi esse mala mai le fale mo ile le ya pe o si fa su namuna ya sola vai nga ma ile vai nga foi ka o vai sa fa nga foi me o mori o mo me o lama ya vai la me o la makipi la maka ya so ya e ka o foi la yo me o le fausa po que lo si la fia que lo é que ai longe que lo o ye me o le fausa le o fausa au lama ya ele percebeu esse falou fa que ele ele esse mori é algo ele lama por esse pensin ai uma faule falsa au lama ai algo ele lama le ka le lama ka o le umi nga algo lama e uma mai ale lama la pelo mo fusi foi ele falsa e ave fa e fa ele lama ka pa ko le ka ua nga ko I nga po le soifua le ka mai sa fa nga
e ngai ka ko kua au mai fai ia la ko fuanga ma me ka usi ko ka ko nga ngo po ia ai mo ko le ka u mo ri e pio nga ka u ka ko nga fa le mai ar ko inga ka me kiki ale ka e mal mala mo ri ia ma kua se lar ko inga le valinga o ka me kiki pea mo isa o le ia le sa no yo ia e mane fu toe mana tua ai ma toe to mana tua wa te ina ngalo atu nei vai nga ta o so fuanga so ta to tinu ya sola ia malo ua nga ngai mai nga e si fu ka o ka manga ku ia e ko fa manga ku mai ele le ka mai fo ngai ku ama ta ko ma ku mai sa fa ngai me a wale ai peira le o se ka kom ka upunga kasi man ko o fisa fa mo o le mori ka kia le si fa fa ma ma mo ki ko di ma di po le ale yo ese sa mo ka kia le ke o ka kia yo se to sa pe mali to fa matala mai ya le mori ta ti ona o ai vai vai ma lan telefoni ya sa oi te o ta ti to ma se si il mori le mali ta fa matala mai ai ma ne foi fa so mai ala sunga fa tai foi va la mai ai ke le lava fa muere ko il pokala menia tai ya se ya tai fo ma ne va la mai le tinu mari ya mai foi ma za to pokala me tai au ta to fa tai foi nei la to no va la mai ye tu sai ta to fa si io nei va nga o za to so fu nga sa mo to e ma ne foi to tal no ye yam to fa na tu ai ya le wa san met poklame le tu la se fulu ya tatu mafuta tu pele ne ya so ma tatu tunu ya fa tai fo ila fo se upua ale long mani fa fo mai ya le tatu poklame atal ta ya ma te fa man wa tu mo le sa mari mo to fine ya ana ya ai fa o mai pe ya fa fo ya le tatu tu no pese ya ta pe mai tatu poklame le tu la se fulu Le fan le nai a moa
o te whatalo whatu mo lo whalalo whawhonganga le tu nei tai au. Ia o le suingo tato Pulkalame o le la wha mai atu i le tatalanga fo i o whamtalanga o le ngaluenga al si ufongo lau mua. I le tools hutau sanga mawai atu. O le asolulu lene mawai atu nei sa whailonga le tato as whanau i le Mangaman Community Hall. Se lau fits full tangata lene wha mausa a wait. Ai lua se lau lea wha i o tangata nei. Ia ai nei tangata le i o atu le aso lea. Ia tonu i tutu ngia ai pe o le fufuangana sa ia i tato wha moe moe. A whaptai e tuai la to uma na mwhai ona a wai. Pe no tanoa atu le aso wharere umwai. Ona o le uti o taimi le aso lea. Sa whai lola o a whiwhinga whai unga. Ina ia whai li poti le ngana wha Peritania. Ona o maa lo whalongia sa a wai. I tau ona malama le i tato talai whai. Ia mesi a i la tau pe o le New Zealand on air. O i la tau ia o le University ia ma le American Institute of Medical Research. Ina ia malama le la tau il tato fo i tala o tato ngā ruenga na whai. Ia i si ufongo la mua. Ia ma le wha moe moe. Ina ia o mai tato Pulkalame le tio. Ia na utala noa to lole le ngan Samoa. Ia mau ato to il tala. Ia ma le si me samanatu iei. I le mawhai o na awhia o mawha mtalanga o le tato tolsu tausanga i se tula stasi. Ia pe o fufuanga na i lale amtanga atu le asfarelin tua na i mo utoe na mo mai. Ia nasa tatanoa tunisi o vaenga o le Pulkalame. O le telo le teimina alu e tau wha matala atu e i o winga mwha mtalanga wata pe o na tuwha atasi le tato video. Le sa whai los fu tausanga mua. Loa ai pe whailonga ia vaenga ese o Pulkalame whai pe ia straight asi ale si ufonga o le la mua. Ia manisi fo o lato o whailangia lato fo launga e muli mawina i he lato o fo isao le tio ale si ufonga o le la mua. O le sila vaenga nei o le otu umai nei la solulu nei ina ia whamae atu ele vaenga muli o le tato tala lea i mole ngaluenga whai ale si ufonga o le la mua. Ia mato e atua inisi o vaenga e pei ona talutanoa tuai. Atonu e pei a ona whaamanatu atu tato Pulkalame tuanai. O le masino me le iwalua. Le sa listala le tato trust. Si ufongo la mua trust. Trading under ai whaiana ngā luenga i lalo o le ngoa si ufongo lo mua. Samoa Capital Radio. Ia. Atonu e stay mulmuli ona o vatua la ia swafo ila to sa ia le komiti mua fa atonu si ufongo la mua ile na fo i vai tau o soifuanga ya ai pe ole ele amatal tato Pulkalame tai o nei na sa tu fa fonga mai le pesele o le vi o le si ufongo la mua tos full tau sanga sa tapena ma fa me alofa mai ile ula fala ya ula toyo na itina i stemi na fatana no tfole tato Pulkalame was for really e po stem talfea ngai o peti o irasa o alena ma crit ya pe ula to na le foi pesele o le so so ni fo le tato saidi nga tupe mane le fati ma le suno o le pesele ya o le ni tam la tam faila tato awa vainga ni ia fai vo se pese e fa pele te fa pele le suina le malio le fa tunga fo o le fa uma le Pulkalame nei o la ta to le pese sa po e tonu le studio ia ele pu e ta pe o pu e ngol pese le e fa ia sina rough light titi ia isi taimi ona te wala ia fa mana ia le pese le no winga ia laki tato le tio o lo na vi ile ia o le pese le na fa ia le au fa nga venga sa suina ile asolea ile tato Pulkalame las fana o lo fa matala i tonu ia vaenga ese o ngā luenga si ufongo lau mua i ana Pulkalame ma le suia inga ina wo fa upmulmuli a ta ua lo tato fa o nganga o le app o le Facebook ma le YouTube ia pe o vaenga nai fa manatu ele la sanga o taulumanga o ngā luenga fai a le si ufongo lau mua ia e pe on fa taltano ni so taimi o le ma la so lusuliva o yuni ia pe o nana whailonga al tato as whanau. Ia wa o le tūlanga na iei sa whailonga alo ia il tato ngā luenga
i tono New Zealand nei, tana no mal palemia na vai te mi Samoa ia male sui palemia New Zealand. I le tato fo sa fai il pokalam sa fai le so na tu sa mata male le iva tolu iva fa wa mata fa to tele tanga to fa fonga fo le tio ia ma fa tu pula ia ngalwenga fai ale si fonga la mo na mata to ele fa le to il palemia New Zealand nei ya la ai to va ne vole to ye se fale na sa ta o le broadcasting house le fale na sa ye si office mo malo ya la wa to ilalo ya o sui o tele ale swinga la wo ye o ka pakale si vaeng ya o si fale mo lunga la o fa vai la o fa wo ni termine o le va fa ya pe o le tau sanga le na si ti se le tio mai nai to le vaenga na ai anga ilo o ai fa mo tu lo o le Ross Trevor House, le tastoru se fulu Vivian Street. Ia mai le iwa wha, o le iwa lima pena o tala no atu. Ina o wha tau ele, o le computer mua le si ufonga la mua. Taumatai o le tau o teknolosi na vaitam. O ne e mo lau laptop le on se lau tala. Ia aso la, e te vai ilunga le tolu afe anga le ono afe. Ia al computer mo tauna o le tauna e ono se lau ono afe lu se lau lima. Ia ma taintaua o alfa ingo nisi o polkalame a tātou le ilunga o le teknolosi. O le tausanga e tasi iwa ono ia na amata ilo on tātou whaasala lau. I le whaingo polkalame lakapi, ia ina i ta alonga nana whaimo mo i au kilani o le New Zealand Maoris ma le man Samoa. Ia, sa whaasala lau mai le i au kilani na fo iwa i taimi le iwa uno lea. Sa ila tau sa whaasala lau tātou le tio ia na ala whaia ngā luenga na o le iwa. Ia sa ili malang wha maa lol palmi o Samoa. Ia songa tula e pasa ili le malia le ngoi. Ile masina le o matsi. Ia masa whaasala lau le tātou le tio le tau lumanga o le malanga na le palimia. Ai tu sa o tutu e pi Samoa. Luna wingo taimina wa amatan tātou ngā lue maisili tio. Ia mawhaatino vaenga ia. Ia na amata ilole ia masino aperila ia polkalame taltanoa. Fo ile li palimia mal tātou le tio ni. I tamwhaia i vai asta. Tasi mawhaatino vaenga na. Mo le tausanga fo ile le iwa. Ia sa... O le tausanga lea na mua i whiriwhiria i malo New Zealand se tamaita i Samoa. Ma le Pol Pasifika fo ia vea mana Minsta. Ia o le swinga fo ina i tonu New Zealand whaasala lau fo i tātou. Ma amata i loa o na whaia interview ia lea ua Dame Roman wau wini leipen nei. Ia lea fionga Roman wau. Matan whaatala tano i tātou polkalame. Ia mai te lea o le sao Roman wau. O ia nana amata i ona talanoa ma watu ma o le palemia, o le sui palemia, o Mr. Senior uma le leipasa i el taimina. Na watu ume Roman wa whatan no le tatou le tio. E tala na whai ina ua fo Italia le o to le palemia. Ia sa vili atu le ofisa mwhamai ape a masau palemia. Oi, e watu sesi o le ofisa interview le songa le palemia i tono le olona ofisa. Ia ufa ia ili ai, mana ia le ile mana isso sua pele le office le palemia se tilo fo tato office ia tunanga na ia ole lua fesa fa ile to ile lo tato por kalame si fongo la mo ia ba ai nga luenga nga i ele fatinonga por kalame ole lua fe ele palote sa mo sa sfulu no itula sa fa no tato le access radio le strona ile to sana le sforile sa mo ai whaasala lau e tātou ma le sfulu o leo le stona i tau le po le tolu elva vea o le so o le sa ina ia mau e tātou le tau lumanga fo le whainga pādota i Samoa o le lua fe ma le lua ia pe o tau sanga na le na whiwhiri e lo ni tanga tau sau so ani ngā luenga le tio ia mai no wha pe o tau na lua tau sanga o toi fo ia uian malo ia leo wa e tō le o e pea i nei ma nga lua e fo i nei tatou li tio nei. E pea na o le lua fe ma le lua le na amatailona whata atia le tatou vision ma le mission
o le tō whamau po manula ti, ia ma le tai ala e whaatino inga luenga tātou. O le tātou vision la po le tō whamau fo manula ti tātou, ina ia ia whaasalalonga whaasamo New Zealand. O le wa ina te mi tau tātou wa i mea o ngā mo tātou, ina ia tau la i elwa i si ufonga lau mua. Ia tia e u tātou tangata mo tātou ai ngai tōnu au te ronei. Ia ma tātou wa eila lana mission po o le whaatinonga tai ala e whaatino inga luenga. Ia e whaafia, e awao, whaailoa, lapatai, ma whaoloola tū ma nganua Samoa. Whaatasi ma le soifuanga, whaaleanganga e ala le whaongaina o nana lava ngana. Ia o tūlanga na pēla o le tai ala na le muli tai e tātou ngā luenga. Pea on mātou taltano ma le au whainga luenga. A whaisau pol kalame po se ngā luenga po sau tala ilunga. Ia e tautona ia taula uma i me te whaia. I le tātou sini ma le wha moe ta ila a voi ta ila nei tātou ngā luenga. O le whai tātou interneti i le lua awhi ma le lua le whai unga le tausanga level na taimina i le i eise tātou a internet i meli i o nei i tātou info at Samoa Capital Radio. Ia ma tātou a toa tusia le au whainga ruenga. I eile ngō tangata ia ma le at samoacapitalradio.co.internet inside. Ia na o le lua whema le lua le whai unga le whai umai vaenga na. O le lua whema le tolu. Ia sa whaitau o le polka lame o le computer mo le tonu o le pot whaasala lau. Awai o le taimina o taunu o le tonu o le litio. E le ima se computer tonu o pot whaasala lau e whai o mo tai lipine, tai CD, tai ia afisile tunei. Mai nei la se request e whaafiana so el pes. Ia na tau vili la i o teisu ma so ele. Ia o ni, mo toa i whaingo fia i so engo le pese mina o istanga te ta i le swing o teknolosi. Ia pio tau amatanga mai na awaila la amata mai le iwa lua o mai le lua afi mal tolu. Ia nafta o il computer tonu o pot whaasala lau. Ia maufutau fo ia wa amata na e mai le ia fo ia tūlanga o computer tonu ofisa. Ele i lewa telefoni ia mo futo ngā masini nei laulangi. Pea o le tasi iwa fitu sa amata i ona ia pokalame ia computer whapea. Ia o lawe official malo, o le valu iwa le iwa sifuru na amata i ura iei computer whaonga i tono official aonga. Ia ele i lewa tele la le vālea ma whaifo e si ufongo lau mua. Ia na amata i lole na whaima le tātou upenga fsota inga, ia le tātou website. E whai tātou website, ele i eise website al Access Radio. I mo tātou whapea nā fo iniso le tio, a matailo na whaasala lau ai nā. Sa eila malisi unga li inga safso soani i te au temina o Chesi ma Ailini o la USA o le Pacific Flare la Company. Ia sa tau whailona matau whaate ta ina whaimo me o news ai tu ai maniata. Te lala na po e mai vaenga wata fo ia le te matamatel TV. Ai tu ia ilunga i whaitau o toale news. Ai mau o tuai mātou o whamtaranga. Ia o le rua whema le whāna na whai ele vaenga na. No muna se whaate taipe whape i fo linga o le whaonganga o le teknolosi ilunga o le si ufongo lo mua. Ai o whaata se ma le teknolosi taipela o le interneti, le website. Ia tato waila le swinga le wene. Ia le tato le Facebook. Ia waile ia ina mea le teimina. Ia male a foi. Ia male tato YouTube. O le luafa male lima ia sa ia le a foi o tausanga le sa a bele tusi le tato kumit whaatonu le maftanga whaifi au. Ina ia se male lianga e lafo ia la tol tato whainga lotu i tai au taitasi. Peila na ia nei. Ia o le lua whema lima o tai telefono nā taimi o le sunga to ina le umalolo research zone eti. Sa uo o tue le lato whono ma o talita noa iai ia ma avi ele tusi. Ia nana talia lo ia lato le lai pe ona iai ni tātou o whai el maftanga whaifi au le pokalame o le roster. Ia ea wha ewa wai mai ina i whaifi au e sunga whawhenga inga. E whai e tātou lotu i tāo teitasi. Ia ma te tala lo ia i tātou whaasala launga. I pe ona tātou iai nei. O le lua whema le ono, ia o isi suinga na i tātou polkalame pe na sau i tātou. O le aso tolsfulo mati.
o le te mua le I whainga pālota sa whaasala lau mai lunga I tu sa o mea o whai mea tātou pol kalame. Lua whema le fitu ia le tausanga le sa e fo le se me tupu tātou le tio ne ol whai lau tusi sa i le teimina le songa ia Max to o le to whafo ia tawhile lua ia ua a mea le tualan whainga malanga. Ia o ngalua ai. Sa i le whaatisenga na whai au kilani le weekend na o le Pacific Festival. Ia sa ngalua ila le to whai a tawhai le o vaenga o le officer le Department in Internal Affairs. Ia ai te ua tupu le whaalavilavi au kilani. Ia ma diwa ia tawha. O le tausanga fo le whai unga. O le rua I malanga le tui atua, fionga ia tui atua tu pōta masese, malana mai siofu, ia na malanga mai nei New Zealand. I sa whai le whaafe I le PIPC Newtown le Nokise Hall. Ia mana sa tali ai ma, na whaasa lau mai la tātou. Na o se valvali le aso lea ma le mobile phone. Ia te mantu au te latu FCD, mai tanga te upo o whea me whaasa lau al si ufongo lau mua. O whea tu ale lo tanga. Ia, na ki role o le maupal tu ilu o le lau le na whaile ma le lenga le tui atua. Ia ai alu lungo le tato le tio. Na mo umale whaafonga fo ile atunu. E na fo I malanga mua tui atua le taimi lea. O le lua afe ma le valu. Te lei o pol kalame sa ngā lua si ufonga lau mua le ACC. E ono masina na whai e pol kalame lungo le tato le tio. Sa i le tau sanga sasi fo I te mali o le atinu ia tau lalo fiso. Na vili mai pe me whaina so soni si ufongo lau moi po kalame le ACC. Ia pe me whaifona o lato inga lua le lato ofisa I se taimi. Ia whanoi loa o le po ata tātou, talia tasi le aso le vai aso te inga lua le ACC. Ia ai tau mwhai e whaasala lau ia lato ngā luenga. Ia ai mau me fo istupe le tātou le tio. O le mela no ia le po kalame na whai. E iwa fono Samoa na whai I New Zealand atoa, au kilani motu I saute matonu I nei. O na mātou atala na whai. Wana ye mai sisu I tamali I fo le atunu sa whiwhiri mai I vaenga o motu o Pasifika le ngā lui fo tata si e le sui o Rarotonga, o le atu o Tonga, o Kuka e Lani o Tonga, toke launi we fiti Samoa, to valu. Ia o na whailo le tonu, I tamu whai ina ia whai fono ia over se lautanga ta iei. Ia o tūlanga na nei, o tātou whono umana whai, e over se lautanga ta na iei. A iei taimi na mātou tala no whaatasi e manai Māori. Ia o isi taimi e whamai Māori a whai e ne lātou whono, e tō tele atu officials. I tangata fo I o le ACC, mai tangata atu whai le whono, I lo tangata e a wai. A pe o le vaenga na e mani e fo le langolanga sua e tātou tangata o le tātou pokalame na na whai. E o le mea lai mali le ngā ruenga lea. Whai lola I o le whelo inga muli muli. Ai loto lo mo le pule o le ACC. Ave lo le ave no e whai tala. Ai wha pere tala le pule leo. Te le I o wha le tono o ngā ruenga leo e ono o tō ngā ruenga leo na whai. E malta o mal wha le tono. O fiu o tali telefoni o mo claims. O tangata Pasifika. To amala malama leo tō tele o tātou tangata e la toa ia te tau. Ai pe o to inga ruenga ia e fa ho le fa tu tomo ia le si nga ruenga a si fongo la mo e o te mina sa ile pese fo le tata longo le ACC ia longo pe I tato tangata a la vea ia vai va vese si fa la velave ia va ile ia fo le fisio por forma e mal tu langa na ia to tele o tato tangata na si la fiel me fai o mone ia ma fai claims ia na o pisi lo official ACC le taimina e mal tau sanga fo ile sa tu fa ta se sa tala no le radio Samoa o kilani ma fai ona fa pi fa ta se tato ala leo ona fai lo po kalam fa pea ale fai to le interview le ACC la lo nei Wellington e fai mai o kilani yo swinga na yele fai na ngal we fa ta se se fongo lo mo ia mai si le tio fa sa la o tenio New Zealand. O le luafe ma le iwa, ia o le teimu mua le na
whasalala ua tato o whainga luenga i le Westpac Stadium le o Sky nei. I tato malaila kapi. E tato o fitu fo i e whai mai Wellington. Ia mana ia fo i teimina e latua whasalonga le tio whaila e o telo tangata. Le au whaalongolongo ia mo langolango le au o tato o fitu. Ia o tu fue ma mani pe o la uana no ma o me la u whasalau i ta longa whaapea. Ia atonu o le nganga muna ia i le teimilia. Ina ia wha maasani vo lau whasalau o tato i tūlanga whaapea. O wai telea ina whai e palang. Ia e le isi si o tato. Ia o le mana ia la na o le. Ma wai fo le na to mai manga wa mo le au whainga luenga. Ia ua milo whaatasi ma le au whasalau televisia ma i la to mo levon la to whai le ngā luenga. Ia o le lua fe ma le iwan tupo le tūlanga na. Al fai ungon masina na ia si tema. Ia peon silfia fo isa tupo le whaalavelave le tsunami Samoa. Ma le te lei o le sao le tato le tio le vaenga lea. Na mau mai atala mai Samoa le amatanga le aso. Ina u tupu le whaalavelave. Ia masawa ia li poti ta i tū la. Ia tato paanga. I le taimina i Samoa la tona na mai i li poti. Ia o le TV NZ inei, le TV New Zealand, ma le Radio New Zealand. Na vili atu ia tātou, ma whai interview mo ni whaamtalanga mo la tō fo i whaasalalanga. Ia o le tūlanga nana ia le, ma le luafe ma le iwa fo ina fsuia i lol tofu i tai fono. Sa ia Reverend Setu Masina, ia ai suilo na ua whaile whiwhiringa to ina la malanga i au kilani malwhaltua. Ia ai pale mai loia Ferini Ete, luafe ma le iwa na e o mai le luafe Louis Fulu o te fono a Ferini Ete. Ia le ane sui e lola ia au i matangi tonu mafono kena a kui ina ua malolo ia Ferini Ete a pasi atu fo i le autoplanga laiti. Ia e la te wa ia ngā luenga si ufonga la mua. A o iei i vaenga leo. O le liti ole nei tanu wha mai mai le tos fulu tausanga. Fato a tasi lua tolu whaia na te fono. A tono me fo inga le so longa le le sa se le sa wa fo ile to te le ni se fisu yai. O la e mana ia le stable le tu langa file mu to file mu. Inga luenga whaia si ufonga la mua. O le lua fesfulu. Na matwhaasala o ita to parkalame whaingoa ina o le Samoa mona lau whanua. Tasile o parkalame na usui fo i to te le fia whaanamolongo iai. Ia le sa wha fo i na fo i le sunga ia le ufonti nei. A o samanga pea le parkalame na whai taimina. Ia nei ule na whai le sui le au maitafo mau. Por kalame fa pea ato no e yestaimi to e vaile e to e faise swinga. Ole lua fesfuma tasi ia na piseta to so nga to pe mol man Samoa. Ina o fai mai nei ta longa lea. Ia a matalo na faise linga tupe. Ia e tio lola sto pe ta to lusu lima fel tupe na fai ona sa ili fa tasi ta to ol maftanga fai fe au. Ia mata to val au fa ngulungu. Sa faile e tup ale malia fo talon mene ele temi na bala o to ele official commissioner sa ele fon fai au kilani ina man na ole e ape a wat se vai nga tupe o mo e sumele commissioner sa mo sa temi na le commissioner ele fionga ya ai vo asi pleklo ia no fa tu le le a ole ave futa to me no ai au kilani ele temi o mai le au le lo ne fai le tato me alofa ia ole tulanga na ia ia na mafa moi e o mai le au tato inei pe o le time o le quarter finals ia te o le au siel vaenga lea ia ona tausanga lo le kapiteni sui kapiteni ma le o le whaia onga ma le sui whaia onga ia ma le kapiteni ina ia malanga ma i tato wheloa ia o nana whaia lo wheloa inga le Hall Newtown PIC ia matau au ia le tato mea alofa o le lusu lima felea e se fulu wa fena to ina mai ele maftanga fai fi au o le la toana sa nga tupi ia ai fa popo e su lima fena mo i tato pol kalame fai le tio i fo itanga ia na mo ele lusu lima na ave sa ole o le mana onga tato i Wellington ave sa ole to pe tamata alo ai ole ave le uni pe ia o mena fa tino fai mana onga tato au fa fonga
ia na ave lo le fa pena le tatou mea lofa. O le lua fesulua masina te sema. Ia, na whātia e fo tātou sa mo le awhao le eveni. Ia ne fo le na fo tātou sa ili ngā tupe so so ni ia sa ta ia le sa ini ngā tupe le maftanga a whaife au. Sa mo i Wellington. Ia e luas fulu wafe le tupe na maua le tio foni na whai e la so luso valo te sema. Ia o mea uma ia whai i tele a tau te wha fonga mai o e tauna mua ia le maftanga a whaife au. E le ngā tele whaingo tātou sa uli ngā lotu. Ai o fo i taimi tele wha apia. Ia na tūla i mai lole o maftanga a whaife au. Whaisala tau sao. I vaenga ia. O le lua fesful mal tolu. Ia na sa mele lusu tasi le tausanga o tātou le tio. O le vaenga la le sa whai i le airport in. Ia e pe o sa iei le tai fono o le National Radio, Pacific Radio Trust. Tu sa le la tole le Pacific Media Network. Ia na mala ulia e ma le CEO New Zealand on air. Ia mana e fol fat singa na e o ta e fo ile no o tanga fa pe stato fat singa. Ia wala to muli ma wina e fo ile tu fat tu pla ia pe ma le anga ilu ma nga wenga si fongo lo mo. I lua festival mal to. O inala na uma le fono na wala au mai le CEO me atu e talnoa. Ia wa tau sanga uma ma dia termino tau no le tio nei. E al parka la fana tu se o lo mana o mi e si fongo la mo sana la leo. Awa a faita to review Italian tau sanga mai tangata. Pola me le fa poponi si tu la fa sala la o si fongo la mo. Ia na nei una fa ile fongo fono i ma fa tala no le tato nga lui fa tasi mai le ava no e pim fa tato nga lui fa tasi ma le Pacific Media Network. Ia Natalia la ia na fa ile o le fono ma sunga ya ulu. Ia o ia na tai fono ai. Ia o le tato o e maltutu unga. E le mawhaina suia le ngol o le tato le tiope a tato ngā lue whaatasi. E le suia fo ele whaatinonga ana por kalame. Awa o tele usi le tio e fitu mal afa minute tala noai na whailole o ads. Ia tu alu le si fitu mal afa ia whai fo ele o whaasalong whaapisinisi. Tato pe tau mau mai. A whaatawa tato le afa i tu la le ofisa po se company whaiala to por kalame. E le ai mas whaalewelave o tato se ad. Ia sa wai. Ia o la wa ai fo i mato le fai whaasalau. E le fifia tato i ads. Ia na whai e lola ia le ila. Awol toi whai ni ads. A misi a ads ia whalta vale mea. Awa e ngā le ngau e tupe tato. Ana o whasisilanga e o ngā mo toi fua lau leo tangata New Zealand. Ia nā tō te mau mai te mine o lo alu ia whapena tato Paul Kalame. Ia o mānei e o nā fwoi whaasinga tu se lo ma le whenga inga nā tato whaasalau. Ia o ma lue a whesulwha al masino November. Whaasalau lo tato e longa al Pacific Media Network te mua. Ia e le ono le a whiawhia stofi taulis fulua le pō. Ia mānei a fwoi le tō tele atanga te whanongolongo ma whelau whai fwoi longo tato whaasalau ngai pō ia. Ia sa whafoi a to telefoi lau whai ngā runga o wa ia ia. Ma sa ie mo tato sui au kilani. Sa ia ia foi tole foa nio. Ia mstasi foi o tamali o le atunu. Ia la wana sa so son tele au kilani whai me tato por kalame. O le tausanga foi le lua fesfufa. Sa whai ele fono le Samoa o le Small Island Development States, o le fono le malo o whaatasi. Ia e pia mo le tolu wawhitanga tana awai. Na pisi na malo sa mo e tau whaato o le le whanua le i tunai mato. Ia la ua tele ale au ngā o whale na whaile nā taimi whaile le awa le fono lea. Ia la ua o ngā tele isi me whai a malo sa moa. Sa mwhaila no awai le fono na. Ia ma whai mai tato li poti. Ia taimi e whaila to press conferences. Ia sa mao to lua e ista si uso le o ai fo i o aliki silao. Ia stasi fo i sa tele na ngā lua i po kalame na amata mali po kalame le o scholarship mo Pacific Trades. Le fai fiti reia ma Waltech. O aliki la sa ma ngā lua una i el po kalame na ilunga le tio. Ia te ilo le o le temi lea fisini mai aliki peise avanoa i o fai sau te alu lalo le whaamalo si ufonga lau mo. Ia whai e lola i o ma
ma pasia mai o le United Nations. Ia ma o lole i fai mai li poti tātou. Ia no fai fo le iei. Fai ma se li poti le ngana toke lau a fo o toke lau le pito o aleki. Ia mo le tio a toke lau ni New Zealand. O manona fai tātou ngā lue whaatasi ma tangata i vaenga ia. Ia o te lea i o le amano o le polkalamena i tātou sao foi. I sao le polkalamena na fai i o mal te mine o lo whao ngā wasa ele mea ta o le Samoa pathway. I polkalamena o le ai tau mawhai le maa lo motu o le Pasifika. I whina wa ia le mo le lātou sao ngā le mū mai fisu e ingo le tau. Lua fisu lima ia tu sa mai lo le pia pa ki Samoa ta longa mua lakpi wha maa lo le awal man Samoa. Ia mal o peliki. Levan tau mwhaia i te au tātou motu o le Pasifika i malanga atu e whai maisi. Ia ai tau whiofia i nei ono tūlanga o le tupi. Ia te i mua na whai. Ia na whaasala lau mai fo la tātou ofisa mai Samoa i lunga malala kapina. Ia o tū fue sa whai mai whaasala launga lea ia au pipi au mulimuli atua i slei mulimuli. Ia whaatasi atua ile ia la mainga o tātou. Maria la o le tālonga lea. Sa whaanoi a i le afo i le digital e mai se la tu telefoni fia vea i fai ia mai lole ia no fo mātou sui ato al telefoni ia umalola ia fai ia siril whaatau mai langa lea usui mātou telefoni o le telefoni la na tu la ia le fionga tu wha tu o ia nasa o la eva ia o mai te mine le afo i le tio ma le TV a le Catholic a le Katoliko i Samoa ina mele e whaonga wa o iena so ni sui mo le telefoni. E whai mele tato whaasa longa lena whai mai sa mo le temina. O le loa fesfolono ia sa toi whaasa lau mai fo tato whaonga lo teknolosi. Ia le whai ngā pālota Samoa. Ia o le sina vaenga no i tato. Ia ma tato sainia whaalo ia ele tato whai ngā pāanga ma le Pacific Media Network. I le loa fesfolono leono. O le lua fesul me fitu to fiel masino o mati e sui whaasa lau o tātou i mole i okilani le mole pole a stofi. O le whaasolonga maila i e isi vaenga i o le lua fe male iwa. I e whai emo me o tātou community engagement. A mai e loa male tātou news mai Samoa, whai al tātou news bulletin mai Samoa i le sunga ia Tasisa Lem Sam. O le masino a perile lua fesul valuna amata mai le tātou news na o le toi whaongalo e tātou le news le mai le radio Samoa i o kilani. O le tausanga fo ile le lua fesul valu, o le lua fesul iwa le na o mai ei. Ai whai e lo tātou le polkalame le ta o le saini malo. E ia tau whonga nana whai le radio New Zealand ma le New Zealand on air. Ia na ave ele tātou fo i pet, ia ma maulo le avanua. E toa valua tātou polkalame na whai le taimina. Ia mai whailonga i fo i ngā ruenga whai e si ufonga o le letio. O i la tau la iena whai a la tau tala i la tau wholanga mai nei i New Zealand. Ia le vea ia Whireni Ete, whaltua ia Whireni Ete. O moangu titia Harry Taua Fiafi. O namula ulu tala Cleverly. O taisenga Settler. O wafusu anga topola masunu, o li tasi so fuimono Tavila, ia male sunga le to ina malolo ya Reverend Richardson Ete. Ia pe o masoa tapola whangalo pe o muna batule ngolea. Ia o pokalamena na whaile taimina ina ua mawale awa noa tātou e whai e se pokalame whapea, ai whai umalingan Samoa, ai abe e whai lungo o le afo le tio le Radio New Zealand. Ia o le suinga mai na o mai whaonga le teknolosi pe on tātou e le lua afe lua sfuru tātou e se mai Wellington e o mai nei. Ia o le tele o si vaenga whamtalanga. Ia o lau le o e wale o tele nto masani tau whaafonga mai fo i whainga o tātou po kalame. Ai e ao lava ina tātou toi wa ai itua. Ia ila atou na mua i malai. E po kalame na whai. Ia i tamari o le atunu, o la tau ia sa finau nā taimi e taita ia ngan mana Alfred Hankin, a whai a onga. Ia ma wawa ai loa ma una ia, na ui iai le
mai tunu fono le afu sa mingo totu lima tau sangol access radio ai te wangi la to fam talanga sa ye le avano na tu yangan mo mana fa se por kala me lungol access radio te mina mo ye onan sa wa fi na ulo mo ila to ye sa ye la matanga ye nei wale na talia ya mo wot fo ina fo so ye fo le si vai nga sa fi na fo e va to fa ye la to le ti sa mo ai fo mo le vai nga le sa te yangan mo man ye fa ye yo fa i ngana fa avele ava no vai nga le te yangan mo man de ni ta to te mini ala to la na ye te mo ye ya ngan mo man na Alfred Hankin tau ili atama lifa ia o satiu le atinganga simativa perese ia o ia le wa chief judge Samoa sa ia tato ia o fo ia Tino Pereira ia o termina o lo le mana le sofa matai sa ia le ufa mtuainu ia Filippo Laufiso ia pe ia o failangi ia malanga ia le tofaya titia ia tanga loa male ko coordinate ia maliu fo failunga na ia fatu ia firini eti pawa le sui o committee fa tonu founding member na ile amatanga e o mai nei o lo ia pe tonu committee fa tonu si fongo la mo o lo fai fo ia na por kalame o tupola sione malifa pe ia va ai le sion so fa mataile we nei ia le sunga ia o to faya fa so tau loa tu pelua ia ua fai fo ilangia fo launga fa so tau loa fea wa i purchase fa tua ia fea wa i purchase o le leota ngaui ia o temi leo iai le sui le pea o leo so i fua pe nei purua o le faltua ia le lieni solofa ia o lau i nei Melbourne ia fo i faltua ia le lieni nei temi ia ai ono tau solia ia pe ia o fai langi folong ia o peti sa tiu stasi fo sa ia o tole fo John Nico ne sal Polynesia ia Paul Newmata sa ngalua fo lunga e kilani le tiu ia kilani na o se ilunga o pesta waina ia ma Reverend Setu Masina pe ola to ia na amata ile fa vaengo le trust le stalo la to ingoa ia mulmuli ane pe ne ifsu ia inga ia to te la nisi o le ia nei o mal te minei i nisi la o tangata le o te loa a tonu e hanga fo le vato la to ingoa o Helene Walwalk le sa ia tu loa wangalo te o le si ingoa a pe o soa e lon soa matai le nei o ia na le o Tony General sa mo le te minei o Matif Pule ai apa lon fai le ona ne ngom o le wa matale o yana le CEO fo ale Health New Zealand le tino le malo le wasu ya o maniti so ka pos amata masina le aso mo masina nei o ia sai fo tono committee o le tato board ma o yana le o fa o CEO ne le vanga le ia to tele ma istanga tele o mo te mine o nga lu pe ona vatu o le board te mine i o lo ye nei Dr. Litasi so ta vila ia o tunu mafono ken a koi o ia o tai fono a Dr. Litasi sui tai fono o lo ia ile fionga ia le mamea a Felice wala ia ta vanga le sion so fa matai ia o ia foi le tusi ia to so sani tu langa va ingo tupe ia o lo tu ma peferi ni ete il va engalia ia le fa popo mai male a fionga tofa so fo le kosh ia o ia fainga luengo stanga si nia fo tono le malo ia fa pe male sui o le sui ma tanga fa fi au ia i o tai fono ia o te ni o Reverend Malaki mai ava ia fo ile le va ia le fa ka asai i fo i bueno mata ia o la tola na o lo va ia le por kala me termine i tato ai se va i fo se va tu ta mal tato pese le ia na fa i o tu le va mo le por kala Mama
o le si vaenga se io e se tala e le fa o matu tato po kalamene na o vatu le si o la to sa ye no malai ile aso le sa ave ava no i nisi o tato whainga pa anga ia e taipe o le New Zealand on air o le CEO New Zealand on air ia o le pule no o porua o ia sa talialo ia whawhelo ia lo ia tato o le city nei po le taulanga nei o le pule no ia o anita peika le whatala noa tui masinta e tasi lungo le tato le tio nei o le afionga ia tanga loa Dr. Junior Ulu ia o ia le sa whael tala la tau le tato ma whainga pa anga ma le tato le tio ia o le director o le District Health Boards ia o le o mai nei mo le to in District Health Boards lo inga o le saunanga muli le director le o le ale vaenga le ia umalola ia wasu ia le malo ia mo le to in District Health Boards ia le New Zealand Health po le Health New Zealand ia nei fo le ava no le superintendent o fata Willie Fanene le vaenga leo fai fo sana ia tala le maftanginga tato o le Victoria University sa ia fo se la to tala na fai ava no na ave o le Suel American Institute of Medical Research ina o vesi le fama i le COVID sa ia le fo ngona tauna maintanga te mala malama le vaenga i o le faingo le tui tu ainga virusi le veta to ina ia mau tato mama na fai lo le i tato fai ngol fai ngol tui ia male CEO Pacific Health Service Hard Valley i la to umaya na fai ai na tau ai fo le malo na o mo to fa fonga mai le lisiu mo na fai tau atu le to fa sa o te in ngose ia le tau fa mau tu ato no less for really ia la to e va to lo le i le temul muli ato ngo tato me alo fai na fai ile tato pasfana ai mo tato wali tio nei taimi no mo le 5 minute toi pea e ona mo le atul faftai tele lava au ne ta yo tato ngalwenga faftai atu ile maftanga fai au tele yo o le lato sa o le fainga tato lotu o polkalame o le mo lio le ava e mo polkalame le so mai ma le polkalame o le fo so ni le maftanga fai au alo o ye ale fo le tamaya research on ete il polkalame le o la si singa mo nga sengasi o na ila to ma tu o fa to to li faula i la to mauta malawa ia pe o polkalame na ya nga te mo tato so fo fa le nganga o ye fo polkalame o lo fai e sui e se malo ia o lo nga mo tato ia le fai polkalame fa to ya freni pe no fai atu mo e o mal termine o lo fai pe ia polkalame le na la watina o le to tele o le malo le atu e fe so ni mai tano nga lunga polkalame tele fo to sao o to fa fonga fa nga ni si o mata o po so ni ya ti o ia po ainga fo o le sina manlauti po ta fa mo nga mal fa na ndong o tato le tio ia nga ia polkalame tu inatu ai le tulanga o onga tulanga mo so fo malo loina po le ana se vai nga batuai ina ia atia e o tatu so fo i te tono atu no nei mo moli to le fa ftai tele fo i ya o to umana nga lulu i le asolia o tau ainga o mato le o fainga benga sa ye so ni le te ungo le hol e ona o mai ato ye fo le asolia ye to tele lava i la to na so ni i nga benga fa pea o to fo na waile i asolia i tato vala aulia fa tai tele lava mo me alo fanto tau awina ele ise manatu le tulanga le mo le asfano ia pita i o tona na live so ni nga venga si fongo la mo mo le tol fa tai tele tato komit fa tonu mai te lava nei o nga venga fai ale le ta ingo se komit fa tonu ai o fa tasi manga venga le fa venga e se le lava le sa ai afite na i lo le se langona ma fo fongo fo komit fa to luma le fa ngalwen ia ona tele lo le afianga se afo se ngalwen ia pita italo lavando ia nei o le o le maftanga le fa ngo fie fo ina fa tupu ia me fo to no tato le tio ia fa tasi ma le talo le fa ngalwen ina i fa manuia pele fa ngalwen ma fo fuanga e o tel tono na ma le e afo e manuia tato fo fuanga ene mo le fo fa tai tele le ngatil komit fa tonu ia la fa ngalwen to tele o mato ia ngalu nei tau fa ina ia mala malama le tato
o le mission o le vision mai ai le mam la mai vai ngai ia na isi ale le me te alu ia o e te le muli me tau na ngai mo itangata ia na pe mo wai fo ia tato por kalame ia ma le tūlanga pe on tau whai le tio wha ngā tato le ngana fomo le ti whai por kalame wha alo o le hawa a whatwhata ia mai matatalo fo i o lo wha pena fo in tau te lia ima tato ngā lue wha tasi vai ngai ia tele o si taimi e o ai Samoa e whanau longo nei tala sau e re fitau i a mesi ai tonu tau manga o whonu tanga al panmini pe mana i alwa ai ina ia ni deili whamtalanga e whai e tama walingan Samoa lon tūlanga e tauna iai ia a tonu mol vanga mulmuli whaptai fo i matoa a inga e mo ia matoa ia ngā luem whai ia a nai a inga ia o si taimi e fiu tatano mai alai mona tano laptop or computer faingon ngai runga si fongo langwa ia o tūlanga fo ina ia umala au fai por kalame awai mol por kalame tasi e o tu lava fai tu la e pa tasi le tu la e o tu lava le fai tu la o fai e au lau su enga ele faingo por kalame nei ele se me faingo fi ia me sia por kalame te tele ia vaenga ia o sainisi ia wa te fai tau e malamalama me ia la tano e mo ia te le malamalama ai tau fa ye so si de fia ina ye lo fa si de fai ma fa tu nai ya ai me se fo lan tai me tau fa di wo to wai de nga te fa si de ona nanu mai lo parang ya e technical le ngandale sa o tele to inga ingilisi de mai ye do ingilisi masani ya tau fa le yo ma to tu se nga au bala fa fa ngo fia ina ye mol mamang ya te tonu mo ina to malam lam ngana fa Britania nai man wi auto ia pe o vaenga le fa uma to le tala na fain fa mo le ai o le la a vatu i ele pese le ta fa uma tato sa ta mo fai le tato ofisa ne pu ela ne la fo i a pese mo to su tau sang ai le yo ola tu langa e record fa le disipe vaenga na le la o i ele tai me ona po fa le ya la ya na te o lo le ona vaenga sesi ya le la vatu le raw version le tai me ne le o ato to ya anto fa fonga asa tai le aso le il tato ia o le whamtalanga na o tato ngā ruenga. Ia whai uma ia le vanga, ia o le Apple, le Facebook, ma le YouTube. Ina ia mawai tono ma teknolosi o whaonga le teimi nei. Ia mo le whawhaonga le atino, ia tausia ia atono a whai lisi fast food tausanga, lisi food tausanga, tō te leto e vai ai. Ia te au manisi o mātoni. Ia te tono o ai ala ia nā taimi, ia o la a tau ave pēr ngā ruenga le si ufonga la mua pēr na ia nta iala. Ia tausia ia o tu limas fulu ia o te le fo le swing o le tatou le tiu ia wa a sami lo le limas fulu tausanga o se tausanga te le ia mo ne a taimi mo ni atola whaftai tele la wale au whafonga le tino o to uma i sa o tono le tatou ngā ruenga le whainga ruenga pa ia le tua o to o lo tap po i to te le vidi mai ana to te talo tai o ne ina sa wale si to ina tu i mai ia o ste mali to kela esa o mai limas futa la fa ta wele ti o fa sa se fa to lo li city a mai dei fa ta sto ti o te fi al atol ta ia o tangata ia le fa no lo mo meta to ai manu ia tele la va ia ta po inga ta to no mo se sia mano to te no termine ia to fa fonga mai pese le fa o ma to ta to pu kala me ai to fa so fu Ngana Samoa New Zealand Watalu se fuluai nei tau samale atuna ia tau taina Malei fua mai le tae ao fo i lau tapua i ngā amata O whaafea ngai o lato whaiha wale o la whaalea nganga Sina tau le tae ao se vaila au i o mawhatianga O nei telefonga tela mai sa mo lau tau tua le whaailoa Lesi
fonga o le lau mua lau le tio ia o te aroa. O te pese pese atua I mawhawhia whia mo o e Samoa au e o e whewhe o so o ai le lalo langi atoa. E mo mai le moli o le ava o se whaasoa mo lo uanganga. Ai whaamana tu mai pea mo lo soifua malolo ina. E pese pese mai o le tula fono ina ia taula sa o loto. Awe o tina masia na vala au ua au la ugina ilau. E alua so ai saua so I talalau aluna o le vai aso. Ai o nai asia singa e talosia I o e tinga ina. Ai ole ola oa o ina o nai tupulanga whaataua ina. Le ape foe whaatini o la tāwho langa ua I usa uni tau mawhainga. Le si ufofonga o le lau mua lau le tio ia o te aroa. O te pese pese atua I mawhawhia whia mo o e Samoa au e whewhe o so o ai le lalo lagi atoa. E lalo langi o aso nei e mataungi lele ae la whima sei. Ae malule ai puenga o so fina nalo ini e se senga. Awae poto le tau tai ae le atoa I aisi o na waa. Awao Samoa e o le amamala o le penina o le nevasa. Sa le whaingo fie le amataina o le nengaluenga. Sa I lima fesili po le mea ea o ia ini masini. E te onolo si whaao na pone I ua iai fo I makomi piuta. App, Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asalalaunga. App, Facebook, YouTube, wata whailangi ai a uwha asalalaunga. Le si ufofonga o le lau mua lau le tio ia o te aroa. O te pese pese atua I mawhawhia whia mo o e Samoa au e whewhe wa so o ai le lalo langi atoa. Ia malo faftai ia o le o mai foi le taimi o le tatou polkala me fa le nganga o le moli o le ava ia o le tapenaina lea le sunga whawhenga ia Pastor Henry Ungopo mai le eka le sia so fitu toia fio mai I Porirua usi mai ar whafonga. No
te toe o folo fatu ma whaatalo fatu i le nei vaenga o le aso. Whaopopo atu i le whaatalofa o le tai au ia mai sei fo i le au whainga aluenga nei ia e toe o folo fatu ai si o tātou atunuu. E le ngata i tamama tina mātutua o loo tāpua i mai maota malawa. Ia mai sei fo i ia le au whainga aluenga tutofi le atua ia o loo au auna ma tautua i to tonu o le laumonei o Wellingtone ia e le whaangaloina i foi ia le toatele o loo whapenao na tautuaina si o tātou atunu o Samoa o le tātou polokala me masani le nei e pei o na whaatulangaina i lea solulu ma lea solulu o le moli o le ava whaiau masui o le au whainga luenga e taitaina le nei polokala me whaapitoa o le au whaia ia se tātou tatalo. Le atua whaafetai i awanoa ua mātou maua. Whaafetai i le taimi whaapitoa ua tuina mai. E mātou te whaasoa ai ma whetu whaa ia ua fionga pa ia. Ia e sili ai fo i lea e maua i se awanoa e te whetalai mai ai o lātou finangalo mo mātou loto. E le ngata e tā pena ilo mātou soifua ma le ola whaaleanganga i le taimi le nei. Ia e whapea fo i ngā luenga le lei ua e saunia mo i mātou. Whaamanuia i le amatanga o le nei polokalame se ia o ina whaiwina. I lo lava sua whapele Jesu Keriso ua mātou ole ma wala aua tuai nei. Amene. Maua ia se vaenga mai le tuspa ia e fesoasoani le tātou polokalame ia e mai se foi le tātou whaasoa i le nei i tu lao le aso. Maua mai le tusi o le lua le Samuelu a olona mata upo e fitu. Lua le Samuelu a olona mata upo e fitu. E tā ua ia le mata upu atoa. Pe tai o te fia whaita wina ia le foi upu mua mua e whapau mai le foi upu e valu. Ia ina ia whapena o na maua ai ia nisi o vaenga tātou te whasoa i le tai au nei. Whaafonga maia i awhionga pa ia a lo tātou walii. Ua nofo le tupu i lona fale. Ua maua foi e ia le mapusanga mai a Iova. Ai e ua ita ia te ia uma i tū umalava. Ona whai atu leo le tupu ia nā tano le perofeta. Whauta mai ea. O te nofo au i le fale a rasi. A o le atola aua le atua. Ua iai ia i to tonu i e pui pui. Ona whai mai leo nā tano i le tupu. O mea umalava ua e fina ngalo iai. Ma liwa ne ia, ma e whaia. A wā o loo ia te oe Jehova. O lea lava pō na tu lei mai ai lea fionga a Jehova ia nā tano. Ua whapea mai. Aluia, e te whai atu i la au auna o tā vita. O loo whaapea o na whai mai Jehova. E te whaia ea e oe se whale moau o te nofo ai. A wā o te le i nofo i se whale, talu mai le aso na o ave ina e ai, le whanaunga i Israelu nei ai kupito. E o i le nei lava aso. A ua o whea luai i se whale ie, ma se whale whea veai. O mea uma na o whea luai ai, ma le whanaunga i Israelu uma. Pēna o whai atu ea se upu i se tasi tu a inga o Israelu. Na o poloa i e leo leo i lo nuu o Israelu, e whapea. Se ale mea o te le whai ai se whale a rasi mo au. O le nei, ia whapea o na whai atu i la au no tā vita. O loo whapea o na whetalai mai o Jehova o au. O au na au maia oe ai le lotoa mā moe. Na e muli muli atu i mā moe. Ina ia whaia oe mataitai i loo nuu o Israelu. Tau ina ia whaamanuia mai, a le atua i le whaitawina o ana fionga pa ia. O se vaenga a mata o le tātou mata upu i le taiao nei, tātou te maitau wina ai, ia le vaenga taimi o loo tu si ai nei upu,
ia e mai se fo'i le nei tala. Taimi o le toa fi le mu, taimi o le ai o se vevesi, taimi ua mawhai ai o na maua atu le maapusanga le tupu, mai i tū uma, ia e mai se ai o na fili, a wape a whai e tātou te fo'i, i le soifuanga ma le o langa o le nei tangata o tā vita. Ia e le o se tangata sa whape nā o na maualo na file mu i le tele o taimi. Mai lava i le taimi a ele i avea o ia matupu. Na o sina taimi titi lava sa file mu ai lo na soifua ma lo na o langa. A o le tele lava o taimi e to o tele ma anoa noa i o na fili. E tau mawhai ina ia whasiotia ia te ia. E o lava i manu o le vau. Sa tau mawhai ina ia wha umatia lo na soifua. Ai ina ua avea foi o ia matupu o le mea lava i tasi. Peita, tātou te maua i le tala le nei. E wha alua na tā ua e le tusi le nei o le luar Samuelu ma tā upu e fitu. Ia upu ia sa a mata i le whai upu mua mua. Ua maua foi e ia le mapusanga mai a Iova. Ai e ua ita ia te ia. Uma i tū, uma lava. E toi maua fo i le whai upu e se fulu ma le tasi. Upu lava ia. Ua maua fo i e oe le mapusanga mai a te au. I e na ita ia te oe uma lava. O le sio sio manga le na o le tala le nei. Ua nofo o ia i lona nofoa vai vai loloa ma faa solo o na mafaufaunga. I taimi whainga tā malu i tau o le o langa. Ai sa manatu ai loa o ia e pei o na whai mai ei le tusi. I se mea le lei e fia whaia mō lona atua. Tai au nei o te fia tu ina atua ni fesili se lua. E fia tali ina a whai foi e te fia whaasoa mai ai le tātou polo kalame. I e maua foi lo wavanoa. O fesili e lua e whapea. Fesili mua mua. O ani mafuanga. Na una ina ai le tupu o tā vita, e whai se fale mo le tua. O ani mafuanga, na una ina ai le tupu o tā vita, e whai se fale mo le tua. Fesili lona lua, ai se ana le talia i e le atua, le mana onga o tā vita. Ai se a, na le talia i e le atua, le mana onga o tā vita. Numero tātou telefoni o le o wha tolu valulima lua o whatasi. O wha tolu valulima lua o whatasi. Numero lea e te wala au mai ai, ia ma tātou talatala noa, ia fionga pa ia a le atua. Vi inga o le atua, ia o le o tau whaafonga ma o whaalongo ai, ia e tā lia ai tātou wala au i le nei vaenga o le aso.
Ia, whaatalofa atu i le tātou wala au. Ia, whaau au peo na e whaafonga mai le vi inga o le tua o lo tai datu. O le tala le neisa tātou whaitawina. O loo whailoa mai ai a te tātou e leo tāvita lea na whaia ia le whale le pei o na tā ua i le tātou tusi whaitau. Ai na muli muli ane a whaonga i le atua ia le atali i o tāvita. Pei o le tūlanga lea o loo aluato le tātou sili lona lua ai se ana le talia i le atua le mana onga o tāvita e pei o na tātou whai tawina. Ai o le isi lea tala matango fie o le tuspaia. Ia e au mai ai foi ia nisi o vaenga tā ua mo le tangata soifua. Ai mai se lava ia te oe maau o loo tā sa ili ia fionga le atua i le aso, ma le aso. Mai o le tala foli nei e ma fai fo iona e maua ina i le mua mua nofo i ngā tupu. Ma tā upu e lua sifuru ma le lua. Fai upu mua mua se ia o i le fai upu e sifuru ma le iwa. Mai o se tasi o vaenga e ma fai o na whaaluina ia so taimi e te fai tau ma e tanga ai i le loloto ma lona tāua. Ai o se vaenga e tō sina ngō fie ai lou ma fau ina ua o whaitawina le tala. O upu mua mua o loo tūsia i le whai upu mua mua. O le luar Samuelu ma tā upe fitu. Ua nofo le tupu i lona fale. Lona winga. O lo tau mai a te oi mau e leo toe whealua i le tupu, e leo toe malanga, ia e leo whaia fo i sana ngā luenga po o sana ngā ioinga. Ai whai mai ua nofo o ia i lona fale.
ona so mai ai loa lea o upusa o ta ua mua ua maua ia le mapusanga mai a Iova ua le aise mea e toe popole ai le aise mea e atu vale ai lona mafaufau le aini o na whaalave e pe o tātou Samoa e whaalave a so uma ai ua ose a vanua lea ua fōlinga mai ua toe whaasolo o na mafaufaunga i le taimi ua tuanai ia ai o te talitonu o le tātou fesili le pei ona iai ia e tu inatu fo iso tātou atunu na iai langona o le o Tavita ia e fia faia se mea lei mo le atua o le tātou fesili mua lalna o ani mafua anga loloto na una ia ai Tavita e fai se mea lei mo le atua awa so se tangata soifua lava i le o langa le nei e le aia se mea tātou te faia e au noa ma se mafuanga e ta tau lava ona iai se mafuanga tātou te faia ai se mea mai ole tu langa foile na o loa ngai ai le tātou fesili mua e le tei maua manatu malangona o Tavita ina ia fai sona sao mo le atua ia e lua tātou wala au ia na wala au mai au toe mou atu ia o te toe tu ina atu aile numero le tātou telefoni o le o fa tolu walu lima lua o fatasi o fa tolu walu lima lua o fatasi ia a fai ai afaloa le se full maltasi ia nei foi leo le manatu ia o le a fa umatu ia nisio vaenga ta ua mai le mta upul nei ia ona fa mai ai le tato polo kalame ia e fa talo fa tu tato vala au ua vala au mai le nei taimi talo fa malo so fo mo le sto mai le afia ngai ia so fo manuia manuia le o kalu ai o le waki a kule tu lo foi le fa fonga mai ele tu no me lo sto ngai lo sto pa o le waki a ku le lo po le festili mo bua ana festili lo na lo le la tali tu ai fa mole ia le la tu mal festili mo o le festili mo o ani mafuanga na una ina ai Tavita e fai se fale mole atua za stai pele lo tali mo o le mafuanga a le nei sau noa o le o mon failo na fale ta o supu o le wanga i loa inga o man malo fo ia mo wai nei loa Tavita le mabanu le atua le wai atea o le o matatu lo Tavita e te tau na fai se fale mo lo na atua soifua a le la apia koe malitali lo na lua a le na feta lai mai le atua e te le o le o man sau ni uma mea uma pe pai ka foi tu lo na le lunga la wal tele tu lo wa o le wa o ye le wa ma o le sa so wi o e se le pia ma o wi lo o le o mo sa ni me uma ai fai se tala mai le tu ya Tavita e se le fai se fale mo o le tu so ipua ale atu watu le taimilia i lo watali o lo watali o le ala so vai ate oi la tali le solmona ona la upai mai le tu o se le tu lo le upu o lo si la pia le tu fai mai le anga o oe o le tangata o toso lima pe o le mele le no la ngona ya uia pe lo fita la isa o mai ale tu o lo na tali ele fai ni taua menisi tu langa pe ona stila pia poi me nei o mai isi tamai ya uria men le fina patsepa ale o sa no am feta la mai le tua e tu lo na tali e sto mai no fali o yena na te fai te pale mo ia yo le tali le mar fa alo lava pamni ale to po kala nei asto pamni foi le to la ustunga i ta to le tio alo fa te le atu basta tele lava mo lo wa noa fa ko nei tai
Whaftai, ia whaftai le wala au mai, whaftai mo le whasoa, ia. Vai lau tā wale la vea ua nai te ilungo le ala, ia e whaftai lava mo vaenga tā ua e pei ona whaeloa mai, sa o leima whamaoni ia le whasoa le tina e pei ona whaeloa mai, ia tā vita le ua mautu, o maualo na whale motu. Ia mai ua mapu fo i mai le tele o whaalave lave sa whea ngai mai ia. Manaia le whasoa, ia. O te ilole la a tātu le vi ingo le tua, ia o tatala pea ia le tātou avanoa. Ia mo le whasoa lo tātou atunu, whaftai. Ia, whatalofa tul tātou wala au. Tālofa lai sunga whawhea ngai ma. Ia lea li. Mālo lava soifua. Mālo soifua lau lei. Ia mālo fu le wha mālo si tatou pokalame nei aso. E o te whiatali sa awa tu ai fesili a tono nau a watu le uso nana mua atu ia nisi se tasi fo i utali. Ia se o toa fisosoani ma se o wha upopo atu iai. O le fisin mua le peona e sau no po anima fua anga no na una ia ile tupo sa vita e se fale o le atua. Ia, so se tasi ai alofa ile atua. Tātou o tangata whaatua tua, ma tangata au na ile atua. Pe yo se mea lea o lo o i tatono le loto o tangata whaatua tua, ma tangata ai alofa ile atua. Na te fia whai se mea le lei. O lea ua tilo atu tā vita pe fo iona e whaupopo mai, ma tala mai ma, wha ma tala au ili mai. Si tilo atu tā vita le fale o nofo ai, oka se maana ia. A lo mana tua la vai lona loto le atola awale atua pe el fato munga leo le no Israel. Ale ile atola awale atua. Ya mata lia fo yo la wata to lo uma le atola awale atua pe o ie fetala ia ile atua ile na no e ala ile na au profeta mal au fetala la masili. O lo le loto la tavisa le atola awale atua. O ie ile no Israel e fetili ile atua po le asa na fetala inga mo ila so. Tal tonu foi. So se tasia tātou o ia fia au nei le atua ma alofa i le atua. Tātou te fia whaia mea sili mo ia. Tātou te fia whaia mea sili e vi ia ai lona suafa. Ai le o le tangata. Ai tari tonu lava. O le ua whetala i le atua ina ua manao. Ia le au na le atua po le tupu. I ala ilana perfeta na ia whai atu iai. A o lo whafofonga le anganga o le atua. Tai tonu la o loto. Tasi la fia le atua le loto ta vita e lona fia fai me le mo le atua. E ala le fai o te fale. E tu ua ile atola au po se malu fo. Teitai. O lona to finga peo na ova va aya tu e le tali mai le atua ia na tanu. Fai mai le atua. O una o mai o ai le loto a mamoi. Na e mun muli atu mamoi na ia fai o e mata itai lo nu o Israel. O tātou o lo o iai me alofa le atua. Ua tafu fo i le tangata ma le plan ma fofuanga le atua. Tai tonu ole finangalo le atua. O oe sa vita e te mua ita ia lo unu ina ia ta pua ia te ia. Ta ita ile nu o Israelu na ia sava vali ana tu la fono. Ia Moses ta i mea watu ina atu ia te ila tau. Ila ngata ile o le watali ia le uso le na mawai atu. Ai se ala na le tali ile mana onga. Peo na ia tu ina atu ilo na mana onga le profeta. E te talo molo na mana onga. Ia mata talo fo i maia ia ile atua. A ua tali mai le atua i se tali a te ia. E te le whaia se fale moa. A o sto lau whanau. O nei whetalainga uma le atua. I wha lea nganga uma. Ma o le ata lea o le atua. Mo i tātou. O lo na alo Yesu Keriso. Ai sea. O tātou o le whale o whai o le atua. E whina ngalo le atua e a whio i te tonu ia te i tātou. E moni lava o fale fai e lima. A o le fina ngalo moni leo le atua. Ia feta lai ai tātou e ala ilo na nganga pa ia. I te tono o tātou loto manganga. O na tātou ngalu lue atu le ia te ia. Tātou te ngalu lue mai te tonu ma le loto a toa. O le loto wa malie. O le loto wa momomo. O sala mo fa maoni. Ia o sia o lea fa ala talata atu. Ma sia o lea fa upopo atu. Ma lo fa tai. Ma anga unga ina ile tupo tavita peitai. O lea wa tali le atua. Le ai tā vita o laua o ngā sa whai le pā mamoi.
o la o plan mo e te tai le unu o Israelu ia o sia o le fa popo atu iai pe tai o tato o le fale o fai o le atua pe tau tala le apostolo Paulo e sili o na fia fio ai le atua o tato loto te a fai tato te whaatanga o tato loto ina ia fio mai le atua fio mai lana upu fa mama ini meo le angai ia wa tangata mamalo na loto tilo ai le mamalo le atua ia so uma ma lo fa alo lava fa mani tele le atua le sunga fa tai fa te ngai nga male ofisa fa sala ia fa pela fa fonga tua fo Yesu amen fa tai mo le fa soa fa tai fo i mo le vala au mai ia fa manuia fo ile atua i tiu te mafai vole ne yaso ia ole a tatu pese le ia ona fa ngai lo la io minute io lo toi ia e fa soa toi ni sio vai nga taua ia a fai e statu vala au le taimi o lo tai na il tatu pese ia ole atu ina atu le avanoa i le tatu vala au ile nu paia wa tau mai ele tu si paia le se puanga po se ponisa ai ola e fa avavau itala tualelangi oyele nu esili le ai se fa petina le ai foi se po o ala ro o le la ele toi moto e ele ai na mole tamalo fa e ele fia e fa avavau o matangi e manu pese ai o manu ai ola e fa avavau itala tualelangi o yele nu esili le ai se fa petinga le ai foi se po o ala ro o le la ele toi moto itala tualelangi oyale nu esili le ai se fa petinga le ai foi se po o ala ro o le la ele toi moto ia manatu ile nei vaenga le tatou polo kalame ia leua tatou o mai i taimi e whaonga ina e avatu ai foi ia nisi o vaenga taua e whaopopo atu i tali o tatou fasili e pei ona whasoa mai ai ia tatou vala au ile nei foi aso o le fasili mua sa o tu ina atu o ani mafuanga na una ina ai tavita e fai se fale mo le atua. O tali sa mawhai ona whaelo mai, ia taluai ona o tavita ua mautu, ua mapu atu o ia mai le tele o mea sa tutupu ilona soifua malona o langa, ia ua nofofo i se fale mata ngofie. Ia o le fisili lona lua, o le isi tali ntu ina mai i le tatou wala aluna lua, ia pe a fai e alofa le tangata i le atua e pe foi ona maua e tavita ia e fai ngofie ona una ia o e maa e tātou te whaia se mea le lei mo ia. O le fisilo na lua sa tu inatu ai se a na le talia ai e le atua le mana onga o tavita. Ia, sa whailoa mai fo ia tātou wala au. Tavita o stangata toto lima ona o taimio whea ngai ei o ia ma tele o taua. Ia, ma le tele o mea sa tupu. Ia ua whapena ona le mawhai ai ona ia whataunuina lea whamoemoe. Ia ato ai ma le wala aulo na lua. Ia o le fuafuanga lava lea lea tua mo Tavita e pei ona whaeloa mai ele tuspa ia. Pe tai o te fia whaonga ina ia
le ava noa lo o stoe ia e tātou te tilo ai i le tātou mata upu i le tai au nei whautu ina le nei whaasoa ina ia whaapelo na whaautu ina muli i fuafuanga a le atua muli fuafuanga a le atua muli i le polokalame a le atua o le vaenga tā ua mua o te fia whaasoa ina atu e whapea e sa ili se taimi pāna noa pesa ili se ava noa ai te natu lo loto ai ma e mawhau ai i le alofa o le atua. O le ava noa le ana maua e le tupo tā vita e pei ona tautala ia i le Lord Samuelu ma tā upo e fitu. O se ava noa e tā ua tele. O se ava noa sa ia nofo ai i lalo ma toe whaasolo ia ona ma natunga ma ona ma whauwhaunga i le taimi ua tuanai. Ma whauwhau ai i le taimi ma le tele o ava noa sa tatau ai o na oti. Peitai, na lawe ai mai ai o ia e le atua. A tonu na ma whauwhau i le alofa silisili ese o le atua. Taimi pito sili ia o na maua ai ma whauwhaunga le leia so se tangata o taimi file mu. O taimi ua le ai se mea e ngā se. Taimi ua le ai se pisa. Ua whape nā o na toa file mu mea uma. Taimi ia e manawa mai ai lau ngā luenga. Taimi ia o le a sauni ai e te malolo i le pō. Ai whaava noa ai loa se taimi whapea. E mā natu ma whau lo loto ai i le atua. Tasi le mea mauti noa, lea tātou te iloa i le tala le nei. Sa tau iai le manatu o tā vita, na te fia whaia se mea le lei mo le atua. Whai mai le whapereta nia o le maulea pe a whai e te saili iai. He was moved to do something good for the Lord. Whai mai na o Sofia, na una ia o na langona ma o na manatu. Ina ia whai se mea le lei mo le atua. E le i tā ofi ma mau i o na langona. Ina ua wha o Sofia, e whaia se ngā luenga, po o se mea le lei mo le atua. E le i ai lava se mea na tā ofi ai o ia. O le vaenga tā ua mua le nā o le tātou tala sa tātou whaitawina. O le vaenga tā ua lona lua. Whamai, e au ina e whaasoa atu ia se va ai mamao ma se mea ua whaao Sofia ai oe ele atua i le tangata sao. I le tangata sao. Ai maitawina ia le tala, i le whai upo e lua. Na whaasoa tua i e tā vita, ia ona langona, ma ona manatu, ia nā tano le perfeta. E le i whaasoa i se isi tangata. Na whaasoa i le au auna a le tua. Whaasoa i le tangata o lo o tū i le vā o le tangata ma le atua. Tō te sila fia le mafuanga lai ona le tutupu, ia le tele o le va ai mamao, ma le tele o mea e nofo ma le tangata ua tu ina tua i ele atua. Ona i se le tangata e te whaasoa iai. E iai lo taltonunga na o aulava. Ana whaapea e ese se tangata na whaasoa iai tā vita. A tonu e le mawhai o na tau lau o le whaamoemoe. Whaasoa e tā vita ia nā tano. Mai e tā ua. Awa asese tangata e te whaasoa iai. E le lope alu tangata lea maata mai a te oi. I se mea ua e whaeloa atu iai. Ai se ana sao el tangata na whaasoa iai tā vita. E te maua i le whai upo e tolu, i le talia nā tano, na ia talia tua ia tā vita. Whai mai whai upo e tolu.
ona fai mai lea o nā tano i le tupu, o mea uma ua e fina ngalo iai, ma liwa ne ia, ma e faia, a wā o loo ia te oe Yehova. O le itu a i ngā tali lea e mo o mia, e le tangata o loo iai le nau ta inga, o loo iai le manatu, ina ia faia se mea le lei mo le tua. Awa a fai ai e te nau atu, ma e whaasoa atu, ai saule tali e le whetaui, ma le mea lea sa e tala noa atu iai. Lona winga e te le, lona a whaina, ta ua le tangata e whaasoa iai. Awa a saul tangata e tala noa iai, e whape nā foi o na whaai loa mai, ia te oe le mea e au o na whai. Sa au tui nā atu le whesili lona lua e whapea, ai se ana le talia ai e le atua, le mana onga o tā vita, ia e tō tele i la tau e tofu lava matali e whapea fo i a tātou wala au mai. Ai mo au lava ia, natalia e le atua le mana onga o tā vita, ai nate le i whaatau nuuina ia tā vita. Mana tua o le mana onga o tā vita, ina ia whai se whale mo le atua. Tali mai nā tano o mea uma e te ua e whai mai ai, i nā maliwa ne ia i nā whaia a wā o lo ia te o Iova. Ai whetalai mai le atua ia nā tano, e tau ia tā vita, e le o ia e whaia, ai whai e se tasi o lana whanau. O le ale tā ua o le vaenga lea. A wā ana whaapea, e le i tali le atua i le mana onga o tā vita, e iai le tūlanga, e iai le toa tā mai ma le whanonoa, ma le lefia o tā vita. Ona o ma iai lea i le vaenga lona tolu, a tā ua o le tātou whaasoa i le tai au nei. Mua sa o whape atu i le amatanga wa aise vaenga ia po se awa noa, e te mā natu ma e mā whau loloto ai i le alofa o le atua lona lua. Ia e whaasoa atu ia lauwa ai mamau, ma se mea ua whaao Sofia i le atua i lo fina ngalo mo tātou loto i le tangata sao. Ai whai mai le vaenga muli, vaenga lona tolu, aua e te whaalave i le fuafuanga ma le polokalame a le atua. Ana whaapea e whaalave tā vita i le polokalame a le atua. Se manu, tātou te le maua ni le sona tāua. Mai a tonu fo i ese fo i se awala. E tū sia i le nei tala i to tonu o le tuspaia. Peitai, e lei whaalave, e lei tā o fia e tā vita, ia le fina ngalo o le atua, ma le fuafuanga a le atua e pei ona whaelo atu, e nā tano i a tā vita. O le ase fe au tā ua mo oe mau i le tai au nei, e whaatatau i le nei ma tā upu, e tele na wā fuafuanga a le atua, e tele na wā polokalame a le atua, i tangata taitotasi. Ai whape whea ono tātou whaamauti noa ma whaamaunia, e lei whaalave tā vita, i le polokalame a le atua ina ia whaonga ina se isi e tupu mai a te ia, e whaatino ina lona mana onga, lea o lo tūsia i le lua Samuelu ma tā upu, e fitu, e te maua le tala i le muamuano wha i ngā tupu alona ma tā upu e lua se fulu ma le lua, a maua se taimio na e whaitawina lea. Le lango sua tā vita e whaatu langa, ma whaapolokalame mea uma, mo le whausia ina, o le malu, po le fale, o le atua e pei ona ia, whaatu langa ina, ma whaao Sofia ai o ia e le anganga o le atua, i le tusi o le lua Samuelu,
ma tā upe fitu. Samoa e ma lo tātou atunu. Ia e mai se fo'i la tō uma o loo whaafonga mai i lunga o le ala leo o loo mai mo mai i lunga fo'i o upenga ta whailangi. E iai le polo kalame ma le fuafuanga a le atua mo i tātou i le o langa le nei. Ai o le ale me au ono tātou whaia. E au ono tātou muli muli, e au ono tātou whaatuatua ma tali tonu. Ia o le atua na te whaatulanga, o le atua na te whaeloa mai, o le atua fo'i na te whaataunuina. Whaafetai i le tala e whaatatau ia tā vita. I le luar Samuelu ma tā upe fitu. O loo au ina iau le tangata whaatuatua ma le tangata tali tonu i le atua. O le a se fuafuanga ma se polo kalame ua whaataatia e le atua. E au o na whaatuatua ma tali tonu pea. Ia te ia. Tau ina ia whaamanuia mai le atua. Isio tātou atunu whaamanuia atu fo i le atua. I tiute ma whaiva o loo whea ngai e fo i le nei tai au, whamanuia fo i le atua i nei tina e tō lua. Le ana maua le awa noa e wala au mai ai. E sili fo i ona whamanuia le atua i le tātou ala leo ma le au whaingaluenga o le si ufonga lau mo nei ia au tātou ngā au auna ma tautua i pea i le aso ma le aso. Vi inga o le atua o le au tō whaafonga ma o whaalongo ai ia ona o whaaiuina leo le tātou polo kalame. I se tātou tatalo. What's
lau whaia ia le tātou tatalo. Le atua e vi ia lava la ua fio i le nei vaenga le aso. Whaaftai i awa noa sa mātou whaitau ai ma whaasoa ia ua fionga pa ia. Whaaftai fo i whi au sa momoli mai e lautus pa ia. Whi au e whaatatau i le tupo tā vita. Ai sa whaamanatu mai ai a te i mātou a le tā ua o le awa noa. E mātou te mānatu natu ma mawhau loloto ai. I le alofa sili o la ua fio. I le taimi ua tuanai. I lau puipuinga ma lau tausinga. I mea le lei sa e whaia. Ina ia manuia ai le tangata. O se awa noa fo i lea e mātou te talitonu. Pe a o ina o mātou whaonga ina taimi tā ua. E mātou te mānatu natu ma mawhau i la ua fio. E te wha i loa mai ai, ma wha o sofia ai o lātou finangalo mo mātou loto. Ina ia o mātou whaia ni ngā luenga le lei mo la ua fio. Ia le tua e talo i le nei tai au. Ina ia whape nao na wheso soani ia au upu ma ua fionga pa ia. Ina ia toi tapu e aile soifua whaalea nganga o sio mātou atunuu ma o mātou tangata. Talo whaapitoa foi mo na i o mātou ta ma tina mātutua. O loo tā pua i mai i maota malawa. A o alo whaiva le to tele o a inga. O le au mālo losi fe au ma ngā luenga i tutonu o whale whai ngā luenga. Talo foi e le wha ngaloina ia lau au whai ngā luenga to tofi le atua. O loo whaafale le malu ma whaafale tulu ia i le tono sio mātou atunu nei. Ia wālava le tau asuina o le vai o le ola. Talo ina ele manuia o la ua fio. E le whaangaloina le atua ia mātou talavou ma whanawiti. Ia iai le puipuinga saunga le mua oelo mātou ta mā o le langi. Lato uma o loo mawhai o na maua le nei awa noa e whaafonga mai ai ma mai mo mai. Ia iai le anga le lei o la ua fio. Whaamanuia i le si ufonga lau mua ma le au whainga luenga. Au lato tau tua pea ma au na atu si o mātou atunu. Iai le anga le lei o la ua fio ta mā whaamole mole. Au mātou anga i atu i le o ngā tono le nei aso se ia o lava i na whai uina. Talo ina ia fo ia tupea le vi inga ia te oi. Whaamanuia mai la ua fio, whaamangalo ni o mātou se sema ni o mātou whaale tonu. O le mātou te talo lea ua awala atu ia Yesu Keriso o le alii ma le whaola. Amene.
Ia, mo le atlanga whaftai ia ile ona fo le atualian whiangai ma le tatopo kalamenan mo le ava le sunga whawhiangai ngai a Pastor Henry Unga Po mai le ekalesia so fitul toia fio mai porua ia lo fangia pe le atualo so i fua tautua ia wa fo le tawa suino le vai o leola ia ititono hainga nuu mai ekalesia ia ulata fo i taimio tatou talafou ia whaawawa tupe tatou musika swifi filoi ma lo laval mafuta mai tai laval mafuta mai ma lo le tawatai. Alofa le matineia mai le amatanga na aia le yomata te langona ina le lo ufatu ye faatu mawina le e o atu le ngata ana ye tu malo ata ata ma le alofa e le ngata monoti alofatu ma ota utino atu o te whaia mea siri e whatau ina miti i lene i lalalani e te le mawai se alofa e pei o le oe o le vavena le atuana o lo uola semana va o totoe o te whaia mea silimo oe ia va ai moa tai au wa e te leilo aina ia whaia se tai a fou ia sili atu ilo o le asu Noti alo fatu ma ota utino atu o te whaia mea siri e whatau ina miti lene i lalalani e te le mawai se alofa e pei o lene tango mai lolima ma e fusi mawita fa avavaina vea ngaina wo taravanga o te utino atu wasili oe ilo umanatu wafano ai fo imanau wana oe oe mua Noti alo fatu ma ota utino atu o te whaia mea siri e whatau ina miti lene i lalalani e te le mawai se alofa e pei o lene It's a lemon way. Zero
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mele si o whonga le lau mua mole ne iau auli. Wa whaalia se tase o whaito whailonga ni usila mo whaama ipipisi e ono whesanga ini usila ma se tausanga luto o tele o tangata e maali leo o nol COVID-19 fuluiva e wha se fulu lima ina le maawalunga ato. Nailo le numero o tangata e mau so i fua i whaalawlawe lungo awala tele o no le asili atu le pepesi. O isi swinga fo le Omicron, po sub-variants, na whaalia palo Fesa Michael Baker le TV tasi, o la whaawau peo na lia e swinga fo le virusi, e ono si iti ai fo ili whai numero o tangata maali liu, o le se fulu asa uatua nai, na moli mawina le tu samali 5% na si iti ai le whai numero o tangata tau fia i whale mai ona o le COVID, ma o lo o moli mawina fo ili whaau popo o tangata maali liu, pe a malta ito asfulu lima i le aso, na sauno Baker, e te taona yeini au wala i lili o ili whai numero o tangata fōwea a fia i le virusi, e ono o atu le 5 awhi tangata maali liu le tausanga, mai a fianga o le wha mai, o ana nafi na taa ua i le matanga luenga o soifua malolo ina, wala tau maa wale isi swinga fō le Omicron, mo le taimi mōmua i New Zealand, mai sili atu le pepesi na ilo le vaenga mōmua o le Omicron. E te lele fisosoni ma le whaamama a venga mo le atunu o, ina ua whaapa pe wha afale tau o pāse se feo inga i pāsi mano fuafi. Po o feo inga lau te le beitai, e leo yeise fufuanga le malo e toi wha upopo i le taimi mo le polo kalame e tu saima ripoti le aso. O le aso mo a perila e o mai le aso tolu se fulo iuni, sa wha a whaile tau o pāsese, aina toi wha upopo i le paketi o le lua afe lua. Wha atase ma le wha pa uo la fonga mo pensini e lua sifulu 5 sene i le lita i le ama. Aina au nanga lau tele, e a ai te tele e iai Wellingtone au kilani makalai estete. Olo o wha solo ngā luenga sa ili, po ole a se fwai numero sao mai suinga na tutupu, ina ua wha ai titia le tau o pāsese, wha tusa ia afianga mai suinga o la pata inga o le wha mai, o le COVID se fuluiva. Ua maui suenga a leo lo o ta iulu suenga le University o Tako. Se wha mauninga pito malo se wha apea o le tumo whale o ainga. O le mafuanga pito malo si fo ileo le afianga le fever rheumatica ma afianga o le streptococcal i le pa o le tino. O le suenga walomia ina i le tusi o le Lancet Regional Health Western Pacific. Na whaalia palo Fesa Michael Baker, o le taimo mole wailo ina i le au sue, tūlanga la matia mole kulupu a o afianga mai le strep throat, po o le wha i se itulo, ma le pao strep skin, le maa foi le fever rheumatica, na maui le suenga, e le fsota inga o ia vaenga e lua malwhainga tau avanua e mawai le tausinga. I le soifua maloloina e pei o fo mai, whaatase ma le e o le talafa solpito le ainga, na ye nisi na afia le fever rheumatica, ma afianga le fatu mai le fever rheumatica, o ngā se o ngā ngai mawhai o na tutupo, pe a whai e le tonga fiti na lea wha mai, o le iloa o le iai o le fsota inga malosi, i le vāo afianga le pa o ma le fever rheumatica, o wha opopo i wha maoni nga mai isi so enga na whai e isi wha la putupotonga, e winga i le tāu o le iloa, o le tupu mai o lea wha mai, ona e yeili sootanga ia afianga le pao, po o le strep skin. E le se fuafuanga e toi fo iai le atunu o ile taiminei ile lanu mua moli wha ilo le COVID-19 fuluiva, pe ona wha alia le tamaita i pale mia Jacinda Ardern, wana na fina si tia mawalunga le fai numero tangata fo o wha maunia le COVID-19 fuluiva, e te tono New Zealand, ile to aiva fe ono selau luas fuluiva, ai to luas fulfa tangata mali liu, to fa selau iva sfutolu tangata ua afia le COVID, o lo fa ata o tolia i fale mai, e au fiel to sfultasi i potu mo ngase tinga ina. Na lipo tiel soifua malolo ina le to ngau le au fai ngalwenga ma le si le numero tangata ya afia le fulu, ile tau malulu, o le vai aso taluai na fai ele fai unga le malo. E whaawa waipea le atunu o ile lanu moli, o moli whailo mole wha mai. Au yele tamaita i pale mia i au setalia na ia ta waia na nafi. Ele o ye se whanaunanga mole taimine e se ele atunu o ile lanu momo. Safa ia sala tau ilo ilonga talwai nei.
Mawhai se whai unga e tō mawai pei le tūlanga pei ona iei nei, pei tai e au i lea tunu o ona manatua e iai ngā tāua i le whaatulanganga o le lanu moli pei ona iei nei, ma e tatauna muli ta ia e pui ai tangata oma. E mawhaiana hawa o mai ni usila to mai whaapitoa i ngā luenga titele ale se tete o Victoria, pe ona sanwal to mai tai palemia Jacinda Ardern, i se whailo inga malta i tai o le stete Daniel Andrews, i mele pone le asoana nafi, e lima aso le asia singa Ardern i Australia, ina ua e tali umaila na asia singa i Europa, o nisumta upusa talanoina, o suinga moa o ngā amata, o le pulenga malwa engol covitis fluiva, o le tausinga o tangata mātutua, o fita o whiangai mapolkalame le soifo maloloina, whape mga luenga titele i whio inga no whaafi tele vavave, e tele lavani polo ke te tele o no whanga solo i le vaenga Australia, pe ona sauno Ardern, saula tala noi vaenga o lo ngā lulue iai i tono New Zealand, ma le mawhai e whaafisu ia ile sila fia, e mai se fo i ole to mai o lo mawai me le pone. Wa whaina lalangi a toa no le tau alo whaia Ukraine pe ona sauno Ardern, i se whailo inga male ANC de banking group i me le pone. E whaape nā ilu i tau ti tele o covitis fluiva, whaape ma le swing o le tau, e le ngata moa tunu o e lua, ai whaape foe ma le lalolangi. Ua folfola le min stalang langol soifua maloloina au Peter William Seo, o le awa ai le whaingolo o whaanga solo i le tuatunga o laisene, mo le toe e linga ilungo ni tino mali liu, o na ultala fausa whaasalala wina le TV tasi, sa mawhaina toi eli le tino malio se taule lea o kilani, e au noma le sila fia e lona tina, o rewa Sullivan, o le tina o Matthew Sullivan, mana ta ue rewa, lona whaanono tele, o na o le toi elingo le tino lana tama, i se pepa wha matalanga na whaalia i le fionga au pito, e mana oina ia wha mau tinoa, e tala whea ngaile au walolo wha ngā solo i le mau o ia lai sene, ma ia o ngā tasi fo i matumanga i whanua mo au ainga uma i te tono ni usila. Wa whaitio ina le matanga luenga o soifua maloloina e le au ainga o Sullivan, o na olele whailo ina atu ia i la tau. Sa mawhaina to ina atu le pēmi tel pa anga a le ua maleo e toe elia i lungalo na tino, e te tauna to ina atu sifa amtalanga tustosia i le matanga luenga. Mai tangata uma e la talata i ele pitanga o le ua maleo, au le itu ina atu le laisene toi eliai, peitai ele i whaia le ato langa. O swinga i to la fono mono no ngā tupe e na whaia le whai ungal tau sanga talwai, sa mole mawina ile matuasu su e au ile whale tupe o so se tupe whaalua tangata, i e talo sanga moni no ngā tupe o whale. O ia to la fono lo wha au tu le puipuinga o tangata mai kampani po whaala patupotonga no tupe le wha maoni, ma ele ngata mono no ngā tupe o whale, ai so seno no ngā tupe lava. Ua li poti e whaapea o ia to la fono, ua moli mawina ile siti au whainumera ono no ngā tupe ele taliaina. E pea na sauno Roger Bowman te Ole Bankers Association na ia tā ua o le whaamtalanga whalitupe i te ia. E tu samale se 10% ono no ngā tupe na se manue mawhaiona taliaina a ole i o ile asamomo te sema sa le taliaina ona o ia to la fono. O le asoto finei e amata whaamamaluina i nisi o suinga le to la fono na sauno o le minister mumta uptau pisinisi David Clark. Nisi o ta iala manino ino no ngā tupe, a whai e ngā whatia ona tutongi ma ia wha manino foi, e le toi foi whale tupe siaki wha maumau ngā tangata, no tupe iala tau teu ngā tupe, ona o lea sa wha manino lava le lumanai, po le tūlanga iala tau paketi. E luani kampani mo ana o manufasi o le atutongi na se tupe whasela u fitus fulua whita la, ona o stangata whaingaluenga na mau i tutono se masini, na malio Robin Killen fitu whātau sanga le matua, ile masina o te sema ile luafis fuluiwa, ile kampani ale Ansco i Eltham, ina ualu i tutono e whaamamale masini, ai mauai o whaamauninga ia na mau e whaapea, na ia whaafoena ki o le masini mai tutono a o iai, ai sale mawhaiona ia tau whina, o le asonga fuale na whaasala ina ile Ansco, malona la lai Riverlands Eltham, ile whaamasino nga whaitomalo o Harewa, e tolu se lau whaasfulu afe na whaasala ina ai ma whaatono ina e tutongi se tau i se lau tolu sfulu afe tā la. O le whaamatalanga le work safe, o le tula i mai o le whaalavlave, o se whaamanatu lea mo pisinisi,
ina ia mana tona tu le saunga le mo o tangata whainga luenga. I ta'alonga, o le amawele i tupao tama ita alo kilkiti whaapalo fesa ni usila, ni tutongi tutusa ma tutongi le i tupao a lii. Pe a tutusa lava la tonga luenga whaatino po o ta'alonga e whaia i asota itasi. O se malilia telelea ua io e ina le vao asosi tele ono, ma le asosi o tangata kilikiti ni usila, ma ua whaatulanga ina mo se umia lima tausanga. O le ama waie tama itai o le autele ni usila le White Ferns, whaapea ma tama itai e ta alo i tutono ni usila, ni tutongi e tutusa ma tutongi o tama o le Black Caps, le awali i whaapea ma tama kilikiti i ta alonga i tutono ni usila. Lona winga o le tutongi pito maulunga mo tama itai le White Ferns o le afa aluaina, peo o atul sela wono sfultol wafe, luo sela ufa sfuluono tala al tausanga, e tu sai ma le ripoti, na whaalia le kapteni o le White Ferns, Sophie Divine, o sisi winga tele le mo le kilikiti a tama itai, masa ave le whaaftai ma le whaamalo a le polisili o le whaala putuputonga kilikiti a New Zealand, David White i le auta alo, whaapea ma asosi te tele, mo lo lato sao, le watino mai ai, le a mali lianga tele. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whaatana whātu le tātou te nuu nei fo i o ngā te tono le vaiaso, e alo mai o se isi wha o poponga le nei tala mea lo te tūpo le tātou te nuu i Samoa. O a tali manino le teite i whono le komiti whaapāle mene o tupe, le fionga fui mōna titi mai a te fua, e le fesiri na la ngai le fionga le sui whaipule a tapu nuu Niko Liang, e whaatatau i le se fulu miliona tā la lea ua toi ave ese mai tupe le whaalapo tongo tangata tā whao mai mō mai Samoa. I tu sa hai ma whaatala tanoanga sa whaatinoina le komiti, ma le pūlenga. Sa whaeloa mai ai, le tu sa ma le se furtasi miliona tā la o tupe whaasao le pūlenga o loo iai nei, o nei tupe whaasao. E afua mai ona o le telo la tō por kalame māti nae, ngā luenga whaatino, na tolo pohina, ona o le kovitis fulmaleiva. Na toi whaamanino fo le fionga fui mono, le lua se fulu miliona tā lao le paketi ane whaanapo putonga. E tu sa ma le lua se fulu miliona se vai ngā tupe o le ata pena i nei le pūlenga, mo le toi tala ina o tua oi whaavao ma lo. Iwa miliona o lo iai le tala whaatau te tau sang fau, ma le se fulu tasi miliona o tupe whaasao. Le teitei whono le komiti whaapāne mene o tupe, le fionga fui mono titi mai anta fua. O moi mitinga le komisina fau na tanga ruenga o leo mo le anga i le lumana e na tanga ruenga. O le fausia leo ni o ni ofisa fau i nisi o no whanga, wa whaamawina le si itia maa walunga i o sori ngā tūla whono, e alia e mai ai. Ta ua e awa paolongo i tino Filipo, a le leile so o tanga mafio anga pule ngā matai ma whai pule, o lo lātou malu si anga le wha au popo, o le malu pui pui o le atu no umai pule ngā wha amatai, ma wha ai titie fo le tūlanga o sori ngā tūla whono. Pei tai o nisi o nuu o lo te tono nisi o i tū mālo, e le o ni nuu mā vai, o ina o lo anga i ele fuafuanga fau le nei, mō le anga i atu le lo manai. Ya waia mala u fiti, o nor no fuanga o le wakile ngati development malo, ma wakile vagaka o le tunu o mei mai sa vai ma upo, mai no fuia no fuanga i. Sau no manino o pa au, o no fuanga i o lo si tia mawalunga e wala au mai lo ofisa bo fiso swani, e whala ve lave te tupu i veiaso te itasi, wala ngā te tawa na sila le matanga luenga e fausi ai nisi o na ofisa e po wai, marua le malo e vave o na tani atu i le atu no. Mai lava le matanga luenga o leo, ua o lātou talo sanga ina le fiso swani le mamalu le atu no. E le sa idea leo se tamaititi e swafa ya KJ Celestila e valu tau sanga le matua, mai le afio anga sal sa tele whangaloa. Na whaeloa e le tinao KJ, na tu ue lantama uia pe ama le se fulu i le tae o le aso ana nafi le aso limo leo Julai,
a o whaatau wala o loi le makete I funga lei. Ma ua tālu sanga le mtanga luenga o leo leo, e whaafsota iana le numero maasani le ofisa, pe a whai ai iai se tasi na te si le fia se whaamtalanga, e whaatatau ia te ia. E leo iei se popo lenga le tamaita ilo ia si nea ia fionga ia mai yava visikota Petero, e le lui le ua awina e le toa fito lo ia o sui o le asosia lo ia Samoa, e tauwalane lana presidente le sunga Alex Sua. Le ua o lātou tauli maina ne whai tionga e whaasanga le tamaita ilo ia sinia, ma ua nga iei a lātou suenga. Sau no ma yava, o le ale ma whai o na tui na maini si wha amtalanga wili ili I sanda tali, ona ua wha atali tali atu ma le fia tele, e tali sa paia le aso ma le teimia le a wha taunu wai, le nei mana onga wa tui nane e le asosi a loia Samoa. O ma yava o se tasi le o sui o le asosi a loia Samoa, ai o whinga ma sandi lava a whai e yeidi whai tionga e whaasanga I se loia le asosi, e whaatino lava suenga, e pei o na ia e la tutula fono. E tolu sa fultasi tau sanga o le matua o le soifua o se telavau mai le afio anga solo. O le atu la I lumo le whaamasinonga le masina le nei, e tali o na molianga le maliwe o se tamae fitu sa fulvalu tau sanga le matua, e na wasoa e lea telavau I lana taavale I le afio anga o vai moso. O le tamawa maliwe se fulmalfao nalo, mai lava le afio anga vai moso, matufu ta foi sa vai. Whao popo atu ye le wha lave tau ta avale wa ripotia ni tanga wenga o leo. Le maliwe fe o seisi ta maali mas futolu tau sanga le matua e le wha lave tu lai mai tua mua. E na ua feto aine ta avale se lua. E le maliu le ta maali te mina tu poi le wha lave. Peitae ina iaso muli ane ai umale soi fua. O toe sanga lapata ye pea le komisino no tanga wenga o leo I le antunu. Wa tele ta avale a waititi ala tele, mai ua te tawai o na matua sili o na wha e tete, mai le so o na o sawa, ai ia wha mua pea le saunga le mu. O tātou talafowia I mea lo tutupu I sa more ni aso, manuia tele o tātou tunu, wha soifoia. Se fulu sene fa'alavai a o se atofanu e fa'alavai o se papa mafu amu ia la salo wa malo lo na masalo salo se ia lo famai ola uola wale mafai awe usoi sauia le vainu lea o te tamafaina mapomai le paolo le whaamalu lea ua e laina ia whaamaline o se mea ua o mawaina
I say la mai lewe. Te si o valele. Ai mo mai tine. I say la mai lewe. Ale ale o le tulina tu si ale a fai fini. Atu ma fawe. Ali Yesu e mali. Oli malo Vittoria na su ele mu Beltania. Samaya samutang. Awai sena tatatai. Tatai mai besu e na ute paine ngalue. Tawa diva. Ole te su e mumula. Tuk si o vale. Tuk si o vale. La me fayanga. Hawe la me fayanga. Hawe la me fayanga. Fasua si a tama. Oye mo inga afa amai. Amai se la tila lele. La vale la me apa. Le apa la me. Oye la me phone where la no mai se mana me. Sa lumine sa tuni lumine. Awena alaina asola de mata ina. Tunele, oh lo me, lo me, lo me, lo me, lo me, lo me, lo me. Fayanga fasua si a tama. Oye mo inga afa amai. Amai se la tila lele. La vale la me. La apa la me. Oye la me. Phone where la no mai se mana me. Sa lumine sa tuli lumine. Awena alaina asola de mata ina. Tunele. Si o vale.
Say
tamahoi lava ke taunuku tamalanga me tau iei tau tele tele ke tele ke telangona nalangona tele tele ke tele ke telangona nalangona Gatu na hulele na ye yanganuku lava moni tele tele ke tele ke telangona nalangona tele tele ke tele ke telangona nalangona hawe ke mai telanga Teki kutuai atu tele tele ke tele ke telangona nalangona 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 otenuku no hitau nuku ai te malanga no hitau otenuku no hitau nuku ai te malanga tu leva no hitau ole a faina utala e wingai vai le lo wala la fala ta fa fa o fia na matata ta mai fa ma sa ni tanata ole a faila utala e wingai vai le lo wala la fala ta fa fa o fia na matata ta mai fa ma sa ni tanata e te fie malanga mai e lo suseno e pasi e te sauai a fai wele loi na lo waina te aluia i tulu oe i le ngutore a ai a fai e te fie malanga mai e lo suseno e pasi e te sauai a fai wele loi na lo waina te aluia i tulu oe i le ngutore a ai te loa e asina talai si onu le uruai amana nini vai le sumu na ia ai le amana nini vai le mata a o le tolu le toi whawhanu i o na nganga te loa e asina talai si onu le uruai amana nini
te sila fia matata te loa e afina ai mea me lai Samoa na mai tonu leanga e ti e talanga o le tama fole si o wala la fanga to te sila fia matata te loa e afina ai mea me lai Samoa na mai tonu leanga e ti e talanga o le tama fole si o wala la fanga o se ti malo le tau o le tala le alua salalau o si au le pine whaamau Samoa e aua e te loto mau o se ti malo le tau o le tala le alua salalau o si au le pine whaamau Samoa e aua e te loto mau Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Sale utongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Uti imai o utino Utu i whamalilo Le tova na male fale tua Lau kele salilo Samoa e o mai atato fia Fia ua taunu le lipoto Sa fatali tali Sano se peo Le nufo au mau Ile lau mua ai aua masamala na i fati Tau ina ia malolo Ina lau fia mapa a pesi au sinima A ia whaia Samoa mo whana whamaoni Ele umale whasaru Ele umale mo o mo Le ko vanai tātou te nofo Whanoa mautani Lufi lufi talo whai Ai lau savalinga ua ngase Whanoa mautani Lufi lufi talo whai Ai lau savalinga ua ngase Samosa uia Pangatia La tau Olo malaya lena Ele matala talaina Whanoa mautani Lufi lufi talo whai Ai lau savalinga ua ngase Whanoa mautani Lufi lufi talo whai Ai lau savalinga ua ngase Samosa uia Pangatia La tau Olo malaya lena Ele matala talaina Sale utongi e Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Ia longo whaatutu i la Samoa Ai se i whai e tula o tala O tuana i o le laumo O tua masanga mai ana mu Isi o ia i le pama ane i o sofa i mai se fili
ilea ona I ona tufale ta ilo lava fo ile nu o kana si ona e ama fana fan pe angi malu mai fisa ona ia ufa atoa e pula tufa I o talo e pal na malu pule na amata le ai se fa atu ala ia sauloa o sau malanga I le vai o ali ia te tali tonua o le vai o mali e toa o le vai o ali ilena e a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga tui te ale fa amaonga a fio ai utu ta alonga Vale male afu ole ala tawa fetalenga tuba ilesa Una fale toi pala lifa apea mama otea O tupu a mama otana o te tiwa I Samoa Male malai tanu mawhili na tanu mia I fili o le taua le na o papa na tau e tupa I mana whanua O tua na I o le ulua I no whawali o mali e toa O le toa toa o tuisa Ia toi whamalo atu ia I la whafonga le nifo I vaenga o le awa uli. O toi sfulmal tolu minuti o na tali o le itu lai tasi. Tali itu lai tasi toi awina atu tatu tala fou. Whamalo atu nei tatu wompa anga umalo o mafuta mai lungo le tatu wala leo. Ia ne ngatai leo nei tatu wompa anga. Ia leo lo mafuta mai lungo le tatu Facebook ma le YouTube. Whai ungon vai aso te aneilem na mawhaifuana siasi atu fo I le whaitu le a wairarapa. Ia, sam whaifuana a wai atu fo inisi o sauninga inisi fio e kalesia. E kalesia lea le Crossway Church. Ia o le loto metotisi. Ia lea o le palisi fo I le tu whatasi lea o loto palangi ma lea o loto Samoa. Ia mana ia fo I le whelo ai atu fo I feo lolo fo I to a te leo nei tangata mafuta mai fo I le tato tautua. Ia whamalo atu I le sunga whawhianga ia whaleu futi ia marwhaltua ia mastou au lotu foi I na foi tu o le maunga. Ia malo lava whawhtai le mafuta mai. Alo whatu foi la to le mafuta mai so se tu o le nei. Lanlangi o e maua mai tato tautua. E ala le tato penga te whailangi. Ia malo lava whawhtai lava lo lango mai mana tua tato nunga le YouTube. Ia whaso atu pe share atu fo il tato Facebook page. Ia pe subscribe fo ia ilungo le tato YouTube. Te loa ia te le vaenga fo I mwhai fo ona whaso atu ai fo ia o lo wat pe manatua lo pe pesi lava le fulu pe ona o mai fo I tala fo Savelina le fo le atu ua whana wa onga. Ia o si itia mo nunga numero a onga fo le wa o tele na onga mai tamai te whale ai me se lava kori sima o lunga I au kilani. Ia ona o le ai o ni whai a onga o tele na uti a le au whainga ruenga. Ia ai mana tua tatou tui o le fulu. Tui o le whanau le mwhai ona maua le tui o le whanau whaifua mai le taulu tausanga ngai le sifulu tausanga. Man tō whai leo mwhai whiona ngā waa tatou tangata matutua I le posta lona lua. Ia po le isi tui o le posta ia leo mwhai ona le wata tala lewa noa mwhiona E o atu ia e pui ati le oe mai le koviti. Ia e malo lava malo le tawatai malo fwere ngā lulu nei aso malo nei tatou ta mamatina matutua leo lo o mafuta mai tono maota malawa. Ia whaftai lava mo lau tapua inga foi whaftai lo no fo tatalo. Ia awalo whaiva foi si o tatou atu no tiu tem whaiva o le nei aso whaawa watu musika su I whiwhiloi. Ia wā vai mālua I foi lau whafunga anga whaftai.
Momoria tunai mo mo whaftai nei whawhiwhianga nā mai. Nei whawhiwhianga tuai lama nai o te lo whiwhia lama nei tātou ta mama tina mātutua. Alo whātupo kala me songa ali whoanga le mafuta mai pa Mr. North. Nga te leo leo so yasina leo. Ia leo lo mafuta mai. Nei lawa ia tātou Wellington. Ia leo lo moli mai ona lo whaanga masion tina. Ia lo salia ia le mafuta mai. Tai Island Bay, ia lo whātupo kalame te lo foilea 20 minute
Whaamuta tatou tautua e lungo le tatou wala leo. Ia whaawawa tupe tatou whaafifianga su i whiwhiloi. Ia ilungo le tatou alaata po Facebook Live ma le YouTube. Ia mo le atu whaftai nei tatou wompa anga lungo le tatou tasi ono te simal tasi whaamo. Whamangalo mai foil tautua. Peo iai se upua le tatou mali i lau whaafunga anga. Ia mani a tele lava tiu tem whaiva o tutoe ai. I le nei foi vaenga o le awa uli tatou lunga Facebook ma le YouTube tatou eva atupea musika su i whiwhiloi ia tau lava le tu la e lua whaftai.
Toi whaatalo whaatol whaapopongo telefon mele si o whonga le lau mua mole ne iau auli. Wa whaalia se tase o whaito whailonga ni usila mo whaama ipipisi e ono whesanga ini usila ma se tausanga luto o tele o tangata e maali leo o nol COVID-19 fuluiva e wha se fulu lima ina le maawalunga ato. Nailo le numero o tangata e mau so i fua i whaalawlawe lungo a wala tele o no le asili atu le pepesi. O isi swinga fo le Omicron, po sub-variants, na whaalia palo Fesa Michael Baker le TV tasi, o la whaawau peo na lia e swinga fo le virusi, e ono si iti ai fo ile whai numero o tangata maali liu, o le se fulu asa ua tua nai, na moli mawina le tu samalilima se fulu pasene, na si iti ai le whai numero o tangata tau fia i whale mai o na ole COVID, ma olo o moli mawina fo ile whaau popo o tangata maali liu, pe a malta ito as fulu lima ile aso, na sauno Baker. E te tawana yeini au wala ili lia waili whai numero o tangata fawea a fia ile virusi. E ono o atu le lima afe tangata e maali liu le tausanga. Mai a fianga o le wha mai. O ana nafi na taa ua ia le matanga luenga le soifua malolo ina. Wala ato maa wale isi swinga fo le Omicron. Mo le taimi mo mua New Sila. Mai sili atu le pepesi na ilo le vaenga mo mua o le Omicron. E te lele fisosoni ma le whaamama a venga mo le atunu o, ina ua whaapa pe wha afale tau o pāse se feo inga I pasi mano fuafi. Po o feo inga lau te le beitai, e leo yeise fufuanga le malo e toi whaapopo ai le taimi mo le polo kalame e tu sai ma ripoti le aso. O le aso mo a perila e o mai le aso tolu se fulo iuni, sa wha a whaile tau o pāsese, aina toi whaapopo i le paketi o le lua afe lua. Whaatase ma le whaapa o la fonga mo pensini e lua sifulu lima sene I le lita I le amatanga o le tausanga, e o atu le whaiunga le masina fau. Ua whaailo mai ai, e le se fufuanga le ato maupea le ato langa, vei tae mo tangata iei Community Services Cards. O le atu mau mo I lātou lea whaamanu ianga, na tā ua le minsta mo whila ua inga Michael Wood. Talo na wha afale tau o pāsese, sa moli mawina I fo ili si iti ol fai numero tangata e whaonga ina au nanga lau tele, e a ai ti tele e iai Wellingtone au kilani makalai estete. Olo o wha ngā solo ngā luenga e sa ili, po o le a se fai numero sao mai suinga na tutupu, ina ua wha ai titia le tau o pāsese, wha tusa ia afianga mai suinga o la pata ingo le wha mai, o le COVID se fuluiva. Ua maua I suenga a leo lo o taiulu I suenga le University o Otako, se wha maoninga pito malo se wha apea, o le tumo whale o ainga, o le mafuanga pito malo si fo ileo le afianga le fever rheumatica, ma afianga o le streptococcal I le pa o le tino, o le suenga, walomia ina I le tusi o le Lancet Regional Health Western Pacific. Na whaalia palo Fesa Michael Baker, o le taimo mole wailo ina I le au sue, tūlanga la matia mole kulupu a o afianga mai le strep throat, po o le wha I se itulo, ma le pa o strep skin, le ma foi le fever rheumatica, na mawe le suenga, e le fsota inga o ia vaenga e lua malwhainga tau avano e mawai le tausinga. I le soifo maloloina e pei o fo mai, whaatase ma le e o le talafa solpito le ainga, na yeni sina afia le fever rheumatica, ma afianga le fatu mai le fever rheumatica, o ngā se o ngā ngai mawhai o na tutupo, pe a whai e le tonga fiti na lea wha mai, o le iloa o le iai o le whasota inga mālosi, I le vāwa afianga le pao ma le fever rheumatica, o whaopopo I wha maoni nga mai isi so enga na whai e isi wha la potopotonga, e winga I le tāu o le iloa, o le tupo mai o lea wha mai, ona e yeili sootanga ia afianga le pao, po o le strep skin. E le se fōwhanga e toi fo iai le atunu o, I le taimine I le lanu mua mōli wha ilo le COVID-19 fuluiva, pe ana wha alia le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern, wana na fina sitia mawalunga le whai numero tangata fo o wha mauni le COVID-19 fuluiva, e tutono New Zealand, I le to aiva fe ono selau luas fuluiva, ai to luas fulfa tangata mali liu, to fa selau ivas fultolu tangata ua afia le COVID, o lo fa ata o tolia I fale mai, e au fia le to asfultasi I potu mo ngase tinga ina. Na li potia le soifo malolo ina le to ngao le au fai ngā luenga ma le siti o le numero tangata ia afia le fulu, I le tau malulu, o le vai aso taluai na fai ele fai unga le malo. E whaawa waipea le atunu o ile lanu moli, o moli whaailoilo mole wha mai. Au yele tamai taipale mia I au setalia na ia ta waia na nafi. Ele o yei se whaanaunga mole taimine e se ele atunu o ile lanu momu. Safa ia sala tau iloilonga talwai nei.
Mawhai se whai unga e tō mawai pei le tūlanga pei ona iei nei, pei tai e au i le atunu o ona manatua e iai a iei ngā tāua i le whaatulanganga o le lanu moli pei ona iei nei, ma e tatauna mulimuli ta ia e pui pui ai tangata oma. E mawhaiana wa o mai ni usila to mai whaapitoa i ngā luenga titele ale se tete o Victoria, pe ona sanual to mai tai palemia Jacinda Ardern, i se whailo inga malta i tai o le stete Daniel Andrews, e mele pone le asoana nafi, e lima aso le asesinga Ardern i Australia, ina uato e taliu mailana asesinga i Europa, o nisam ta upusa tala noina, o suinga moa o nga amata, o le pulenga malwa engol covitis fluiva, o le tausinga o tangata mātutua, o fita o whiangai mapolkalamel soifo maloloina, whape mga alwenga titele i whio inga no whaafi tele vavave. E tele lavani polo ke te tele o lo whanga solo i le vaenga Australia, pe ona sauno Ardern, sao la tala no i vaenga o lo ngā lulue iai i titono New Zealand, ma le mawhai e whaafisuia i le sila fia, a maise fo i ole to mai o lo mawai me le pone. Wa whaina lalangi atoa no le taua lo whaia Ukraine pe ona sauno Ardern, i se whailo inga male ANC de banking group i me le pone. E whaape nā ilu i tau ti tele o covitis fluiva, whaape ma le swingo le tau, e le ngata moa tunu o e lua, ai whaape foe ma le lalolangi. Ua folfola le minsta langolangol soifua maloloina au Peter William Seo, o le awa ai le whaingolo whaanga solo i le tuatunga o lai sene, mo le toe e linga ilungo ni tino mali liu, o na ultala fausa whaasala wina le TV tasi. Sa mawhaina toi eli le tino maliu sa tau le lea o kilani, e au noma le sila fia e lona tina, o rewa Sullivan o le tina o Matthew Sullivan, mana ta ue rewa lona whaanono tele, ona o le toi elingo le tino o lana tama, i se pepa o whaamatalanga na whaalia i le fionga au pito, e mana oina ia whaamau tinoa, e tala whea ngaile au balolo o whaanga solo i le mau o ia lai sene, ma ia o ngā tasi fo i matu maanga i whanua mo au ainga uma i te tono ni o sila. O whaitio ina le matanga luenga soifo maloloina, ele au ainga o Sullivan, ona olele whailo ina atu ia i la tō. Sa mawhaina tu ina atu pe mi tel pa anga ale ua maleo, e toi elia i lungalo na tino, e te tauna tu ina atu sifa amtalanga tustosia i le matanga luenga. Mai tangata uma e la talata i ele pi tanga o le ua maleo, au le itu ina atu le lai sene toi eliai, pei tai ele i whaia le atu langa. O swinga i la fono mono no ngā tupe e na whaia le whai ungal tau sanga taluai, sa moli mawina ile matua su e au ile ile whal tupe o so se tupe whaalua tangata, i e talo sanga moni no ngā tupe o whale. O ia la fono lo wha au tu le puipuinga o tangata mai kampani po whaala patupotonga no tupe le wha maoni, ma ele ngata mono no ngā tupe o whale, ai so se no ngā tupe lava. Ua li poti e whaape o ia la fono, ua moli mawina ile siti au whainumera ono no ngā tupe ele taliaina. E pe ana sauno Roger Bowman te Ole Bankers Association, na ia tā ua, o le whaamtalanga whalitupe i Aoteia, e tu samale se 10% ono no ngā tupe na se manue mawhaiona taliaina, a ole i o ile asomo mo te sema, sa le taliaina ona o ia la fono. O le aso tofinei e amata whaamamaluina i nisi o suinga le la fono, na sauno le minista mumta au tau pisinisi David Clark. Nisi o ta iala manino ino no ngā tupe, a whai e ngā whatia ona tutongi ma ia wha manino foi, e le toi foi whale tupe siaki wha mau ngā tangata, no tupe iala tau teu ngā tupe, ona o lea sa wha manino lava le lumanai, po le tūlanga iala tau paketi. E luani kampani mo ana o manufasi o le atutongi na se tupe whaase lau fitus fulua whita la, ona o stangata whaingaluenga na mau i tutono se masini, na maliu Robin Killen fito whātau sanga le matua, ile masina o te sema ile luafis fuluiwa, ile kampania le Ansco i Eltham, ina ualu i tutono e whaamama le masini, ai mauai o whaamauninga ia na mau e whaapea, na ia whaafoena ki o le masini mai tutono a o iai, ai sa le mawhaiona ia tau whina, o le asongafua le na whaasala ina ile Ansco, malona la lai Riverlands Eltham, ile whaamasinonga whaitomalo o Harewa, e tolu se lau whaasfuluafe na whaasala ina ai ma whaatono ina e tutongi se tau i se lau tolu sfuluafe tā la. O le whaamatalanga le WorkSafe, o le tula i mai o le whaalavlave o se whaamanatu lea mo pisinisi,
ina ia mana tona to le le saunga le mo o tangata whainga luenga. I ta'alonga, o le amawele i tupao tamaita i ta'alo kilikiti whaapalo fesa New Zealand, ni tutongi tutusa matutongi le i tupao a lii. Pe a tutusa lava la tonga luenga whaatino po o ta'alonga e whaia i aso taitasi. O se malilia telelea ua io e ina le vao asosi tele ono, ma le asosi o tangata kilikiti a New Zealand, ma ua whaatulanga ina mo se 5 tausanga. O le ama waie tamaitai o le autele a New Zealand le White Ferns, whaapea ma tamaitai e ta alo i tutono New Zealand, ni tutongi e tutusa ma tutongi o tama o le Black Caps, le awali i whaapea ma tama kilikiti i ta alonga i tutono New Zealand. Lona winga o le tutongi pito maulunga mo tamaitai le White Ferns o le afa aluaina, pe o atul sela wono sfultol wafe, luo sela ufa sfuluono tala al tausanga, e tu sai ma le reporti, na whaalia le kapteni o le White Ferns, Sophie Divine, o sisi winga tele le mo le kilikiti a tamaitai, ma sa ave le whaaftai ma le whaamalo a le polisili o le whaala putonga kilikiti a New Zealand, David White i le auta alo whaapea ma asosi te tele, mo lo lato sao, le watino mai ai, le a mali lianga tele. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te toi whaatana whātu le tātua tunu nei fo I o ngā tonu le vaiaso, e alo mai o se isi wha o poponga le nei tala mea lo te tupu le tātua tunu I Samoa. O a tali manino le teitei whono le komiti whaapāle mene o tupe, le fionga fui moona titi mai a te fua, e le fesiri na la ngai le fionga le sui whaipule a tapu nuu Niko Liang, e whaatatau I le se fulu miliona tā la lea ua toi ave ese mai tupe le whaalapa tongo tangata tā whao mai mō mai Samoa. I tu sa ma whaatala tanoanga sa whaatinoina le komiti, ma le pūlenga. Sa whaailoa mai ai, le tu sa ma le se furtasi miliona tā la o tupe whaasao le pūlenga o lo iai nei, o nei tupe whaasao. E afua mai ona o le telo la tō por kalame mati nae, ngā luenga whaatino, na taulo poina, ona o le COVID-19 fulmaleiva. Na toi whaamanino fo le fionga fui mono, le lua se fulu miliona tā lao le paketi ane whaanapo putonga. E tu sa ma le lua se fulu miliona se vai ngā tupe o le ata pena I nei le pūlenga, mo le toe tala ina o tua oi whaavao maro. Iwa miliona o lo iai le tala whaatau I tau sang fou, ma le se furtasi miliona o tupe whaasao. Le teitei whono le komiti whaapāne mene o tupe, le fionga fui mono titi mai ata fua. O moi mitinga le komisina fau le tanga ruenga o leo mo le anga I le lumanai e le tanga ruenga. O le fausia leo ni ofisa fau I nisi o no whanga, wa whaamawina le si itia maa walunga I o sori ngā tūna whono, e alia e maiai. Ta ua e awa paolongo I tino Filipo, a le leile so o tanga mafio anga pule ngā matai mawhai pule, o lo lātou malu si anga le wha au popo, o le malu pui pui o le atunu o mai pule ngā wha amatai, ma wha aititia fo le tūlanga o sori ngā tūla whono. Pei tai o nisi o nuu o lo te tono nisi o I tū malo, e le o ni nuu ma vai, o ina o lo anga I ele fua whanga faule nei, mo le anga I atu le lumanai. Ya waia mala u fitino. O nor no fuanga o le wakile ngati development malo, ma wakile vagaka o le tunu o mei mai sa vai maupu, mai na fuia no fuanga I. Sau no manino o pa au, o no fuanga I o lo si tia mawalunga I vala au mai lo ofisa bo fiso swani, e whala ve lave te tupu I veiaso te itasi, wala ngā te tau na sila le matanga luenga I fausi ai nisi o na ofisa e po wai, malua le malo e vave o na tani atu I le atu no. Mai lava le matanga luenga o leo, ua o lātou talo sanga ina le fiso swani le mamalu le atu no. E le sa idea leo se tamaititi e swafa ya KJ Celestila e valu tau sanga le matua, mai le afio ango sal sa tele whangaloa. Na whaeloa e le tinao KJ,
Na tu ue lan tama uia pea ma le se fulu i le tae o le aso ana nafi le aso limo leo Julai. A o whaatau wala o loa i le makete i funga lei. Ma ua tālo sanga le mtanga luengo leo leo e whaafsota iane le numero maasani le ofisa pe a whai ai iai se tasi na te si le fia se whaamtalanga e whaatatau ia te ia. E leo iei se popo lenga le tamaita ilo ia si nea ia fionga ia mai yava visikota Petero. E le lui leo ua awina e le toa fito lo ia o sui o le asosia lo ia Samoa e tau ne lana presidente le sunga Alex Sua. Le ua o lātou tauli maina ne whai tionga e whaasanga le tamaita ilo ia si nia. Ma ua nga iei a lātou suenga. Sau no mai yava, o le ale mawhai o na tu ina mai nisi wha amtalanga o wili ili i sanda tali. Ona ua wha atalitali atu ma le fia tele. E tali sa paia le aso ma le teimio le a wha taunu wai. Le nei mana onga wa tu inane e le asosi a loia Samoa. O mai yava o se tasi leo sui o le asosi a loia Samoa. Ai o whinga masani lava a whai e yeidi whai tionga e whaasanga i se loia le asosi. E whaatino lava so e suenga, e pei o na ia e la tutu la fono. E tolu sa fultasi tau sanga o le matua o le soifua o se tela vau mai le afio anga solo. O le atu la i lumo le whaamasinonga le masina le nei. E tali o na molianga le maliwe o se tamae fitu se fulvalu tau sanga le matua. E na wasoa e lea tela vau i lana taavale i le afio anga o vai moso. O le tamawa maliwe se fulmal fao nalo, mai lava le afio anga vai moso ma tufu ta foi sa vai. Whao popo atu ye le wha lave tau ta avale wa ripotia le tanga wengo leo. Le maliwe fe o seisi ta maali mas futolu tau sanga le matua e le wha laventu lai mai tua mua. E na ua feto aine ta avale se lua. E le maliu le ta maali te mina tupoi le wha lave. Peitae ina iaso muliane ai umale soi fua. Wa toe sanga la pata ye pea le komisino na tanga wengo leo i le antunu. Wa tele ta avale a waititi ala tele, mai ua te tawai o na matua sili o na whae tete, mai le so o na o sawa, ai ia wha mua pea le saunga le mu. O tātou talafowia i meolo tutupu i sa mua more ni aso, manuia tele o tātou tunu, whasoi foia. Sino mana ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngafa ua so otino so o papa ai nga o tupu ai nga o papa ai nga o tafaifa ala maila ia i matau sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata afio nga e mamala ai ngatawana se maia ai faatapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa mafailoa utelefa tufua osetana aya ona na famala malama tangata masiona paasino mama ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio maila ia o ngafa uaso oti
so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a e sila mafaatatau ia ui mai ia mafaingata a fionga e mamala ainga tawana se e maia ai faatapatapa o le aufia o la utamalena la ui tafaifa I amapana wailoa ai Samoa. Ese fo ine yo na po Metele me a fo ilo tamalo Facebook le ua ese Malo na tula ima ile to atele Unisi pa au nga kitau Au isi ua faile mapapau Wale angole isi lana fanau A ua fai ale tu ina nau Fanga solo, fuskinga ole mea Kuwaitea, faya I ole balea Fanga solo, fuskinga ole mea Usa wailunga makala fa vale malea Ale au lea, oa ia male au balea Ase balani Malofa angala masia ngahani Ai aku umai isamoana Wamerile siko orgole sikama Uisi uale manolo Ofa asolo akwa malepo Ai emoi fofo ile aka Ole kenge asio ngauso Fanga solo, fuskinga ole mea Kuwaitea, faya I ole balea Fanga solo, fuskinga ole mea Usa wailunga makala fa vale balea Ale au lea, oa ia male au balea Napa awae mai ene o nganga Nisi ua vala Ua tu ua e ala tupa anga Facebook e eselo na unga E asa olo na whaunga ina Ai asiselo ala vona whai E te toe a whai nai Fanga solo, fuskinga ole mea Kuwaitea, faya I ole balea Fanga solo, fuskinga ole mea Usa wailunga makala fa vale malea Ale au lea, oa ia male au balea Samoa ine ipainga pa Aulo o tilo ayo ta
fe tai mo lene tale ni wa e for in a mind. In a mind. Oh me alo fama nui anga mo lo une tangata lo une io la tau ma fai. Tama fai. Nene wa o wilo ai lo. Suga
Samoa Tulungi ai mane nei motu ato Lau whanua ua lanu lau awa Ai si omia ele sami tio ata Lei ata ua male feta lainga ya futi Male mamalu ile ainga sa muti Matua usale ata ua mafale manono Opa ia na eminita ilo uloto Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua pei oi O se susana Wasulu atulo malama Le telefoni lena o le vainu Uasiamu pini tasi oe ile atunu Ulo faiva masani o le alofoe Talitawa faamalua imamoe Taliuanela ila utale ni masani Tafefe wa taule aini a ole sami Beba vea ole awa ulima le afiafi Se ibanga na uangi mai se matangi Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua pei oi O se susana Ua susulu atulo malama I malesimo tuitai Leone e te samali valiai O mea uma ualasi ila uvai Tasilona pona uti le suavai Palanga mailo amasio fale tua E te tarai ile vai suolua Le puia io apai masalua A o fale u osiona laumua E lua i pongo le talalelei Usili a ilau aulele Ma ua pei Susana Wasulu atulo malama Manono lo ua pele Ula wila oi atunu Se ua pei oi O se Susana Wasulu atulo malama Wasulu atulo malama Tai molene taleni wa e for in a mind Oh me alo fama nui anga molo une tangata ilo une io la tau ma fai
le tama lo ua fa mai mo I tane o ai ea ule tangata wa e manatu mai ai lava e po ia tu tele vinga ia te oele atu ale tamale le o ai ea ule tangata o ua se au na le au nga sa o momo o aile nei tale ni na ia wilo na fai ona fai ai ola ufa fetaia o elo umatai wa etalia mai ola uole nga sa o fai nei wa o wilo ailo wa o wilo le monio no walo Apetaile tu ale tama lo ua fa mai mo I tane o ai ea ule tangata wa e manatu mai ai lava e po ia tu tele vinga ia te oele atu ale tama lele o ai ea ule tangata o ua se au na le au nga Lenei wa o wilo ailo Lenei wa o wilo aile moni olo olo fa Apetaile tu ale tama Lo ua fa mai mo I tane o ai ea ulai ea Wa e manatu mai ea la Wa ia tu tele vi E whaia tu pe Te oele atu ale tama lele o ai ea ulai ea
Stay with me, pass out with me. Every time me, ooh, wanna be forever. You're my sexy mommy like a king. Buy already, please, so baby, please let me kiss you and fuck you. O mafutanga nei elelei, le fia fia ua fai mala ei. O ainga e ola i le tala lelei. Ei ai o aso e leanga, e tinga umai o anganga, ma o fu
Se ilunga ete mo ilo fala Pe malulu te mo e mafana fana Pe o fea ole nei la lulangi Te au mawai te mana tua lo tunu umoni Se ilunga ete toe fo i mai ile lau ele na fo i mai ele tua fai mo tofi Oe Samoa Samoa elenga lotu oe o oe la upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le ponga yo lo uata mai o te wha afeta